ua o le alofa. Ua o la mona ua tina, tango whaatasi pua-puanga, Elena o ita ua angasala, e te sona moe a ele ala. Ua le ai se tuina nau, matala le tunga mau. Lauti ute ia longo mai, ia usa o atuai. Awhai ua o le lango, nā taua, tuai ua o le alofa. Se tuina nau, matala le tunga mau. Lauti ute ia longo mai, ia usa atuai. Awhai ua o le lango, nā taua, tuai ua o le alofa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
i o lo malama ia malo o la tanga o ai e se o te fefe ai. O le li o le malo si o lo wola o te matau ea i a te ai. E o i lava ina tola wapi se tu taua e tau mau e le fefe ai lo loto e ui ina si tia se taua i a te au o te loto te le lava e le mea. Wa mātu wala usu ma le loto fie nei tai a fau pese o vi inga ma alangaina lo manu ma lo a wai le ai lava se tasi mātou te maua i le ola ua na o e lava o le ua mātu sapia i au whamunianga i le nei fo i tai a fau. Wa mua ai o ra mātou fale ma le loto fie i o loto a mātou vi ma whaafetai i ante oe whaamanu ma wha ne e masi itia oe lo mātu o tua le mea sidi o na mahulunga ma mātu whaapea atu ai e pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese, le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua ifo uma iai o mea na e whaia e le ai lava ma se tusa ma oe. O le atua lava oe ma lia i mana oe me le lei uma lava o oe lava o le whaipule o le atua malosi o le tupu o le whaavau ma le lii o le file mu. O le atua lava oe so i fua mai lava le vavau e o le whaavau. O le atua oe e la eile vi ingo le manu o le atua oe e pulu le matango fie. Whaaftai tele lava tama lau mea lofa o le fau o mātua maua le neita e ao. Whaaftai lo lofa o te tai mamboni maile fo launga le atiro o le neita e ao sengi. Wai whaapopo ne aso fau lo lātu so i fua mo le mātua ne yola. Yo le fo o mātua o lia le ne aso lulu o se fulubaru e yaso o Februari. Mātua fo launga o le nei fo i te usanga o mea uma wa e whaia mo i mātou lo mātua tua laupule lea. Ia, o le mātou savalinga o le nei aso fau lo mātua tua wa mātua tu inatu o ao wha mone tau tai mai le mātou fo launga o whai nei. O le tia whaiva le awhengai ma le atinu o le nei fo i aso fau e a mai. Mātua le talo mana tua pēr le atinu pele Samoa anga le leim wha manuia. Manuia i te itai o le atinu Whaamuria fo ina i o mātu, a inga uma mana i o mātu tangata i Samoa, whapenale, alala ma le pāpāwa i se vaenga o le nei fo i lalolangi. Ia alofangia nisi o a inga o le atunu ua alfa i mai whaanono anga le nei tae hao. Mawhitanga ma whana mana i a inga woma i masani mo motusia ona o le malanga al maliu maleoti, lau file mūmano ngang wha maise se wha mawhana whana i nai i la tau. Mātu talo lo mātu tua whaamuria le nei atunu o New Zealand, o lo mātu nofo mamawai, whapena fo i atunu umare nei langi. La whangia nei mātu whanau lo mātu o tua, atu nātu lantou i ao ongore nei aso, mātu wala au le paolo o ao e leo ina ma maruti aina i mātu whanau o sa iri poto. Ala i ao onga i e whali manuia o lo mātu o tua. Whaiva o whengai marim te mai tai whaia onga. Ao oina nei mātu whanau. Manuia le tu manu mo panga ma le tapo inga na ia mātua tu a sensino le tunu i manu mauta malawa ne yaso te tō ruina pe la tau yo a olofa ma wai pelo la tu se fua laude le tino se li lava le nganga. Be umala formato whaira ne asa whaudo mātua tua whaia lava ina ia fo i atu vi inga ia te oe ta mā wha manuia mai e le tau tua rwere Samoa ne yaso a toa mātua wole mātua mala au ne mea malawa e ala le suafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mātua li mar mātua whaola. Amen. Father
sa fio mai o le vi ingo le tua langina lo pe sele karesia metotisi mai Hastings le tau tua mo radio Samoa Liba e batolo abo o tale tulai ono. In this update, praise for the Infrastructure Commission's 30-year plan. It lays out 16 recommendations for the next 3 decades, including prioritising hospital investment and better managing assets through maintenance. Civil Contractors New Zealand says the plan recognises the role that infrastructure plays in people's quality of life. Chief Executive Alan Pollard hopes this can lock in a long-term pipeline for projects. Successive governments have had a cancel culture, which has led to boom and bust cycles in the industry, and we need to take a long-term view of infrastructure investments. Meanwhile, Auckland and Northland have been revealed as New Zealand's most vulnerable regions to the impacts of disaster. The New Zealand Infrastructure Resilience Index looks at electricity, roading, telecommunications and water data to measure how regions deal with shocks like severe weather and natural disasters. It puts Waikato and Southland as the strongest with more stable infrastructure. The severe weather is largely over, but the impacts are still being felt. Several roads are still closed, including State Highway 56 on Banks Peninsula and State Highways 2 and 35 through the Gisborne district. Thousands are still without power across the lower and central North Island. Federated Farmers National Arable Chair David Burkett says some crop farmers have been badly impacted. Depending on the crops that you grow, but we're seeing losses probably in that 30 to 40% losses. 14 former international cricket captains, including New Zealand's John Wright, have written a letter to Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif expressing concern for the health of 1992 World Cup winning skipper Imran Khan. Imran has been imprisoned since 2023. There are accusations of medical neglect. Famed US civil rights campaigner Jesse Jackson has died, aged 84. The Reverend is being remembered as a leader who served the oppressed and the voiceless. That's news. In sport, New Zealand have chased 174 to beat Canada by 8 wickets with 29 balls to spare at cricket's T20 World Cup in Chennai. The key partnership was an unbeaten 146 for the third wicket between Rachin Ravindra with 59 and Glenn Phillips with 76. Australia have been knocked out of the tournament before finishing the pool stage after Zimbabwe's match with Ireland was abandoned due to rain in Kandy. Sri Lanka and Zimbabwe advance from the group. Auckland FC have drawn 1-1 with Sydney FC in football's A-League thanks to an own goal from their opponents in the 5th minute of stoppage time. Defending Olympic champion Zoe Sadowski-Sinnott's snowboard slopestyle final has been postponed due to poor visibility. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalolo tātori whaolo i suke riso e momoro wha tālofa i fōi mo wha whenua ai wha tūrima le amateri lava marami ngā ori tau wai Samoa le tunu pere le pa ia marama marona wha whonganga nei tai au sengi malo lava le soi fua manuia wha malo fua le tino ia le whalau mua lava vi inga o tātua tua le langi o lona alofa o tātua bauai le nei aso o le aso o whaia le tua tātua te ori ma tātua fia iai patmatia le anga le lei o le tātua matai siri le langi no le fo o mboni malu tōsui fua matu malosi o tātua fsila whaia e fōi manuia o le nei tai au e fōi e pere vi inga o le tātua tua siri ese alofa mai lo tātua matai tau tai tātua whalau o le nei aso ma tātua whalau le lalo na alofa o tātua iai le nei fōi e solulu se fulu ma le mari e iaso o Februari o tātua whalau o le lua fe lua se fulu ma le ono se mai lo whafonga le porokalape mano le tai au ala Radio Samoa se lima e matoro a mone fe ngala mana tātua ba lua so swan mai fo insini on tātua Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se rata si patia ma le fe festa au jelo sio ma to ona nei tawai meni tātua ina lo tu pa ia lo tu malu se pa ia fo le tu la se fulu e le tai au nei ba no se fo mo dia ma no se nei tai au fo ngala mana ia langi mama foi la sunga le awa tsavai fa tai la va foi le tu le nei so fo Samoa le tunu tele fa atalo fa tu le nei tai au wa afari vai so a oh afarka aingo le falo ka ko nge vai aso malo fa malos lima o tere tu lai ono apatai no le foi tai fo si mai la bai mo la fa fonga ole helo i tau mo le aso
Lu I tau, mō le aso. Whaatua tua o le whawhine o nuu ese. Faith of a Gentile woman. Mā taio, ma tā upo e sefulu ma le 5, o le foi upo e 2 sefulu ma le 8. O na tali atu ai lea o Yesu. Funai, ua tele lou whaatuatua e pei o lou manao. Ia whaapea lava o na whaia ia te oe. O na malo lo ai lea o lana tamataine. I lea lava I tu waso. Whaatuatua o le whawhine o nuu ese. Faith of a Gentile woman. Whai mai le tala matayo. Ua savalia e Yesu maona soo. Lau ele ele o turo masaitonu. O nuu ese. Ile vaai whaatangata Israelu. Ai whaafua sei o na aluane se whawhine. Ua ai oi mavala au I a Yesu. Lea li ie, le alo tāvita, ia ea lofa mai I a te au. Ua ti ngā ina la utamateine, ua whaatau ngā ina e te moni. Ua whaapa o ia I vai o Yesu, ma ifo atu I a Yesu. Ai whai mai le tala a Yesu. E le tatau o na ave mea e ai a whanau I uli. Ai whai mai le tali a le nei whawhine. Le ali ie. E o a I uli. La tau te samu samu maa ai. I momoi mea e pa uifo. I lau lau a tangata Israelu. Fetala Yesu. Funai. Ua tele lo whaatuatua e pei o lo manao. Ia whaapea lava o na whaia ia te oe. O na mā lo ailea. O le tamateine a le whawhine o nuu ese. Se whaatuatua lava ina a tele. O le whawhine o nuu ese. O le mori maulea a Yesu. Samoai. A e taritonu ma e whaatuatua I le atua. O ina e te olai. E a mata mai to tonu o lou loto. E te langona ina loa, lou whaatau waa, lou ngau I, lou le amana I aina. I le loto ua whaamaua lalo I luma o le atua. To tongoa e loa matupu ai. Lou whaatuatua I le atua soifua. Na ofo Yesu I le nei whawhine ese. I lona whaatuatua. Tusa lea ua whai atu le tala tofo o Yesu. E lea o ngā o na ave I maile mea aia tangata Israelu. Ai whai maile tali a le whawhine. Yesu. E o a I maile. Po o hau o le maile. O te samu I momoi mea e to ulu ifo. I lau a tangata Israelu. Se whaatuatua ina a tele. Se loto ina a maua lalo. Se tangata a va a ifo I lona whaatau vaa. Samoai. Ma nei a tele le whaatuatua o le whawhine o nuu ese. Ua alu ifo, ma whaapa I vai o Yesu. I le nei fo I aso I a tātou fe au ma ngā luenga. I to tonu o lau whai ngā mālo. I to tonu o lau tāpua inga. O lau nuu ma lau ainga. Ai a pe a se I e whaapa tasi ia I vai o Yesu. Ma e taritonu. I le loto wha amaua lalo. O Yesu, tātou te olai. O Yesu, na te wha amalo ina I o tātou mai. O Yesu,
e tali mai i o tātou manao. Ai a, pe a se i e whaapa u tasi ia i le nei aso, i le loto maua lalo, i luma o lea tua so i fua. Tātou te tālo. Lea tua mamānai. A o maia i mātou, ia o mātou i loa o na o ifo i lalo i le loto wha maua lalo. E tupu, maola tele ai lo mātou whaatua tua i la wafio. Fesoso ani mai ia mātou fe au mga luenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. E sili lo matai Pesa mai Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malamalama Le poni sa ua sola Nga te tele siu fofonga Nga te tele siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Ele mavai oia E tu mauwhaavava Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tama le alo le ngata Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe E loa lese mai E ofo ngia oe E loa mai E ofo ngia oe Lok matai Sili lo
fungia oi Ei lo mai e o fungia oi Lo mata sili le ali Lo mata le oi le ali Lo mata uti lava oi Lo mata fungia oi le ali Lo mata Punia lava ai ofo fungia oe le li is fulfitu lo machale tula e ono le polaklame maru le tai hau radio Samoa Fulima e batolu a mo o natri ante o whanalonga le Aro Memorials ma le Tanika Cars. Nai minuto ona whanga sa lolo taro musika sui whai whiloi o le tai au whawhiwhia o nei fo i tai au whau ma whamaro si au lea tino ule lau su tuja manga ruenga o ne o ngā tono rwea so wa tātou iai whaavaro mai so taimi mo le tāro po kalame a reto o le ola te kuata e le fitu e le tai au nei ta pena mai le songa ia pasta la whaana kopa Today in History tāro pa vai pone bena tupu aso se fulu mana vatu o February di tele o tau sanga pa vai o nei tai au fitu e le tai au nei mo le whaponga telefone ngal pro tania pa tāro fitu po kalame a wata ngau tāru tai au mo mua Tātou le poti mai runga lea wala. Talo whātua av tā vale le nei fo i tae au. Lunga le tātou au wala tele ia o lo mai tau watu fo i. Mana ia le file mula wa fo i o le ala tele mana traffic. Ki lia le nei fo i taimi o le tae au. Le o iei fo i sfala vila tau tā vale le nei taimi lunga le au wala. Ia av tā vale tau tuana ia manuia tele le amatanga. Whainga mlanga le nei fo i tae au. Siful vala minu te ai le tu lai ono. Matan talon tawara ne foi tai au phone no fonga fasa longa radio Samoa tamaki makauro au kilani se fulfitu e manu le air ne vainga le tai au phone winga fa ma wino tau le so e le taimi awa ai le tau le taimi pa wai timo ni se vainga au kilani langi le leifo le tau le teno vainga au kilani le so lua se fulma tonu ma lunga yo e le vela fa ma wino mo au kilani le yaso se fulfitu lona ma wala no tai au pe au lia awa lang le tau le teno vainga au kilani tu tusa le leia le vela le tau le so Mana sata hau. Mai kai on tuatu le aso whareile. Whasolona awa oe pa o wanga ni se vaenga o kilani langi le lei fo le tau. E le telo taimi asto na i langi le lei le sa mana so fua mana so lua o le napa yaso o le mana yatu. Fa mamongo o manau tu ina mai la mai tau ne fo i taimi o le tai a fo a whanga solo le poroklame manu le tai a reda Samoa la whan tara pa vain tunanga i le tau telo i si vaenga o New Zealand pena po le tau Samoa mani se vaenga o le ke lope lua se funu wa tele tulai ono pe nino tia whau vi o leo tala ina whafi fianga. Ana reda Samoa ne fo i tai a fo le tino ngai tuja mga duenga o le tai a manu o wha manu no si wa Afrika ko mai aso. Manu le usu. Ria whai mo ne aso pe sene mo. Malena singa wata waso wata mawo sata mafai mai nei kwa mama le tamara toka le famo e noi sala vasia lo wata no ole na ole ona mere so fua ole so Mama se avena beata polo polo le bafata Io tatina peoni io fieta tu a fare ai nasi io tatu Wale tu ono ina ne ala fole tu I saw you te fai upo I am one si ata te wala
masole ma he batola ma lo se fulu man fala wa jana le tu la e ono ma lo fa tai le tano mo mo fo nei tai ngal man manan ta fa talo fa pa ngal ta po kala me o felo mai ma fa talo fa mai lunga ta to Facebook ma YouTube le sa mo nei tai fo ma lo fa tai fa ma lo si mai ba fa ngal ka ko ai ngai ka ko ai ngai yeah ta tu tal no ma ka ko fi ngi ka yeah fai me fi mai fa mo mo ala so fo nge wa mai le tuo mo lo ko si fo ma to malos fai me fi mai la ia la so fai le tuo ta tu o mo ka ko fi wa ba il ma yo la fi nga le tuo ai ma sai se ilu ma talu tau lian nei tai ya wa e fo isi la na to fa ma le fa no nga po le fi la le ya la le ya fa fe kai o isi fo sa ka ku i fo ya fa tai le tuo le nei tai o ka le au le tu ese o le alofa o le tua ia tātou. Ia, le nā, ia, fia mai la ia, ma ori o le mai le alofa o le tua tātou mo nei tai au fau. Te loa o le bit of good news wa tau fo ia le wha le tonu fo i ma onga le tau sa fia le te lo vaenga New Zealand. E na pau wale o vaenga na wha le ngaina. Io te lo vaenga le la tau la i fo i le nei fo iaso ma nei vai iaso. Mo le fa le ia ai te lo se vainga tau le tapai na tau ne foi mai tania mana ia le mai tau atu ia o la o tele ina ave se foi ia tapu foi sa ia po a lapta inga foi o le sa ia nai vainga na mai se la foi Banks of Peninsula ia o Canterbury fa solo Christchurch ia ai le ngata fole na ia o le tatou taulanga o tu Wellington e pe o nisi na vainga o le na mafatia tele ia ai fa aftai le tu o la u a mata foi ia ona ngalo mafile mu mai foi ia le so o le tau sai ai pa wal tulanga foi le le tilo ina i me o fa langa ina ia e beila la to fa yo la to fa to anga foi ia onai crops ia onisi na vaenga onisi foi o manu se vai atu foi fa funga le tunu ia onisi la to fa to anga manu foi e pe onisi na vaenga ia o lo ave foi ele fa mama fa le nei foi taimi ona o tulanga i a fianga sai o lo ia pe fo inisio awala o lo tapuni pe level time le nei male mafai ona fa onga ina State Highway 75 o le State Highway 26 ile mai ta watu ia ia ona vaenga na o la o lo poloka a le mana ia fo ila ta vai fo ile time o fa lave fa pene ile fa ta o le isi tanga ta soifua o le isi tanga ta soifua awa ina o poloka ngela male mafai onga toe fa onga ta avale a le ngaluenga lave ai mangaluenga sosoani tangata lautele eselo tafia fo ilele mau ka fa fekai ai le nganga le New Zealand la to po ala fo ia fita ai mai ta wina le manga yo ka mo le si vaenga ia ku waku o le la kwa oi ai fa taile tu ele so i fo i wa ma wai ia pe a faina i nei fo i fa la lave fa natu o te le feedback le leile na fo le o mai taimi o fainga ta ma taimi lutia il follow o se mele le tele when the community come together for ile tangata o le taimi na mana bia ile tu mai tau o lesi e fa ma mai venga wa telo tau o ma mai venga so o tasina vai nga le tele ele o le kupu mai o fa le tonu ina isi ai ia o si su e mea nga o i solo i me ai me no e se mele na o le anga le tele e ole tu watu tau au le sifso swani le ia i taimi e lutia il tato fo longo ia nei e nei tama ita la voto o lua e se le manga yo lo ka ai ku wa man tu ala le carriage al to ina matua ai la te lo la te neipa ai le taimi le loto ti munga male malo lo se makangi ala fa akimu mai la ka mo moe o isi aki si to ina po le lei masaonga le mu ia ave ese mai mafso swani ai ese le mana ia foi o le mata tu langa fa ape le na mo pitono uba o New Zealand na fia fo i matangi ma mafatimunga o yai ni se na tunu o lalam papa o yetulanga ia la famile to ia ba fo na fa le ni se vai nga fa la ngaina fio do lo sasa sa vidia ma ki bunga nga yeso le a me sa taimi solo fo le palpala so na pa ma ka ki le ngata na le anga i awala ia fa le ona ia inga fo le ma ia ai fa moi
Ia waventre fa le ia vaenga foi ia pe ona ia. O lo o ia le facilitele lava le tamile nei a mai se lava fa ngai no social media te pulanga telebo. Pe muli New Zealand il fa te ingana fai Australia so far na tau titi la tu talu ona ban e Australia i le social media. Mo tamai ti la lo I foles fulona tau sanga. O lo ia positive feedback. Ia po tala le lei fo le lo na nga even though o le matua I longa ona baba I Australia le tawa ma le nga le vai. A facilitele toro New Zealand le nei e muli New Zealand le me no fai Australia fo le au te lo o le alanga na ma le lo mana mi ai inisio a me so na to fo toro New Zealand e tauna faia Australia fa te inga New Zealand e awone ia fia nei te polanga telebo tulanga e social media ma vaenga ma lo ye nei mo le mau stasi o faaululu fo ia ile tau mafainga lea mo te tonu lava o New Zealand la tau ia Jackie Riach e le mafaioni ia vave au maia se li poti le taimile nei i le solonga le lei fo ile au le tulanga lea wa ia Australia ona o lea fo ua mana o mia e New Zealand fatino ina ia mamuli elenga te foina o isi fo i o atunu te telo la langi o la ua leva fo i ona ia fo fuanga fa apea mo tamaiti I lalo I foles fulon tau sanga so o anga dadas po ona fa mau maunga ina au mai o fa mau maunga mai matua fo I Australia leo o la to moli mauina le te leo le swinga le lei o la ua ia tamaiti but so far ele o ia se fa mau maunga fo I lea a lata mai le taimi le nei ia e mautino ai le lei pau lava lea o fa mau maunga nei matua ia mamoli mau fo ia matua la ua au mai ma fa ai lo mai ia pat a fuala ia le tulanga ele o se moi mitinga fo ile le fa taunu nei fo fol masinga ngai ai ka kaunga effective le masina fo a wai tele tu ai nisio I tu e tau ona tilo iai ia o tu pe tau ona fa nga o le o ina o matua fo ina ia o lato I loa ma ia nisio o wala lato tau mafai ai ia I fa nau ina ia ka mafai fo ile le fa no file mo ile fa nga o ile taimi le o ben le vaenga le mo lato asa le so ta le feedback a matua wa te lo la to ia tau fo na lava la to silfia ele tu langa al fa ngai na la to wala fo fa na social media so mane fo na wifi ma fa fo mo matua tato ya e tole pulo na matua le controlling o na fa na to no ainga o le winga le tala e monitor la to taimi live ai mea o nga fa na ya mautino o lo sa o mane lei ia vaenga social media lo fa ngai na nga mo ai o lo ye fo I mane tu langa fo le manu puipuia o fa na wi o wone io o I tu langa le o le social media la to ya wa le mo mawina e vaenga le lei e foi vaenga le so de lo la le control ma tu tono ai foi le ia ole ale a fai nei fa na le tu langa ia fa ngai no social media ele tawon la to wo ye ele matua le la lo fos furu no io like tiki kel but ole puinga fo ile ia fianga ole online bullying cyber attacks pe o mena ole tau ma fai ye nga ia pui la ko ia kam fai le la onga suile focus sa Tele na tala no fole tapo kala me si tai ao a fianga le community me ne tai fa o lo te baba ia tu o lo faisu wenga lo temile nei ile o mai ole ola se tasi o tina was fainga te fa jam sanabo somewhere up Northland kai who Northland onde tulanga fo ilele o ngai tangata o savali ma o le wai uina maliu sitina lea ona wo so fa ia taifa lima le taifa kasile fale ngungu fo taifa nei wa leva ona fai mali potia pe tangata fo ia anga ile council mali potia o le tele nisi o koe fa fo ia taifa nei ona o moli mau e o alkanga ka lua kule wila vilivai e kulia kai fa e o tangata i sono ta vale e makwai ka mo e ia taifa nei le la wai na mali wai sitina le fo la ia ua mafai paule me faftai e o la ua mafai o nei le vai ngale council male animal control ia taifa nei but my question is if you're in a residential area I say lenga fai lima
A ua lava le tasi o le whangawhao, ua lava le nā. Anga whapeo se vaenga fo ilea a farmland. Ia ua kalawhea ngā iei le lima o tai whau wai mawhainga leo ina le whatoanga. But at a residential address, ia kia wai ia makua ia ule karia inga fo ia lo ma whau. Le lima o tai whau, ai ta aloa i le telo taimi, le ai se control le so o le irresponsible lava lai o le dog owner. E kakaua o ngā kali, ia ma responsible le nei tuampa o le me whano noai. O le maua i o le soifua. O nai tangata o leanga o e sa vali, ia masia fo itina. But even though, kasi ale whakanga whau lo ka whale wa maanga ia. A wai ka kaunga le leile a oina. O le kai whau, e ia o na ia natura. A ka kawalanga o oina le lei. Ma ia le leile controllinga. A le mele o le lima o kai whau, a le ia ile au ka whailo kwa o ia lima. Le ai la. O te lelo iai e lea whaina ia te ungal mana le telo te whau lai iai. So long e le lei on control ma vai le lei. I lalo o tula fono e iai mene o te whau walau kikilo aku. Fai si lewa tele le toi wha fo wina i legislation fo le i mene o te whau. I tonu ele ngata o le community o le council fo i le pitonu. Au ke lor mea fo ngā nei au ki lani. Ma le si mea o le of sitting ia le vave o le tali o le council. I teimi complain a toi tangata i mene o te whau. So le winga la lautala. Pe lua pe tolu te whau a tono lo wainga. A le leo na o nofo ma vavai. Ia awane ia whaine tangata le community. Wa pia ke lor wha le konga le inge. A wha pia lai lo kai whao e whiai a wha ka aloa. Ia le mela le mo le ua umaile. So i fua le huitina. Tūlanga whaanoa noa tele. Whaanoa noa tele. So tarsia ia whai ma onga ma le sona tau. Ia wawe fo i le council la tōna whain fufuanga le tūlanga. Ma wata tau ane ini se tūla whono. Wha ma mafa. Mo i la tau ia e iai ia tai whau po so se ina ia mautinoa le malu pui le leo le vainga o tai whau. Ina ia oni ia whaina tangata. Ai sa le so lo se fulman whamino tolo talo le tula fitu. Malo faftaile tino fatis mal tano kalame manual tai out ne fo ia so lulu wata tu ia se fulman ba ia so fe par le tano fo lo le lua fe lo se fulo mo le ono fa o tano fa fe fia gonna tai out 5 stars la le pe Samoa. Yo good morning. Samoa ia lulu atu Napanga tonu le malama e ala tu I fia O Samoa o le mea ui si o mata E ua la lelei e o e Samoa O mitanga Olo uanganga Aoa mamania o Samoa I taimi o puapuanga E tau tai poto Alo yo whaiga Matamali Whaapea whale upomi Tai ole atunu umale ami o tonu Koe pai au si o umata Pea le ai se whau tautanu Le meleni uma fole nei ua amata E ua Samoa o mitana o lo uangana ano mania ba Samoa I taimi o puapuanga le tau tai poto alo yo whaiba
Samoa seula sila sila Betala lele ia paasa o loto ina Toe fuata I masala mo Ua lata mai o le malo Ua saunia Yesu mo na so Mitanga Olo uanganga Alo alo mangia Alo maasa moa Itaimi apu apuanga Betau tai poto Alo yo paipa Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Le Big Pots and More, o whaiti tia tawa nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te o ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whi tau I le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasi on tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. E te manae maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I naenga ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Kone Samoa Solima e vitola mo Joyce fulu fitu wino tolo tolo tala ole tu la e fitu lo to montu na tu lo tanto marol ta whananganga retolola ta pena mai so pasta la fare kopa ine tapa angai fa funga mai la baa matalita. Good morning. Malo si formerly late for Itaya Fo la trofa for mai Alaska South Voi malo la versi fu nei Itaya ya ma to telo ta pa anga so sa au kilani ya ma Australia to telo ta pa anga Australia le fatalo for mai etena si ngafa malo si fu
fong ba Australia mo so tino hanga leo nga upu to muli o ka quite early for ni ko yo birth Australia always kwa ke afor por sa kwa afor kasi ni kan ya lele yai bang o lo to ba to fata ti mai all national infrastructure plan New Zealand mo toros putu sanga o manai o manai o telo baenga wa jelo titilo ngal fale o wala investments fale o baenga fale mai user pays funding more transport infrastructure kasiar mele pe ka ngi wala ki tanga ten plan ma mau le o le tongi o kolosi o le awala la papa le tata o le Harbour Bridge o le titilo atu so skemi kolosi ngala wala papa le situ e ivatana ta pe au ke lo pa le longo mali e le tulang e pe afua ko karso il fanga we tato yes e mana ia fo elele fo fanga ia il fo fanga mau but o le tulang o ye o le faiti onga tele lava le na ia i lato mana to fo ina la fo ona au mai ia ma fa malo sia le fa nga ino public transports malungo awala nei ona ia fa mai tangata pe tai a ko e alu fo la e ko kongi ia e pe o le faiti onga la na raise up to $7 anga ile iva ta la o ia e faia si taunga tā telefo ilea mo le fofua i lātou o e o lo whaunga ia e mai se la a whaapela e 5 so le vai aso o ke alua ianga i mau wia lava lale a wala lea a kokongi lale o ka e longo winga i si le savali alo ngaha lifi ka vale le si lale fai lo papa o alo e pe vidia ku lava e kai o ei ka ko filo ina ko sanga ko ka ko lo sia ko la wala papa Cosa ngele pa, cosa le pa. Abai fa fianga mal tati ana band o lesi tanto le ponti manu ala wala so no mal tal makala me areto le ono ne tai ma lo si fo. O le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
Nei vaenga lo mai tau atu lewa tele vavi mai foi le pisi le taimi le nei I George Bolt Memorial Drive lunga le tatu State Highway Luas Fulu lo mai tau atu na Southern Motorway faisi pisi taimi le nei e whapena foi le mai tau atu lunga State Highway Luas Fulu Hillsborough malanga ia til vaenga le Mount Wellington bauna nei vaenga le tele le ua a mata ona lanu mumu mai foi I lunga o le tatu whafanua sorry Alicia vaenga lo mai tau atu Mount Wellington on the Southern Motorway o lo mai tau atu faisi pisi malanga e tana nai Remuera ia o nei vaenga na tato a wala o leo o lo ua televave mai lal pisi taimile nei o le tae au nisi o vaenga o lo mai tau atu o le nā lava foi ia o lo a feololo le nā ua feololo le taimile nei mo oe apta vale mani e tele o whainga malanga nei taimile tae au Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhila I tātou tunu, mai tātou pon kalame, o le areto le ola, ia ele nei fo iaso I le alofa, ma le angele lei, o le tua. O le tūte whamasino e fitu al whaupe se fulu, e ia I whaupunga whapel tala, fo lea ia kitiona, heil tala le tua na whaia kitiona. Ai a whaia te whewhe o nā luifo, lua te oifo lea I le tū taua, o lua mafora lau au auna. A le upu mo oile aso le nei, e te mo mia le isi. O le tala leo le tala I le tama tala vau leo kitiona ina ua whatonu le tua sa uni kitiona whalata lata I le au tau malosi le amitiana maisi nuu au whatasi. Whai leo le tua I le po ia kitiona e whalata lata I le au tau le amitiana I whale ia au tau le ma whalongolongo I tala le au tau le whai le po. Ia whai leo le tua a whai te whewhe ona e alua ena oe. Ona lua oifo lea ia malau au aunanga e ngoa ia fora. Fora le ngoa le au auna kitiona. O le ungala, na alu kitiona ma ave fora. Lea na mawailo na loto tele. Ia ma wha malo si au. Pe o yeise tangata e company inga ia. I le malanga wha spaile I le po. So o le sona la taua mo tātou le whaiasu. E te mo mia le isi tangata. Memang ina o mai le tua pe su le ele soifuanga fale tangata au auna le tua. Na design o ele tua penga faia I tātou ele tua ili ko inga tangata lenga ko inga awala na e te tau o ngā kako ngā lulue whatasi mai te tau o na tātou wo whakasi maisi ele ai se tasi ngā faia ele tua e tu whamaunga tātou te mo mia hisi tangata. O le whanono anga o aso nei ua iai le anganga le po le spirit eta ua o le spirit po le anganga fo le independence po le o le anganga o le tuto tasi ako ngele le si ku ma fai ka nga fai nga ku ko kasi ma a le o ku ko kasi fo le manga o ke le mo biases o fai to tasi lo o langa o e manatu ifo e te mafai o e nga fai me uma e a ngoa maso wa manga ia o isi tangata e ke le mo o mia isi tangata we vai tangata whapenga kan ka foi pe isolate la to e le manga oe e o whatasi matangata pe feso songa kusesi te ia a ke loa o le tua na ia whaia I tātou I le ko inga awala le nā e le mawhai o nga e survive ma e ola ko kasi e te mo mia lava leisi tangata ia whate ta ingala e peo a tam o a kamu nga whaia le tua e umefonga pe le seki o nga e mo mia a tamu ia eva e le ngata I lea o mose na ia mo mia a rona na ia mo mia ia uro ma arona ko ke foi leng foi le taua la foi inga Israelu si ilunga limo mos ya vai ya ai ele ma foi e mos nga si ko kasi lunga ko ai nga wakul tamale uro ma arona so soangi e si ilunga nga lima o paulo ele nga lue ko kasi foi
na mo mia paulo panapa nga ma mia alu ngai kai ka paulo I ka manga ngo e Ioane Mareko alu fo ko vai fo ilisiana tusi ua kusi a Timoteo e sa uma au mai le kamale o Ioane Mareko nga ki mo mia Mareko I le ngaluenga fa pena fo ile I fa ola o Yesu o ia o le alo le tua na saule lalolangi ua faila na ngaluenga ai le sau fo Yesu ngalue ko kasi longa manga e uina ia te ia le mana uma awa o ia o le alo le tua ai na sau fo Yesu ua ngalue fatasi matangata e to se furu manelua so o le failonga la le songa o le failonga le e loa ai ua amata ona e fa mawalunga ia te au vai o le failonga ta ngai ua e mana o e ke ngalue ko kasi ua e le mo mia istangata ua e le mo mia lo ainga ua e le mo mia ngiwo ua e alu to tasi I le olanga ngai a fai o ese nganga fa pena ia te oi fialu ko kasi le olanga kelo o le fai longa sili le nga fai ngo fie tau to ia te oi ua e fa mawalunga I le olanga le nei le tua fa fitai wa o I matou le nei olanga matou te mo mia la vaisi a o la fio le nei mata upu I o tangata ona o Yesu amen Ia o fa ma paulo na lo fa le pese mana pese le peace chapel of my and dar baklame areto ole ole nei tai au to lo biro tolo to tale ole tula fitu la se fullo ma valo February o ar mena to brune ya so tau sango bye Tau sangata si fitu tolu lima ole ulu wai opera lava lea sa faatinoina I Charleston I South Carolina. Ta si iwa lima fa ole ulu wai taimile nei na faatuina ai I le tali tonunga ua The Church of Scientology I tutonu Los Angeles, California.
Liliu mai New Zealand nei te siva 5 sa iai se trial sa whaingoina Wanganui murder ma o le suafa o le na molia Walton Bolton onus full malevarun tausanga o ia lea o se pango ta muli lava na whaangata ina i New Zealand le fasiotia o ilato o e maua i soli ngā tūla fono tau fasioti tangata. Isina waingai mena tupule nei asu, tausanga o mawai. Talofa o tō whinga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te mā o nai. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngā singase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapa ui no mpauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamnongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar soswani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Talofa lava, mai le tānika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, daporket, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu malip, mai le tausanga lua afe se furu maliva, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe fio mai i le tānika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o, fa o. E te manae maua se luma na Manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau walu o fitu lua fitu. Over se lau walu o fitu lua fitu. Hey! Oh! In this update, Canterbury's Banks Peninsula is facing widespread flooding for the second time in a year. It's one of several areas under a state of emergency. State Highway 75 has been closed for more than 24 hours and residents in Wainui and Little River are under boil water notices. Banks Peninsula Councillor Tyrone Fields says the community's been working with government agencies for years to try to prevent flood damage. But the reality is you've just got a huge catchment sitting over Little River, and rain of this magnitude, water's got to go somewhere, and unfortunately it spills out from the riverbanks. The lower North Island still being impacted by power outages. A warning that any potential toll roads need to be carefully planned. The Infrastructure Commission's 30-year plan for infrastructure suggests adding a $9 toll to the current harbour bridge to pay for a second harbour crossing. National Road Carriers CEO Justin Tyumbis says we need to find creative ways to pay for infrastructure. These things can affect land prices, where people want to buy, where they want to work, so you've got to be really careful. Thousands of young surf lifesavers will take to the sea today with the victims of the Mount Maunganui landslide front of mind. For the first time in 25 years, Papamoa Surf Club will host the 4-day Oceans event instead of Mount Maunganui. It follows the landslide that killed 6 people there last month. Surf Lifesaving NZ's Zach Franich says the location change was a no-brainer. Out of respect for the Mount and the incident that happened, we just felt it was appropriate to move this event to Papamoa Beach. US political leaders are paying homage to civil rights leader Reverend Jesse Jackson, who's died aged 84. Former Vice President Kamala Harris says he's one of America's greatest patriots. Fellow activist Reverend Al Sharpton says Jackson was a consequential and transformative figure. Jesse Jackson changed American politics. Jesse Jackson changed the civil rights movement. That's news. In sport, the Netball New Zealand boardroom is under refurbishment. Now's the right time to
create some space, get some new perspectives, create some new momentum and energy to set the sport up for the future. That's outgoing Chair Matt Winneray, who's stepping away alongside 3 others once replacements are found. New Zealand have chased 174 to beat Canada by 8 wickets with 29 balls to spare at Cricket's T20 World Cup in Chennai. Australia have been knocked out of the tournament with a pool game to play after the Zimbabwe-Ireland match was abandoned due to rain in Kandy. Auckland FC have drawn 1-1 with Sydney FC in football's A-League thanks to an own goal from their opponents in the 5th minute of stoppage time. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ia nei se foi vaenga o le wa mata ona si la foi fe lolo le traffic o ua ia I le taimi le nei. Mai tau watu northwest from Auckland City a ngai ane Henderson a ma ngai atu Helensville le si vaenga na o lea lava o faisi pisi mai foi mo tātou avata avale Penrose on Great South Road o faisi pisi mai le taimi le nei mai tau watu foi lunga tātou State Highway se fulu male ono ia o le wa amata foi ona si ane le pisi ina vaenga na merges around the Sturgis Road ia ma Lincoln Road interchanges o le o mai tau watu ia wa amata ona pisi lunga lisi o tātou northbound mai tau watu langa ia tule nai Albany whaasoro solo atu ai lava na southbound I le tau langa ia ua amata o na pisi le taimi le nei mai tau te whapena Foila Smells Farm Bridge I le taimi le nei ma le Esmond Road interchange o le nā ua whiololo mama mawha le traffic mō tātou avita avale Ellerslie on State Highway 1 ia ma le vaenga le nai Mount Wellington o lea lava foi o lo tu maua le pisi le nai lunga State Highway 1 listen now swinga lo iai tātou awala nei taimi o te avata avale no 5 minute te aile tu lai fitu. Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa. Lava se whamaria le tunu nei taimi o le tai ao le vainga lata mai le nei I le tala o le tau le ata atu abata mai Samoa wa vai atu luas futasi le mawhana whana le Samoa nei taimi o le tai ao le mana mai le sura la I Samoa nei vainga o le tai ao winga o le tau le tunu o le whasalona awa oa e vainga o Samoa pa oi timu e langi le leifo inisio taimi le tunu tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vela le Samoa ia mo le nei fo ia so lulu luas se fulu malima I lona mawalalo Fama mola mo startup so inga mala sure tata word samo ye pia pe na masania so lulu ya fa manina mai foi ni se va inga la tamela mai tau alba va tu online la mana mai le so langi le leil ne bango le ta wo te le fitu I Samoa ya mala va no foi fa talo fa tuai po le pa ga umala bal tata kalame le ngata do on Facebook mari YouTube por Samoa alo pai fo na fa fonga le tata kalame le aunanga le FM 106.1 ia mo tātou lo whāwhong mai Samoa. Nisi whāwhong mai mo mai Amerika Samoa. Alo whātu le nei fo I tai au fo tātou tala mai Samoa pēr tala balu le tai au nei. Se mai tala le tau New Zealand nei. Tātou amata mai le motu saute. Wa whātu mana ia mai le ini vaenga le motu saute o lapta ia I matangi mati munga le nei fo iaso I le tele vaenga I Alexandra. Pasalona awa pa utimoni so taimi la wauli los futoru manu le bevela blenam lang le leile tawe awa ni so taimi los fulima manu le bevela le som Greymouth awa pa utimoni so taimi los utasi manu ma fana in Chicago lang le leile tawe awa ni so taimi los fulima manu ma fana Kaikoura awa pa utimoni so taimi los fulima manu ma fana Nelson pasalona awa lang le leile tawe so Queenstown lang le leile tawe Timoro o timoni so taimi langi le lei foi wa langi le lei Wanaka whaasarona awa o timoni so vaenga Westport le so Dunedin awa langi le lei o timoni ni so vaenga foi o Towsville River mo nunga mano le ang kana stete malo se fo mo le tai au o timoni so taimi langi le lei ia le tau luas fu mo nunga ma fana e le motu I matu Li tola panunga mo matu I kaitaia luas futoru manunga le vela la fasona awa pa utimo e ni so taimi fatalo fala tunu o lo fa fonga mai mo mai I le mo morning tone ma lo la parsu fo manuia e le nei tai au la fasona awa pa utimo ma ni so taimi langi le leil fasona tu la auli mana fa fiana nei luas fu manunga ma fana fa mo wina mo le la mo le so
Whangarei, awa o pa o timu ni so taimi no su tonu marunga le vela tauranga, awa o pa o timu whaasolo in pa o timu le whawhiana nei lo su luona marunga le vela taupo, lo su fulua marunga le mawhanawhana, awa o pa o timu le soro tōrua, awa o pa o timu lo su tonu marunga le vela mo tau, lo su fulua marunga le mawhanawhana o Palmerston North, awa o pa o timu le so, lo su tasi marunga le mawhanawhana ni Plymouth, awa o pa o timu le so, Napier, langi le leile tau pa o timu le whawhiana nei lo su whanau le vela Masterton, langi le leile pa o timu le whawhiana nei lo su whanau le vela le ven, lo su fulua marunga le mawhanawhana, awa o pa o timu langi le leile whawhiana nei, Hastings lo su whanau le vela langi le leile tau pa o timu ni so taimi lo su toru marunga le vela Gisborne, awa o pa o timu le so ma kiri do Hamilton e malo se fua lo su toru marunga le vela, awa o pa o timu e ni so taimi o le whawhiana nei. Tama i makaura wau ki langi no whakawhasalonga Radio Samoa, sfulfitu e le malu o le ere nei banga o le taihao, e le longanga langa malamalama le lei, a lae awa o e a tata mai fui malangi le lei, o wingana tau le so, a soron awa o langi le lei pa o timu ni so taimi, lo su toru marunga le vela mo au ki lani, e le nei fo yaso taihao pe au lia, awa o langi le lei le tau, tu sa leile vela nei taihao lo su tolu, Paka tu atu las foreile awa o like titi teme pa wai timu ma mai ni so temi showers alangi le leifo il telo teme las foreile lo su tolu le bella lang le leile sto na ya sa so fu ma so loro na vai so loro Ba 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 tu na mai la vai tau nei foi teme le tai au no was a fulu le wacha le tu la e fitu le tu no la papa au ni sa vai ngor ke lope ele tel tu no lo mo le tau mo tau le nei foi so fo o tato o lion ya na tu mo le tai au le tu no fa malo fa tele tele mel tu tono lo maota tono ta vale se e fa tu le tato amalanga tai fa fa so fa pisila wala la to ya matala le ya mo su so pese manga ya fa fo mer ka ko por kalame lấy tay áo alo ya le tu no fa fa mai ton fa ngal wenga ma lo la vale alo sui fai von ne foi tay áo ko kele aka ko ka ngwa ko mai uso ko ka áo ki lo le la le bela mal vanga le o even deo ko ma ini marka ko ka mai ki le o abdu o fa ko mai ngi la sko se fai ma fa awal fa sa mor kam fa le for fa sa mor ka ko ka abdu amo felice ma lo mal tele la tino fa mai tur fa fengal wenga ave passi ave taxi ave upa ave loli ave courier e ma kala pola ave malo malo le ave ia alo ale uli ia le ala vai stato ipti mana yo nei tai telo tato e fa le lava tai mi foi le tapena i o mana tua a mau ale pu kofe i pulauti koko sa mo le tai au wa manga yanga ai mo nei matu tua ia fa malo si mai tato no fa fale fai singa fa mo asko inga nei foi kai au masilo matua i wa man ai telena fa i pula ia male kai au ia ma e kelena ole mele le tele le fai ole pti ole tai au Mas ela foi na eu tato matua tu asin sino le tano por ko inga malo makua maua le ki ol kai au ma ke le nga ya tato usu fai ngal wenga man pisi foi tai au mo le chamai tila o ka penga ka mai ki se fai fa le ki ko alo le mo fai me fifi foi ka ko le so e nei fa mo ngana ma wal tapo kala me na po o lo te baba ya tu o te le le feeling yel te mi ne pe sa to te le tina efto fa ya la to fa na ua over ma le dos fu lima ya sal pol ma tu le te baba tu no ma wal tapo kala me tu sai ma dara sang tu ina mai o to te le to no ayo New Zealand o to te le o tina e ma wa to fa ya la to fa na ua over ma fast food ya o le life sitting here o le ale mea leina to tele tina after afailanto whanau le eitule ai lalo i folosu lima e la kiki awhaingo mera mo lato e whailanto whanau lalo i folosu lima tausanga ia
Pese tu sanga le nala sunga le o mai tau sanga o mawai ma le nei fo tal fol tau sanga a se tulanga mua e fa fo ile mo le mai tau le atunu tono New Zealand fa pena fo le UK fa pena Australia tono university a tanga ia le tamine silia tule fo numera o tamai tai ia po nisi fo yotina o le o nga le university nai lo le fa i o ali po nisi o tama fo o yai o mafua angala e pei ona maita wina su enga ile tu pala vai o tamaita I ma tinali taimile nei e mua nga kilo ile tulanga fo ile education and career priorities e kakau onga fa mua lava maukingoa stable income ia le leile career ma ia mautulanga luenga ia a ole ifai tamaiti o leisi financial stability o leisi le nau tu o le e pe e anga lava ia le mafau o le tu pa mato ina ia maukingoa a fana nau mai tamaiti a vele child care o la lava le seren ku ako tongele pilia o tamaiti cost of living housing conditions ia mauti no le mato o la ele leiva enga ia solonga le e pela o ise fa ai poipo later partnerships fa ai poipo lava po le fase fulu o over mal fase fulu tausanga io ona fa to fa lole o fa nau se vai atu foi o le siku e ko akele foi o le tu pa mato if you melo le travel ia fa ia wa ia isi courses e fa isi atu no ia lava nga o career growth o le tawalunga o me o le emotional health o mato ia mauking off o mato wa ready mato le tule tau emotion inga ia awa lava foi nge ia fainga faingo fio na fainga ia pe o inga ia lu tau la ia pe o le tau o le fa o ngai no tamaiti ia o le tau o le avenga o le tamaiti ila o ngai mai sela o nga amata ia matulanga uma lava pe inga ia le cost of living in tami o melanga ia la inkuinga fai ia ainga o makoi ku pa vai kaule ngai ele le al fai nge a la wa lava le io ele vainga foi le ai al pau vai atu le fa fonga la tunu ia onga fai ngofie la vale fa mabonga lo mau le porkalame o le tausanga tu nei tu sama le limas fu mal valu wafe ia pepe fa na tu sama fa mabonga na mau e New Zealand le afi sa la wiva suma le lima e ma wala ile e to tele atu o le numero na fa na mai tina e over mal fast food tausanga e tono New Zealand so o melana o le fa mai ile fasili fo le why o le ale me le ona tele ia pepe fanda mai tina over mal fast food tausanga nai lo la to foi la iti ma nai ba nga ye so no e wa nai ma nei la valo si fia i lo tu pa ai ele telefone le ele manato nisi faia ia fana foi le ia mesal e julo sulima tapena I mean Orlando tapena le ia fai boiponga ma no for lane plan le ainga ia walanga e fengale la taite titilo at the end of the day ole plan ale tama maletaini e le taimi e taun fai poi o le taimi fai la wa e foi se fai poi ia ngai vai ale o ka fa fao e pela vanga le ta ua e o enjoy the life e o ka fa fao for holidays e le mafo phone fingongi a mata se ainga tamiti ia o si lai a matale ainga a makala ainga manga o loe mo tamiti o manku wa inga isi o friends nga ala sarpe mo ke ma Paul by coming elf ka lima se fulu le age la way ka o fai la ko great grandchildren o fa ko sole o ke fa ko ri ole local boa ngo kele lo grandchildren kele ya great grandchildren ai fa mai la ka me nga le ko la kiki I mean all decision lanto e fai el tama maltene al sitting na left sitting why for lanta titilo o advantages ole fai ole ainga la wa pol fai tamiti ya la talvo ya pela vanga o siri ai va malkati me nga le ko la kiki lo ole akalvo ya la wa nga mai kama ke ka si me kai ya o tu le nga ai foi ku le foi ya monisia
Ja, lele. Ia, sa ole sa noanga fo le tawai a. Ia te fo yo kilo le fast food lua tau sanga a le fa tu asa paile pepe a. Ia a ko ngue limas fuluange pe lima wa maka nga languna ti nga tuli vai. Faingkanga lua ko kamo moe. Faingkanga kamo ya ku ola kikila la fa kamo ya la. Kala asa. Ole si mai nga tala noel to telephone ai friends. Wa matutua. Ai le ini la tu grandchildren ai o te lole fa fong be ni sil te me o lawa po o va male lima se fulu o la tala te leon se fulu ya lai o lai comme si comme ki ke bingi le inge la ko grandchildren ya a compela ile si va ngala le a ko lima se fulu ke bingi ya lawa ko kere grandchildren la ai so le kwa lawa se le la ko le mangui ole o la ngani ya le vai le se me la fo fa ko pe fo au le meka unga lele plan. Yes. Ole winga foi lana. Ole mana ia la mo tatou la ia te plang tala vau e maua mel tapol kalami. Ia fa nga ka kaule le le kaimi. Ole yo luas fulu ia mau kingoa le lei a kola wa onga ia e mau kingoa. E mau ala nga luenga mau ku ia wa ala nga fa nga fia fai poi le luas fulu tolu. E foi au palangi la au palangi foi nga le mai the earlier the better. Ia. Ia okay ai wai foi ma vai. Ele lei awai e fai foi malu tau mo na yalo talabola tenu le lei ana plan le lei ana plan le lei lai te lol te me lai fengai ma onga te lol te mi wa tau na wa matana te tilo fai ngol ainga ai plan le lei ya ona fai foi la ainga plan le lei te mi o tau na fai te mai ti ma e nga mo lu manai o me o manga o te lo foi le si tu le songa la o ela una fai ngata le vangal na man tu foi tato i Samoa ia ia ma ku ia ma tu to lua la ia nei to fa fino to lu e ma fai ala nga kausitele foi lele nei tamai ti pa ona fana nau ai o tato e fai ngalwen o i nei la kausia kamaka pe e fai si fai ngata a to no le si nau i tu foi lele wala ia una fai ngata le nei vai tau ia vai nga fa pe o te lol tasina advantage o le nei fana tele fai la tu fana o le support grandparents yes e te matuala le o fai mai nei fana o tatu fana o le ka ku kalboa o le lau ka ko wa nga e kausila ko e so wa ke le la la ki nga le se vai fo a sha ka male se la e va pe ala fa pe ala kalboa lo la vai va a kasia lu le vai aso nga be ya papa manana vai ya vai fa le kam ki la fonga ele se baby sira kangal fa kafao ya ya vai singa me kwal pe sing ya papa manana lega fasi ko fa lega ko be fa bol bole Luis Portasio Tele July 20 Fanana Jerome Gray. Good morning. Salona si ufofonga italinga ai sa no foma salo le lo fansi au line ingalo le rosa e tutta si pango tate to e fata se aso e fai fuori olena olenei e sole vassai una manu malelei Marielo lo toppeai ai sema sei e fai fuori olena olenei Sili ma fai o Natali o la ufesili na mafu ai sea na ve ai ta papa muta
se masei e vai foi ole na ole ne tau a pisa longo fa tutuila tau la maita e lo ainga o aile ali ao personainga o faso e salona si u fofonga italina e fai foi ole na ole nei sole masai una maluma lei malielo lo tropea ai se masei e fai foi ole na ole nei Talo falava o a lapi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A woman worried for over 40 years that she would die of cancer. Well, she never got cancer, and eventually at the age of 70, died of pneumonia. She wasted more than half her life worrying about the wrong thing. Today we'll continue our strategy for winning over worry. One thing we must do is to simply let humans be human. In case you haven't noticed, nobody's perfect, including you. So just accept the fact that every day people around you are going to make mistakes and be less than perfect. After all, they have to do the same with you. You can't fight the facts of life. Every day something will not go your way. As my grandmother used to say, who said life's fair? Because it's not. Bad things happen to good people. So we need to learn to handle life's unfair treatment and circumstances gracefully. Just flow with life, like a river flows around the rocks and obstacles that get in its way. For example, sometimes you may have to pay more than your fair share of something. Just do it generously and move on. After all, your relationships are much more important than a little money. Assume that you'll probably get cheated in life about 10% of the time, and that you may lose about 10% of your possessions. Remember, it's just stuff. It eventually gets old, rusty, and broken anyway. Plus, you can't take it with you when you leave this life. And just as we need kindness and grace from others for our faults and mistakes, we need to give grace to others around us. Then we won't suffer nearly as much tension, stress, and worry. Plus, we'll be much happier and at peace with others. Worry doesn't take away tomorrow's problems. It just takes away today's strength. You see, winning over worry is an inside job. The battle is in your mind and heart. Jesus said, who can add a single hour to his life by worrying? Each day has enough trouble of its own, so live one day at a time. Jesus promises that if you do your best, he will take care of the rest. If you put your life in his hands, you'll have nothing left to worry about, since everything that's out of your control will be in his control. It's an amazing deal. Remember, if you can trust God to manage the entire universe, you definitely can trust him to manage your life. So why not ask him to take control of your heart and life, with its pressures and problems, so he can give you his inner peace and power to win over worry, no matter what you're facing. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Hey,
Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Obrigado swara ole so lulu le nei se fulu male varia ya so February le tara fola mole dua fe lua se fulu male ono malo rose. Batala telefoni tolu fitu tasi lima iba tolu male imeli. On air at radiosamoa.co.nz. Ma fai fona whanga le Facebook mari YouTube o Samoa se lau pasene na mo tātou. Ai, whamreanga swara o nei tai awa. Kakalangoa foi. Whamabonga New Zealand. Ili ko kere la ko whai laka whanga ua mal wha se fulu. Ma en commenta lau kama Rose. Se fulu whanga grandchildren ka kope awa o. Ya le kama fo ile se. Hello Rose. Mari el tai o solo fatu. Ya nga aga wao nga. Nga mari kai. Lelei o escafa mong ya. Kasi lo fa mangu ya ngai ka ko ka. Mama ni yanga mai atu bupenani fa manu ya atu la sofana o ete wati feo maya fa aftaile tua wa ya le mai le lua se fulu tolu nei o tausanga fa o popo le tua ni si tausanga o wale fenga yai mangaluenga o lo fa angana mai lo tua fa fine o reject o meka lo uso o penani mai se o ainga fa apto lava lo anti o pito lua ia mo oe anu ia tele lo wasafana ta tu telefoni malo suifua malo suifua sai ma tasa no ya avano le moi ia fa tai la mo la no ia oni tai a fa mo na tlas fana o to mai tai le akene se brown I mangele ake ia manuelo fana le yaso te fa popole toni sa tele mo o lumanai lo fa anga o mam anti ai mai se ka kwainga ko lava ingame ma skaria ia faftai lava mo lava not vai tai Maria for the tai ao ia lelei e pe ia for nga mai o tar fo mnyanga na nei tai ao Pauia me ala le fa ko el over fast food asawa ia lelei okay lelei se o balawatu se wole pola malu jo waine ya mai se pese family ile pulenga mala fanga renga radio Samoa ya ba pokala me malo le tai ole atino famla tona tos fana le aswa ya ami tele to was so ja los fule mala balu Samoa lo atunu mana tua le upu natu daliga mai enai o tamatua ua lago mau mai tia male fia ua o tatou maua o mauanuia sisilau fua o le manu malu lo tasao Tasao loto
saolotoga Uata saoloto Lefa atua tua tua Ona iota matua Samoa e favave Ilea tua Samoa e favave Ilea Na alofa Samoa wa ule nei o kaspiti alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Es whalawala tau Ta'avale le ima mau atu I nā le intersection na Pakuranga Road and Stanleyland Street. Ia af Ta'avale se iwa ai a tautua nā ia le nā fo iwa enga o le tātou awala tele. Lunga o le tātou State Highway 1 o lo o mai tau atu fo ile nei taimi on the Northern Motorway southbound o lo mai ka waku o Teha Valley. Ia ua faisipisi whapena I le anga I atu fo o le isi vaenga I lunga o le tātou awala lau papa o mai tau atu taimi le nei. Faisipisi le taimi le nei Southern Motorway o lo mai tau atu southbound into Manukau ia ua faisipisi whapena fo ile northbound ile anga I atu le na anga ile CBD o lo o tele na poloka nai vaenga na Penrose o LSE ia whapena fo I Green Lane off ramp mo tātou State Highway Suma Leono le taimi le nei eastbound Suera City o lo o pisi whapena fo I ile anga I SMI towards the westbound o lo mai tau atu tele poloka I le vaenga lea St. Luke's Interchange ia e whapena fo I te atatu State Highway lua se fulu southern o lo mai tau atu northbound anga I atu le taulanga o vaenga na o lo pisi southbound anga I anei mangele ma le anga I mai Manukau faisipisi le taimi le nei iei poloka nai le vaenga le na Coronation Road off ramp area nisi na vaenga o lo iei le awala tele le taimi le nei le Ta'avale tautua nā le saunga le mu na ua tues futasi minute na tāle o le te lai valu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Le Aro Memorials le awaunanga ua ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngausia I le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele Manukau maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I te oe. Talofa lava mai le tanika kas a fio mai e filifili sau piki apu taporke o komeki pe suikia to e leda onon foa e lua se fulu lea e mawa I le teminei mai le lua se fulu afe tala iwa se lau iwa se fulu maliba mai le tausanga lua afe se fulu maliba e o I le lua o lua tolu bahala au mai misa I le lua fitu o pe fio mai I le tanika kas I le fitu tasi fitu Great South Road I Papa Toi wala au mai misa I le lua fitu o. Talofa Samoa tunumpele. O leo to amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Farms and Center. O wali tau tuaino le mamalu o so tatu watunu I le nei tausanga. Mo so se whamoimoe, whaipoiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Mātou te keiteira fo I tau maftanga mo so se whamoimoe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi walwan o Great North Road I Avondale. Ngā se sei whalawa, panivide, ma le telo tau mafa ese a wale fonga tau mafa. Mo niso whamtalanga, wala wane loa I a lease and maki te o I le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Hey, 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 hey. Shamoa, oh,
sa o le pesia ta ai longo pulea ia langa o le akalanga New Zealand nei ia wa o tala ia nei matua na fai ka ko ia so lai Samoa yes a ko kile ia mai New Zealand o mai o sia fanga o fa longa o la ka fele susu le meli ia wangi ala sa o la pesia la le ia langa malo lo su tiu te mga we e fe lo longi vai kai mal fan ioi o te lo lai to te le fa fo mai Samoa a fa pe na tu te le yo mai New Zealand yo le akalanga le nguri e manga ia ma fa ai o lo malulu ia langa e fiu su le meli Wako ai foi meli ngake. Atalo fo totelo tanto malanga mai Samoa ngaluanga fa taimi te lo totelo la tu fa fo mai tai help lo Hastings mai si banga mo longa halu ai ya malo la valanga halu malo on site le fa ngo fie foi pe pese le ata lo pure le fa ngo fie val manai ainga ya mango fo ngo mai ngi ka ngalu ai se manu ia mo nei ainga Samoa ya le manu yo tu fa val nei aso so se banga ri siro lo to ngalu foi ia pe ona tu wena ia inga Samoa o titi lo atu e le alo Samoa na ta alo nga tol kiwi New Zealand ta to Samoa fo o va tan fa modu di la o malo si tono sinia na fia no va tu li potila tambelo fa su nga leo o mal temi de nei po la tono al mafu anga le na la yon na fa o lima tanga ta la o malo si ma fa modu di le su ya Matthew tai ya atono life a wau ia su enga ia pe e ai ni vainga fo ia o involve ai ini mea tau kengi ina ia mautino uma e toi au mai se li poti mo a tato uma ia a olo ua mautino pe e sea pa wale tulanga fo ilele e whanua no ai ia ona o ta alonga o lo whanga solo ia e mai se o le lumana i fo i olona ainga mana tu e fa moe lava fo i mea uma ia o lava tamata alo o laika alo lungo o selengi e mwhai ona fa long fo ia i fa moe ai a wale tau singa o ainga ia o le fa manatu wale nei mo tato ia mautingo o a uma lava mea tato te whai a male wha e tete o fia fo i feo wa ai ia feo wa i lava fo i male matala ona o le nei vai tau ia o le lava fo i o fefilo ia mi o le ma mi o leang asa le tu se mali potina mau el por la me fasu fa tau sanga sunga ya Matthew tai o le ono le tai ona nafi la solua i tono Macquarie Street i Green Acre i Sydney Australia na fana fa lua ai la belo na vai na bele i le fa mai o la fa su enga le o mal temi nei
mo le silfia le tunu o le sunga ya majuta o lo te baba ya tu na ta alo kiwi e fa le ta lo ta alo le bar lu fa ma le lu ma lu fa ma lima o ta lo o mai le ba ma le au kangaroo australia e fa to lo fo ta alo mo le au sa mo ya le alo le tunu ya le la o fa su fa tu sanga le ta ala la o se fa ngar wenga ya ai fa nai lo el tanga la be yo na bai so Paul me fa tai ole le umai ole na sul fual temina fa o le mal tanga tai le ia ai o vanga na so mai lan temina ole fa su enga le le to no sini Australia fa tala fa tu I il tato no ala lampa pa au ato no la volo tu sil fiel le fo tala pe na fa manu le fo ia le alo sa mo ia ai fa boy moi I tong fitinga fo mai pa na fa fo si fo le malos Pal me lan fa mau tino me fo ele Australia ole os fa inga it's a targeted for ele attack paula le me lo le fo ele o yai mani records fo I o tama le I so enga fo ele le ia ole la ole fa ele so enga ia mau kingo ai po ai tonu ila tona fa ia ola fo so tanga ia masiali I wa fa manu alia fa taile to ola fa sawina lon soifo Ja, au te lo tal fe na fo le mo na inga tal si le lo fo le tua ia fa fo si fo na malo sa tal no ia lo sa mo ta alo o le po te ma o na filen fa lo ma fo stasio alo sa mo o lo ta alo pel termine ne te lo le so ia Angus ta bau ta alo le au le Highlanders o lo te papa ya tu o tal fa no fo ia le umo le la shona tali lo la titi tal bo la titi salpe na fa na mo lava o fie ni ngasi fo lele ya ona file fa lo mai fo ia el o mo la shona tali leo I think le io o si al toto lea ia oli ona ai ia mai fo lea eta o le genetic disorder o afianga la ma unga le mai le ma fai ona afia ia le tupu a se tamai titi so a fola ia ele te le la se lifespan fo lea mo tamai te ma fai ona a fana na mai ia ma afianga fa peso na ole tolu masina le na mafutai ia si unga li ima si ala tama ia ole ua maliu ia si al toto fo ia fa mai se le nganga ole tua ia ma tua ia mai se ainga malava fo ia ua lo fia ile fa no ile nei fo tulanga ia la ile maliu ai fo ia o si al toto asa le ya le mo dai matua la usu e tapena tamai tile tai au esem kwa ko le fo ia ole on sa ia ono sa ia ole on sa ia ele fa ngo fie le usur ka ka penga ka mai kiri ia ele le ia lan tamai ti fo le ia la tu dai ma tu al tai au tapena la wo fiala mai fo malako so le au ka ma vo la le fiu fa fangu ka ia so le kamala ngai lo ngo fia wa kwa la wa kumpa pa o makase ya malam le so fa ia ele vai ya vai la fa ka mala ke le la ta to ma tu a fa pe o me le mata o fa ia o fo le to na fa na o nga ele e fu do le o la ko ma ya vai le el fa ka mala ke lo ka ko ya wa o ta pe na ga umai le fa ngo el ta po kala me na ma tu al ta o ka pe ga le ta mati ele nga te ta pe na ya le ya la to o fa o nga le ta pe na no la to me ai le ta ya o ma le o uli e ave ya se no fa le fo le ru o ka ma le ke fa au le me o ma si le ya kula o nga ma kwa ma ngai ya ngala ia wa ole si fo itulanga e ia tamai te o kulkai o ma ko ifia mo moya fe silu lo le matu ola le me le inga le por mai ka inga le walo infa ole tulanga fo le le routine moya tamai ti le fale a fa apengi e alu moy ala wa ko e ku ia ma le device fo le ka alo ai ia ka male ngala nga tuaina moy ia alo nga fo e va venga moy e va ve alo ngalu le ka alo I le device alu atu alta avale la ta alo tuai a ole sila kaimi o kaimi wa kaunga ala wale la va wa le vana moya tu kalu le ka alo I device le ole mela le lenta le no tapo kala me po le ba so lenta tu nei le tele on fa ba vena mo ta mai po sa lo atu ai tele po a fole va te no ole a fole balu dei volte mi le le na ta una fa mo ta mai se banga nana I tamati lungo secondary school la to mea onga fule le wa umile titi ia ona umele pole iva pole fole iva au ke lo kembianga ko mo tamati ia lava le mo ia la ta la malo sia io
Ya. Langa pe mo fo mo ia la va ngai vai ai ko ya ngai ka maki ko sol masangi le ai si ma ko ya sola Ia. ko so ko fa mo ko mo ai mo el fa eu susu pese ke awa mo ya ko ai lai le mo ko mo ya ai wa ku ngala usu pese e ka maki ala mo ya le so le fa fango al poka la me itaya umba na nawa ina iona I fanau o tato le a onga Samoa lava linked pen Yes. ya te mantua fo le appearance of my titi tono le potua Yeah. ai loa el faya onga le tele matua le lava te pena ona I fanau ya pelana e ta ona il tai au ala ku kameki ke lai le sedo le ulu ma le fo le ofu ia fa pelo faya onga o ka ese le ona I matua te pena le ya wa kula kamaya pe kama se la kamaya ele ka le usu pai pa ai wa ku lava vale ko ngol poko Yeah. ai sole ye o lo winga le se me nga mo le o ka la so ato Io ma poi foi ya Ia. Langa ta ua tele le fata ua le vaenga le langa o le ola lau le leo tamaiti po le well-being o le tamaititi. Ia e ta tau lava foi o na mau kingoa o lai le lei ia mata pena le lei atu le fale au le o atu le au. ya le na al fam na tuna na al tara poklame matua on sai e uia ina le fai ngo fiela usul tai au a te tawana de lane te pena lane fa na fa mole a mo fol temi to je no fole mana fa na fal to te talo le tai au mo fal ko ki o ka Beautiful. ka fe ala langa a ngedo le lang Ia. Ko sapaya, ma ko sapaya angelu io e. Jere lo pe ni sama to la sisi fo I Glen Eden lo titi lo atu po les futasi le po ngala pe ka vale I Great North Road o telefono no le mali volta ngata tal si ele o ni so tato Samoa Io e o se tala fa no fo ile na ia o feko ai ka vale lua o la na ia lava fo ni sina manu no but ma maule so I fo ka fo ile I ko inga fa lave fa pe o se tulanga e fa no tele mana tua o le sa fai malanga po la nga alu oi e fai nga luenga po le fo nga alu se fe au I le vai nga le na Great North Road I fa fo I wai Committee Cemetery o ina tonu le na tu po le fa lava tau ta avale na ia ai o le lava fo I o ma wele so I fu lona winga sawa ale le nga kele fongi lai fa nga ka ke fongi no la wala sa le ya le le o to lo ma la fa minu to lo to talo le tu la ma lo la fa tsa fa ma lo stino le tai au ele ma fa nga ku worka ko fa ma lo stino fa ina pa fa ma lo stino ale le ma lo fa ma stino taro tala mai sa mo ne fo tai au fo Brothers, if I'm finally a walk on the phone, I'm a casal for you. Questa la 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 la. Fica kama, yeah. I want you to know it's a coupe, cool, gang, sad fit. Oh, it's it. If I fuck up, look why you coupe la bling now, yeah, I'm not happy.
se lunga, se lalo, se siva, 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 siva. Oy, 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 yeah. Oy, 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 yeah. Oye, 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 oye. Singa kasia, singa kasia. Siva, siva, bra, bra, wakonga. Tasilimo Ivatulu, amo. Usi mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Ivatulu, amo. Fia fo e toi whātālofo e lo tātu o tinu i nei o sa fau whēroa i wāre whaapoponga le ngā ruenga. Tala tau longolongo mai lo tātu o tinu. O le stofi le vai o sune u whaamoe moe awhi aide u afu tele i a pia. E le meli lau pasese o le MSC Magnifica. Ma le pasese lu afe se lau fitus fuluono. Mai au fi ai ma le to valu o tangata nu upo o City Senior Samoa. O lo malanga mai ei foi ma le uva ai afe ma le ono. Ai o lo filo ai ma le to se fulu lima. O tama whanau le atunu o lo ngaluru e ilunga o le meri lau pasese tele mai Europa. O wha iloa le company va o le tātou malo le Samoa Shipping Services. O i la tau lo o whengai ma whiuta na inga. O wā ngā luenga whaaseina alo ma whanau le atunu i lunga o wā o loa, whaapea wā meli o le company o le MSC, e toa valu seina o alo ma whanau le atunu o le ano nofo, pe atau nuu lea malanga, ai sui atu i le isi vasenga fau o seina e toa valu foi. O le ano nofo ai foi i Samoa ma le pasese e toa tolu o City Senior le tātou o tunu. O whaeroa le company wā a Samoa, o loo whaau au peso o tanga o le tātou malo ma lea company, mo le whaafai ngā luenga ina o tama whanau le atunu. I lātou wā uina i tomai i ngā luenga wha ofisa, whaapea ngā luenga wha seida i lunga o wā o loa te tele, ma wha meri lau pasese o lea company i le lalulangi. E iwa masina le umi o le a ngā lulu e i lunga o lea meri lau pasese, le vaenga fau o seila mai Samoa, o sauni e malanga i le meri pe atu ua o tātu o tunu, i le afiafi o le sotofi o le nei vā yaso. O pasese o loo malanga mai ai, o le a tāwhawhau i mātaanga maisi no whanga o le tātou o tunu, ai maisi o le a sasaa lātou tupe ma seleni, i le whaatawina o oloa ese, o tāu mawha whaapea nisi, o le a whao ngā ina au nanga tāwale laiti lau pasese ma pasi. O tōninga a onga o loo la e alo ma whanau o le tunu, o loo whailo ai le a onga o loo a o inai, ma o loo tau tuai foi, ma o lātou mātua manu o loo no whai. O whai unga wo whai e whai a onga i whanau o lātou sori te i ala matu la whono o loo whaatonu tonu wai a onga. O langolongo ina le minstau a onga maanga nuu, le fionga ia ai ono eleke e keroma e pe ona whai lo sono fina ngalo. I upenga tu whai langi e tali atua i whesiri wo atu i a teia. Stasi o whesiri po le asana ngai o inga i whanau. A se tasi o a onga le malo ma se kolisi maa walunga fo ia le kale sia, i le tau langa o pia. Wa toia a fia le whaatupuina o ni vevesi le tu ua i o a onga. E le fau le tu le mai o nei vevesi. Ai o le toia alia ni mai o vesinga le vao nisi o whanau. A le a onga le kolisi mau o lunga i malu o fau ma le kolisi o le fifi. Ai le a toa se masina talu na toia e a onga o le neitau sanga fau. Wa wha iloa i se li poti le tuturi ma wha malolo le tu mau. O ni whanau e to lua sfurulua o le kolisi o le fifi. O ia whanau bo iei le tele tununga na fia i vevesi na alia ni mai, i le noa fuanga whaatari pasi i Savalalo, i le tu ua wa onga i les Freire o mamae. O whaali ai le minstau a onga maanga nuulu na langolongo ina, o le wha ai unga wo whaia le pule a onga le kolisi o le fifi, i le whaatino o lona tiute. O whaali a fwoi le minstau, e iei lona langona, o le wha ai unga fwoi leo le a whaia le pule o le kolisi o malu o fau. O ata video na pu eina nisi na salalau i lunga o fiso ta inga le api o fōlinga, sava ai ai lea vevesi, i le vao nisi o whanau ma ia kolisi e lua. O le wawe le whau tuanga malo, si ma le wha manatu o le loia siri o le tātou malo, i tai fono so o whaatasi ma tai fono tai tōtasi. Ma wha i loa i ai o tupe o lo wha matu watu i le polo keti miliona, o mea tō tino e pūlea e le malo. O lea pule ava no ai na toe whaafo ini se leni mai te ngā tupe, a komiti a whono whaavae, pe a iei ni tūlanga whaale tonu e ali ali mai. O lea whaamanatu o tau tua atu ai ma le tua lalo, ia wha o ngā e tusa o ala o le tūla whono ma ta iala ua mai a whaata oto,
e whaonga i ei tupe o le atina e manui o tangata o i tu malo palota e lima sfutasi o le tātou tino. O le fulasanga le tamaita ilo i sili le fionga ia maunga Precious Jang wa wha ilo ai mana ngā ruenga o wha ngā solo na ofisa mo le fausia o le tū la fono e wha tuwina ai le pūlenga le awhia ngai ma le wha ngai o ia ma le pūleo le polo kalame o le atina e o nu umawhio anga o i tu malo uma. A mata la se wha matalanga e wha pēa. Ua iai le fina ngalo le tātou malo e ao lava o na tātou wheloai. Ina ia wha manino le lei le tūlanga nei, ai mai se lava tūlanga tau le tūla fono. E au fia maha a fia ainga luenga wha komiti o fono wha avai. O lea ua uma o na tufa atu wha matalanga. E lisi atu ai whai upu tā ua ia mama lama ai tau a fionga i le whaatu la fono o le tātou funding agreement. Ai tanga e ifo i lau pepa lena tufa atu wha mole. O is fulu valu columns, o i rows le tono lau pepa lea e wha matala atu ai whai upu ua suia pe tā ua ia mtou mama lama ai mo le tātou funding agreement. O le mata upu mua lava o lea la ata mawhai e whai wha umale tūla fono mo le kako District Development Authority o lea la o le tu uto tonu le tatou whea ngainga lea a whai e wha establish le DDA ia la eta e okomeki langa sui le reference to the Ministry of Women i to tonu o tatou whea ngainga i le DDA. Ao lesia suinga taua tele tau mama lama ai o le suinga lea le to tonu whai upul numela valu ma numela sfulu i lau pepa lona lua. O le whai upu lona valu le to atu i lau pepa lona lua. O le wha manino i lalo tatou whea ngainga. O tupe umale tu atu i toa ao e whai e tau nanuenga mo le committee. It remains the property al malo. E le suia le property ownership. Ma le whai upu lona sfulu i le numela lona lua i luma lau pepa. O le whai upu ngā e kili ai e mawhainga seize funds. A le account i te tonu tato whiangainga. O le mafua anga e tāua tele ai e whai upu le ton tato whiangainga. Ia awane i to tutupu mai ia mele na tutupu. I le taimi le antua umatu ai le si palota. O le mawhai o whainga kā al malo na toi taofi mai ia accounts. Le loia sidi o le tātou malo le fionga maunga Precious Jang. O le tāua le malamalama i tūla fono tau whimalanga inga le vāo malo o le Pasifika. A to ai ma le tāua le ngā lulu e whaatasi o malo i le whetū wha i leo wha amtalanga. Tau i whimalanga inga. O le autu leo le hawheo le ofisa autua ma tau bitau whimalanga inga le Pasifika o lo i Samoa. E le loia sidi le whainga malo a Amerika Samoa ma le sui loia sidi le whainga malo a tutuila ma manua. Sa a wai manisi o ofisa sinia. Mai le vaenga o whimalanga inga le malo Samoa. Ma mauai se whetū wha inga ma wha aururunga o lea au nanga, o lo ngā lua i fo inisi o tama whana o lea tino. O wha iloi se wha asalaunga i le upenga ta wha ilangi le ofisa le konasula o Samoa, i to tonu o Amerika Samoa o lea mafutanga, na wha asoai fina ngā lui mata upu, i lu i tau i le pūleo whimalanga inga wha sino le i tua o io atino. Ai maise le tūlanga le tauli maina, o isi wha fi tau di ali mai ai. Na wha asoa fo i fina ngā lui lea wheilo inga, i le tāua o le sao ngā luenga tau wha amsino ngai wha sino lea. I tū la fono o lo leo ina i tua o io atunu e luas futasi. O lo avea masui o le ofisio mata ubu tau whimalanga inga le Pasifika. E peona avea Samoa maona no fuanga au tū. Na o fia le au malanga le loia sili ma le sui loia sili. Mai le territory. Le sui o le malo Samoa le fionga le konasula i tonu o le territory o Amerika Samoa. Le sunga i a fata Brian Kayo. E maoa e tūlanga ua vai e nisi o fua la autou whaato anga wha pēla fumanu. I lo tātou motu tele i se la whai e tūsa o sili poti. Mai le porkalame whasoa swani o whaato anga mala fumanu a saina.
Leo lo mauaia o onga I tomai e to mafua le iei la au tau whaatoanga. E pei o fuala au eina sua malie, mafuala au eina tau mawhamata. E toa whāsui o lea porokala mea saina wa la tau whaeroa le tūlanga manuia o tau mawhainga nisi, o le au whai whaatoanga I sala whai. E peo na la tau whaeroa anta o le fua le leo ti polo maisi fuala au whaisua. O le asia singa na whea I fo I whaatoanga, stasio sui o le fono sui tofia o lo wha mautu ma lala I sala whai. O le no whanga I nuu o lo iei nisi o porokalame tau whaatoanga lo tātou ma lo, o lo wha ngai o ia I fo I malea wheso soani a saina, o lo auto va iei whai whaatoanga ma le au whai lafu manu, I le motu o uponu. Talai o le ne yaso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasilima I watolu amo. Talofa e ave tavale o malawara nei taimana tai awa e wha mai tono lo sa, wha foela lo tavale ia malo le sui fua le nei tai awa. Wha taim pisi masani de nei, ia molina fo nei whanau lea onga o whamnatu masani le tara pakalame, ala whangia nei whanau whamolmole, whamomua, ave tamaiti mo le taime kolosi la wala, ma o le whaasawa sawaina lo sa, e baenga lo e ia, wala o kolosi nei whanau whalea onga, o lunga la wala whaisi pisi, tele baenga a wala, tele baba yatu o le baenga pisi o le State Highway 1 nga I taulanga o Kilani o le pasi mai o Papakura nga I Manurewa faisi poloka na nebanga o le tae au whelorol ba manu kaua nga I te Irirangi te poloka ia le East Tamaki Road on-ramp nga I Highbrook ma Tip-Top Corner Mount Wellington poloka ia le nebanga o le tae au Tātou malanga mai sifo faisi poloka le Lincoln Mall Sifulu Valu pasi mai Hobsonville Lincoln mai le Sifulu Valu Sifulu ono Westgate Royal Road Lincoln Road poloka le nebanga o le tae au whelorol ba te Aratuma Rosebank Point Savelia nga Western Springs vanga pisi le nebanga o le tae au afe mai le Highway lo Sifulu le tano Live flow mai lai pisi live flow mai na le va Dominion Road ma Hillsborough faisi poloka pasi mai on hanga flow le leia lai pisi malanga mela valele ala okay lo Sifulu a fa wa mai lo Sifulu Massey Road on ramp lai pisi live flow poloka Puini Road on ramp of Lambie Drive Rainbow's End Lincoln lo Sifulu southbound State Highway 1 faisi poloka ne vanga le tae faisi poloka malanga mai no shore o lunga na le wala le foi taimi ole tae au Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Vainga la tamale talo le tauri nei vainga o le tae fou ta tolo lala I Amerika maisi vainga lalo langi manatu maria mali tau mo tau e le nei asafou ta o lia o Samoa le vavaiatu luas fun marfawa I le vela e le nei taimi o le tae au e tu mauinga awa o le tau e pa uti mo ni so vainga o Samoa lang le leifo ni so vainga o Samoa le so a lo te vavaiatu e tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vela le Samoa le nei aso lo suma lima I lona mawalalo ia fatalo fatroi panga umala voltalo klame ale ngata I America Samoa fa pena fole atino pele Samoa ta tolo fa fonga I lunga o le unanga Radio Samoa FM 106.1 e Samoa malo la vorse fo manuia ele nei taimi o le taeau tara va ile tulanga ile tau Australia le nei taimi o le taeau le no moi Canberra fa si vevela o le taeau los futolo lo iai ele nei vanga o le taeau fo wingo le tau mo lo moi Canberra mo le nei fo yaso o le afa solo in awa pa utimo ele o uli ma le fafia na nei los fruiva le mo le vevela fa mo wina mo le nei fo yaso fo fitu lona maulalo o le tulanga na ele tau ma le vevela o le ea ele la moi Canberra Australia ele vavaiatu Melbourne good morning malo si fo manuia le malo le tonu fulfa ele malu lu le ea le nei vanga o le tae au fa solo na awa pa utimo ni so taimi los fulima o le maulunga nai o le vevela fa mawina mo Melbourne fulfa lona mawalalo talo fa sini Australia good morning malo si fo manuia ka vevela la kiki el kai au lusu tasi o ele mafanfana le ea le nei vanga o le tae au la fa solo na awa pa utimo e ni so taimi todos fulima fa si vela ke le ani mo sini Australia le so todos fulima lona maulunga lo su tasi lona mawalalo
Brisbane, Australia, good morning. Malot si fua. Not too bad. I don't vela tele tai os fruiva. O yeli ne bangor tai ola surma tango file la. Ya ma vela ile ya todos futasilo na maulunga fruiva ilona maulalo. Ya mo Brisbane, Australia. Sa ye pangan fatal for my Perth, Australia nel tai out ke or kasi. Ya tele lopal tai mi oi o to ala manel maru o tai house fitu. Ile ne bangor tai ola surma tango file la. Ya mo ko mo ka vela le ya mo todos fa ilona maulunga fa mawina. Ja, morgen foi so lulu. So on tele na mai Australia ile baba ya tulanga ile tau morgen foi yaso taro baba ai tulanga ile tau no fanga fa salonga radio Samoa. Tama ki makaura o kilani. Sfu fitu ile malo ne banga le tai baba ji fafo. Mara ile o fa solo mai na solo mai la ile nei time le tai o winga na le tau tu mau le so fa solo na wa ile time pa wai na wanga mama ni so banga o kilani. Ala matele lava na langi le fo le tau le so los futolu o le maulunga na o le bebela fa mawina mo au kilani ele nei fo yaso sful fitu lona mawalalo tai pe au dia tu tusa le bela nei matai los futolu lona maulunga la fa so fo na awalang le tai au las for rele la fa so na awalang le leng la jitel te me po waina wanga inisio tai me las for rele asto na ilangi le sa langi le so fu ma so lua o le va yaso lo mana ya Mamongo manau tu na mai la vai tau ile nei taimi ole taiao ile tau tu already Samoa for lima e tolu amo ina o se fulu ono le wata nei le tu la evalu ya wa fa fonga le tunu e taru tala mai Samoa ya mal fa mo mo is le si fa pongo taru tala mai Samoa le tala valu ile taiao afa nem sia tala mai Samoa le tu fa sala wina mo oi pe tala tu la se fulu mal lo le so mal fitu po ana nei e nei baenga mana ia la tupu i Samoa a mesio le fisoani saina i le tulango i fatu anga falongo atu i le tulango ia i le sitia o le lei o fuo fatu anga i Samoa mesio la bala au falau aina mang pena yo mana fisoani le saina o le tele lo fa fonga lo falongo longo ia i vaenga manino closes o le o ia inga o va tu peia o va tu malo mo proketi tu malo te tasi ia pe ona fa manino le fionga ile lo ye sili ia pe ona fa fo ile tu le foi tai fo o le bainga la close se lu la to fa long atu o tu pe uma o le fa matu atu malo mo proketi remain as the property ale malo malesi close le na fa manino la fa long atu fa manino le lo ye sili e ia ia te tau o le malo sis pe toe avese ina mai ai tupe pe a le leilo na faonga ina which o te loa o se close la matua ino vote le ia committee awa o le taimi a sasi ai male le leila to faonga ina ia o la ia te tau lalo le close na le malo e mawhai ona toe avese nai na pauala lona o le afiai o ainga o afio anga mai tu malo te tasi ia wa afa peo te fonomlan committee le fa foina vaenga ia e le ona fa so ma fa ma wina lalo fa nga ino tupe e te le la le afia yo ainga o afio anga ia mai tu malo te tasi ia ona pawala le me ia le ona fa tinonga wenga te fonomal committee o le olo tu ia le proketi ina ia le ngata le leila to fa mo maunga ile fa wina mal fa nga ino tupe ia fa pena foi ona le leimo ainga uma wa fi anga mai tu malo o lata na tilo a manino le ya close se ye lua yo tu langa itu pe polokete tu malo a remain or property al malo and also la fo e le ya ta tawal malo si sai tu pe ko ave sei na mai tu pe tu winda tu mo polokete tu malo pe aya le ona va ia le te lo ta sila va nga na tu ala lo ile fi ngal palbia e sui umbo te fono ma committee ina ia ngā lue whaatasi mai malo ia le lei le whaongaina ma manino mea uma e tu se malatu li poti e tu e li poti a ngai le malo le whaongaina o whasosoina o tupe e tu malo dalo proketi e le malo so a le lei an whaonga le lei on manino le lei whainga o li poti nei fo se mea la a whaina e fo tupe o tu ina tu le malo proketi so na vangara nai Samoa mo le whawhoma le tino nei fo i tai au fau li tautua mo oil radio Samoa Sfalima Eva Tolu a mo e na o luas fulula o tane le tula valu se mai la pa fonga pa ponga taro ma fa Samoa nei tai
fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Sa ale whau tu lima le lupe. Whai mai e iai lupe iaso na mua sa whaalata ia po lupe whanga whaua a isi fo'i tangata. E masani la o na whaata alo le lupe, o na whaalele lea o le lupe ai uu le whau o lo ono no ai le vai o le lupe. Ao ola ina fia malo lo le tangata e ana le lupe o lo whaata alo. Ona au mai lea o le whau. Ai whaalava lo na lima ilunga e whaatu waila na lupe pe ato e whaafo I mai. O I e mauai le muanga ngana lea. Saa le whau o lono winga whaapu mau mai le whau. Tu lima le lupe o lono winga ia tu tonu le lupe I lo lima. O upu e lapata I aitangata ina ia whaia tū maanga le lei, mamalu. Leanga o lo sila mamai ta watu isi tangata. A whai o se whau tuanga o na whapelea, tau tuanali ma au tau tupulanga. Ia tau la mua o na mio pulea I no whanga whaitele. Se manatu lava ia saa le whau tu lima le lupe. O nae ai filo I lava matangata whai mafu whaunga. I nāno whuanga. Aua ne I tilo fia pe songi tia o tau e tangata na ai ia mio le lei matau sa fia. A whai o se tautalanga ua umi ma iwa o na whapelea. Ua o vailu peina lau saunoanga I le nei vaenga o le po. Sila ua tu neva le fiafi. Ai le lei o na saa ia le whau ai whaatu lima le lupe I lau saunoanga. Ua saufo I le fia malo lo. Saa le whau tu lima le lupe. E manuia lau whasonga.
lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O e silafia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia wawe wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Hey, hey, oh!
Ivotu, amo. Malon saya betavale nei table tai ole ta to the Spotify mai lunga wala lai titi ne ba highway solo to mon poloka mesin la to malanga mai sifo fe lolo link wars footballu anga e Westgate Royal Road anga Lincoln Road la face poloka te tu anga Rosebank la fe lolo lesi ba anga Rosebank fa solo points belia le ya fe mai e le tano le highway los fulu poloka fa solo atoa se pa il tablanga ya kilani ta tolo malanga mai North Shore pa se mai Albany fa solo mai Rosedale Wairau Valley Glenfield North Coast poloka le banga ta la okay lunga la wala la papa ta tolo lunga le highway los fulu fa si pisio le tano Ponce Belia fe lolo pasi mai Mayora Road la okay la pisi la flow up ta to pisi lava ya southbound ole State Highway Los Fulu ile pasi mai Puinu Road anga e Lambi Drive male Lincoln Los Fulu anga southbound State Highway 1 to Mount Poloka Mount Wellington Montatol Malanga to State Highway 1 anga Taulanga Kilani o vaanga mana lo fasi pisi ile nei vaanga ole tayao after vale famna tumasani ale taro pokalame saunga de mo oil fa foina le tavale saunga de mo o pasesio lo tono tavale o fa foina ya male saunga le mo tavale uma e fio aiso se banga la wala le o fe malanga ingo nei aso o lo o io ao to lo se fulu male tolu mino tolo tolo talo le tula eva tato uma lava morina tamai tila o ngara nei fo itai au fo nei matua alo su te pena nei fanau le tai ma lo lava o la fa putunga orna bo tai au make sense ai le pior pesele a saya ai estele lokole anga ya ale ke ai sis vai oyo ngai manga ya sa o ele sai ngai manga ya le manga ya uma o foku anga uma makima inga sa o sikoya inga u afe ukalinga ai afa ya kupe aka ve yo ngole sifio le aka makua ile make sense a sole sunga lo wolanga Wale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Exposed to oe kama lumba salvala silo masia stella wala la fiesta la le wal follow low wa pa ya yelan kom wala firfia kaka ai lele wokile anga sola le ami ole anga ai kulilo inga kaka kuli kalo fa lele wo pala si wale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Wa umale au fai akuya keo e kulo fai kakala Maku e se mai no wisu mai de pisinisi ai skangaka ya e fai akwa e fai lava loko kalai kiki no loko maa ya vai o ke poka o ngalo no manga kua ya ko ko kudi mai o makua ma awange i faka i ka i fua le skama i de olanga le skama ya kama fai lava o ia make sense la olanga What your makas ma ia kukusa no fai kakala maro ka ele mama ia so upa Ai so ia wa paula wa ole olanga Kako feo la fa akasi manga ngaleanga Paule mea ia suki mailo fia fia Suki mai suki aku ai suki fua fua
Gafia ponga oe. Ai soia ia wa paulama wanga ole olanga. Kako feo la fa akasi manga ngaleanga. Paule mea ia suki mailo fia fia. Suki mai suki aku ai suki fua fua. Tifam mole lo kubaenga ila pia usuki. La nga faftai al famla tumai mato lo ola pe manga ngale ngarge vai kaimi. Bayanga ngale kuli swa for Yesu. Joyce furu iba. Mino jolo John Talo le July bal pokala me Manuel Tan with the Samos for living to Ramo. Fie toto ilango na ulu tino. Le alofa uafa alia amata ile uo. Molima umai e fetu male masina
lei ya saulo ana ya lu oe va ai le tire water auto limited fai fa le lei ai ia full service o lauta vale ma vai lau ka vale ngale nga expire le warranty o le amakanga ka usanga nge ya February le fa le so ya Victor Malta tu le poti ma le tire water auto le foi tire for Victor la lo good morning also yeah so lei so ngota va neta fo ma lo la con sai ma lo la usu ya fakalo sore ta poina Samoa ne ta tamam sina matua na ta foi mai mo ta malawan ni ta ya ma lo la vale amalo so to disi ho no singa lenga singa fisi ngona wana pe no lo sa ai suru la ni ta vai mai ta ba ke uma ma lo sa ya manga mai vo mar pese le wa fale darling ana ya e que mawa oilo loto a vai sa wa le fale war no finish ka vale o le va expire ya o le war mar ku service legal la ya mal tale poti uso vai ya sai na como no ya mata ti le mata compensini o nei sulua sende te sea pe auto sai mata o nei mata ma la so palaile ya sulua sende pe auto ta vali mata o iba tasi tua tala to val ma ko ti sore tala no val sende ya fa ngai no e por ka che pe por o ka ko era point ya fa pe lo moso ka de e foi di facilito na to pa un mo se so animo oi tudo lo fokesi ya e gua suliva tala i lo sende fa pe mo no tu ta vale un engalo lo swafa tato ti puso man sa mia o tono lo swafa ma tano ma sang ba ara ma se vai aso taisi ole mato a fa u ya i mato to a tu se tu mo yai ole pa oro ka vale pero yo line o taisi ki tu a peso ta po tuai tu pa faro ta vale tu ne line ya mato mo ku ma ku a siki me ku a ta vale la fa se la mo mo tenne nei a fa pe to mo tenne ki e me ama to wa ma ru ta vale tonu me ma tu pa mo na tu la a fa si mo tu la vale wa di e siki me ki ko mo ta vale ole finance e ko si sala de aso a ko la va me ki mo oi ole tenne amara wa to ma si ngaro tan tenne a pala so ki me ama to a fa pe ko ki me no fa de ton se la mo si in tonu e la ki ko ki me ho ya tato pa uma za lo mo to pa ko ta si no to fit wa se se na mo ma so ole message ole Yokohama ole kili sa ni gonga kamanga ko ma ta ka sana so ngai pa te te ka nga ko ni pa u ya visa mo se la mata to pa u le la mo tenne mo la va fo right ya mi me ma to no me ole o iba ta si to mo se po pani ole ta to fa di ni a na ke ta sushi o ta si ma to sa ma ki go a fa pe si a fa lo wa pe ko le wo na lo su ta la a si na ma to fu service a ta si service di si na ma ke ta vale wo ni si to ni si mo go ma to fa di list pa ka fo na ma to pu pa mo se ta vale la ko ka ko no ko i le ta to a pa ni pa se ma to ni finance ta to lo na go su ta la de aso tunga mate finance ya fa pe ko inga e si avenga wa pu pa sa mo ko so no ko ya se si mai no me la vale ya ma ko si ati pa so sa vale pata po le di te a fa pe si le fa no sa se no ma so di te inga se ko voliki se mo di so no ma la te po fa inga ma ke skana fa le no sa vale no e ma no lu ya pe ma si to e ma lu ya fa le no so we feel ya ma so dengan setiap malam yang umur tak balik satu fair ya waktu ulang po kira-kira pak orang sa tengah pak pilih kokel ke fasiliti orang wolf atau pada masa tak balik pak tahu mama tak balik phone tak balik so ini masa tak balik saya malah fikir kalau masa tu ada peer akan mahal kasi tak balik kalau memang ada peer kalau lead orang ada pilih ile tatu pasa vale LSTV tatu van tatu fola tatu pijafu o foreja haitas umana disia tatu fokai fo mo kana modify ya mate mesile tatu fola so fa tau lo umana na te umana o disi pu pa lo po no como fa tatu pijafu pa tau ha pe na so sa umana te uia o te polo mo i mate pata vale te ilo ta vale tuai mate so ta vale po mate pata vale le teme
se malawa tu masinga ro peng se para se sa ia te video me foi te sia me foi no mata Facebook i de mato a company o no foi ma kwa website ia te fala mai mo se ta me fa tau ele ta vale ne da solito ro pia sai se na ro di manja se le to to lang sili wa ta vale o mo ha se na si fo lava ya o mo te nga ile ka ko ka vale na mangai ba so ya sai le siringa ili me maso numero pole o ibar ki se fa to lo o ba se so san mo o fa tai la ta vai o no le ka se mon ye sai la se ko ni na le sai Victor of the Monday Potil Lane Taya Money for favor all the day for Yaso to moderate Samos Polima Eva Tolu Amo the point tire fo Puni Mafafi Fianga on a Yafa Sanga na Matalasi oileva ai oi se ale fanu ai pa imaya te manu ai ta fia fusi mau oe le lo fai fa atu mawina ilu mo le tuale tama matalasi oileva ai oi se ale fanu ai se wata sila mio ilo momo sinawa ave ai la uva ai e ua sola manatu afai e tu sama oe tu mau i taino uno toi matalasi oe leva ai oe se ane whanua o nai ang whasa nana afai e tonu mawe ta fia mafu ta pea e o I say ale fanuai but my out te manuai te fia fusi mau oe le lo fai fa tu mawina ilu mau le tu le tama matala si oe le vai oh I say ale fanuai Someone for Fianga on the tire in a water live on Binutolo Talo to live Fatalofa Tato Umalofa for my FM 106.1 in Samo Malola Pacific 4 Monwiam Telephone on late time to Pyramid Song I say you leave Malaupe Maya Fianga Pacific Love Band for the club in Malola Town Radio Samuels for Lima the total amo it's full one in the also for Pario Tata Polo on the Future Sun Malo for Moria.
talo falava mai a te roa ni sila ni tau tala ni molau whafunga mai tau manuia. O le sui mo mone to sa moa ma le tama sa taalo le tama sanga le kapili ke Australia le NRL Matt Utai. Sa whanaina ni silu mono na whalem so la SA i sini Australia le tau anafi. Sa tapa ina atu le tau tua o ngānu ngalawea ina mangalo Green Acre Street ili tu sa mareono le tau o nono li poti Stefananga sa wharongoina. Sa rongoina i leo o tai sa taalo mo le to sa moa le kala po le West Tigers ma le Bulldogs. Sa whana i whawholo na whale in tangata sa i egi tonu sta vale o le SUV ai le sosola SM. O tai sa whanau mola ni ni sila nei ai le sifiatu Australia ma whaawa waila na tale ni taalo liki sa whiwhi ai mo le to sa moa le taamara sangari po le rolangi o le roafe ma le valu lipte ai. Sa whanaina le whitwhata o tai mono na vai lumo na whale se masa salonga sa whana se o lo Natalie. O leo mai le vaenga te i kengi te tonu o le a fio o tai o stangata sa se o na whanaina. A o whaatupula ia whita wa inga kengi o le mai, ma sue ina i se so tanga lo Natalie ma se a inga o iloai i le matau tia o le a wailea ini whainga whaaso tula whono. O tai whasu whatau sanga sa maua e au whainga luenga o ta avale le whale mai o malama pēr. Ma se tūranga mawhatia tele sa iai e pēna whaari ai le tai leo Superintendent o le no whanga o leo i Bankstown, Rodney Hart. Sana na tiatu le whale mai se tūranga tinga ina mo whai iai sto tonga al temnei o matua e whaia nei le sailinga leo mo i la ua sa whaia lea mataupu. O se mawhine o te lani sa tua ia lona whaavale ina sta malo e au nomaso na masa solonga se whainga te whaavalea. Le siria ma le afa miliona tala sa ia mawai te walatu i se tau whaavalea i se mawhtanga whaale wo mo se furuwaru te sanga sa tula i lumo o whaamasnonga le asona nafi. Sa tua ia e leo o le mawhine whaasu whaatau sanga o le aio Ellerslie sa ia whaatamo ina se whainga tau whaavalea i lunga o wala so ta inga lau tele mo se furuwaru te sanga ma le ruafe ma leono e o mai i le ruafe ma le rufo I le taimi ato sa ia mawhai o na whaavalea i lea tamaloa i le mawai le 5 selau sulfitu afe, 4 selau valsulfitu tā la. E ruzai mamori anga tolu o le umio tupe li tau whaavalea sa whaato ai i le whaamasnonga. Sa oso whaia leo i se tua tusi au kinlani le bāsu o mawai i le lango ia i le vaenga o soringa tu la fono whaatupenga a le taulanga o kilani. Tu la i lumon whaamasnonga whai tu malo au kilani le asila nafi, sa avere whaatananga le tamata i whaamasino charge Belinda Stellers KC, e tauwhi ai, le whaailoa le ngō le mawhine mo le teminei, o le tala nei tua i lalo tu tonga ma le whaamoe whaailoa san tau tinonga ia i nei morianga pe atu e tūlai i le masina fōmati. Moatu sa whaari ai e le li leo sa tini senior of Seville Ali Ramsey, e masani ai ona whainga tātele ona sa stai ni tangata e whaini tau whaavalea o ni mawhtanga whaawo ona ole tō tele o i la tō e whaamautu e atu no e whafo. O se tina matua sa whano le ola ina os whaia ni te i whau i Kaihu i Northland. Sa tāpai nā tu leo se tua tusina mangalo State Highway sumale lua i le mawea ona nafi. Ma maua tuai le tina e onas whutosanga o whano le soifua. O nei te i whau sa ave sea malokaina. Le potia le whaari ai e tua oi o le ainga, o le atina e ali so tanga ma le tangata o naina nei kai whau. O nei whaarwalawe au whaapena whaatupla ili numero tā panga mo le toi whaatulanga a tō tula whono mo le wawa ai o tei whau. O se tangata e whaamautua e pitonua a hei para, i le tau whaasisi unga i lunga o le tunua i whanos, sa i longa ini le tōni usila le vaso o mawai. Sa i aini whaetionga sa whaato ai o winga i tei whau e whaata aloa, o ni tangata e wheo ai, fo i mani la au e pui ai la tau mai nei tei whau. Wa tapa ina le malo i se whautuanga pere tawana wha malo sia li tupere tongi e kolosia i le alalau papa tele o ieni au kilani. E fesoso ani le tongi ai le whausia o se isi au walalo na lua. E kolosia i le isi tu o le taulanga o vaare wai te mata hapa. O le komisi o whausanga o ngā ruenga te tele o lātu manatu, o le iwa tā lao le tupere tongi e kolosia i le alalau papa. O se foi numero o whaari ai le minister o whela winga. O le a avea, ma se whaai unga tele whaia iai. O lo wha wauna ma fau loto i ere ma lo. Po le ase whai unga whaia, po le ase isi ala kolosi fau e tilo iai, e pe o se ala ta avale i lalo palpala po le tano, a iai po se isi ala lau papalo na lua e fau sia. I fuafuanga o fau sanga o ngā runga te tele au whaalau tele ina nei. O whaari ere komisi o fau sanga te tele, o ni ala atu pe mau e mara o mi e whaatu pe ai se ala kolosi.
o le iwa ta la o le tuperutongi kolosi ai se isi ala kolosi fou, ia ma le ala lau papa o iei ne wha ono mau ai le fitu i le iwa piliona ta la. A e fua lea i le vai taime wha amalosi ai nei tupe tutongi o le kolosi. O whaari le komisino leo tonga Jeff Turner, o le whawhi tauri o whala au whasa ina na tunu e le o iei se tūlanga matau kia pero manatu iei nisi o tangata e tūsama le ripoti ale vaengo tala le matangi tonga i lungo o wala sota i ngalau tele. Sa longo e Turner i le lominga o lo o le leo na ngawhai leo ma le whawhi tauri o whala au whasa ina a e o ilea. O se vaenga tēlo whala au whasa ina o whala o inga i vao tunu i tūlanga le Pasifika e le o fua e au inatu mō maketi o le loto i whale o le motu. E rusa ma le whamatalanga le li tomai whapitoa ili no whanga o puipuinga o le tūlanga o le Pasifika ili University of Canterbury, New Zealand, i o se Socia Santos. O tonga whata se mawhiti, o lo whanga ina o ni atu no wafe mo le awina mai, o whala au whasa ina matau tia pe o le methamphetamine, ma cocaine, mai Amerika ma asia i sauti sai, mo le awina mai le i maketi te tele Australia, ma New Zealand. Le putia e le matangi tonga online, o leo i tonga o lo lato mate tuina ma toa ngā solonga o lo iei nei whala au whasaina. Sa tusi atu tēna le whai ngā malo tonga i se tāo sanga mo leo, e whaatino i se susu e ngai whai e sua vai wa whaonga ina e fua iai, le tūlanga o iei le whaonga ina o whala au whasaina e le tunu. Ma i e tā wai, a whai e wha maunia le tāo sanga o susu e ngai whai e mua am tamai i no whanga o leo. Ia tāro tālonga o whamauni e Dalton Papali o la tumuri ese mara roka pia le blues i le mai ai o le whai ungo le tāmarasanga o le supalaka pi Pasifika o lo Whasalonei. Mo le tuli o le amano o maua mai le kalapo o le Castor Olympique i le tāmarasanga le French Top 14 i Forani. O Papali i sa ave masi o le blues tanu mai le luafi so fitu, ma fesoso nea i le manu malo o le champino o le supalaka pia o le luafi ma le fufa mai le telo tausanga o whaau nge ai. Ma wai e tautino ai, o le whae unga tu o le blues a whainga tā tere betai. O le te misa o le nei o lana tā lene wha se ai a misa le televou o lana ainga. O le atau le elusu wata sanga, tōs furuon tā longa sa ia ofu ina le tōninga le All Blacks. O lana tūmuri ese o le AVC ai lona ingoa mai le lisi o tā mai whai iai whirwhiringa mo le All Blacks. I le tāmara sangori po le rangi le lua whema le lufurfitu. A o whaasoro ngā se senga le laka pini sila mo le whirwhiri o seisi whai a o ngā fau. I le mai ai ona whaate o Scott Robertson, i le masintul wai. E le tamai nei sa tala no e papali i lona le mautonu, i le taimi a veai Robertson whaia onga o le All Blacks. I lalo le taita inga Robertson e na o le whaatasi la wana whirwhiri ai papali e talo. I le teo sana tulu ai, i na wasui le tonu le talo nga whaitauria lona tonu mafarani i Hamilton. O veai e toa i vao Sir Steve Hansen, ma Ian Foster ma whaia o le All Blacks, sa masani ala mona whirwhiria papali e talo. Ai no whirwhiria Robertson, sa tele ai se senga e pena whaali ai e papali. Ma i tau ai, sa whaari mana tō tamata aure le toilo i longa, sa whaia i le au, a le laka pia New Zealand, mai sa lato muri ai ni ngā se senga, a ele o toi mana o e whaari e sura manatu, a wa o le mea o tupu mai. Wa whaari e sui official le tamarasanga supalaka pi Pasifika, o le score sa so ni ai lau laka pia le Chiefs, e manu malo i le blues e fulu iwa suru lima ni whaasalonga mō o tamarasanga, sa le te tau ana tau ia. O le loka le All Blacks tu pova ai, sa oso i lungo tamo le blues ma te tau le polo le ni score, mo le score mō. O le talonga le malai Eden Park, i le pole astonai. Ai ui leo le tu ai ngo whaatinonga mai sa mawai le score e whaasol tu la fono. E pe ona whaali ai whaamtalanga tu sia supalaka bi Pasifika. Sa uai o le ngā yoi ngā vai sa whaia o wha mautua i sa oso i lungo tamata alo alofi ai le poina. Nei lo le sulu sao i luma mo le tau ina le polo. Ai o le tūla whono lo wha pia mai. O le tūlanga i skoai a whaio se wha tinonga o le skoai oso i luma po le dive forward. Mo le skoa o na te tau leo na whatanga. Ai a manatu o le tamata alo e oso i lunga mo le alofi ai o le poe o le nuinga o se ta alo e la matia. Mai le tau ana whasalena ai. O le manu malo o tui nai le Chiefs le tūlanga whaal whasalonga o au le tamarasanga o iei. O se tau tinonga whaala o i telea official le tamarasanga supalaka pi Pasifika. Wa whawhite iei ma vi ia whaia onga le Blues Vern Cotta. Ai ulea, e leo sui ai lava le unga o le talonga o le Blues e whaia inga.
o le pou mo le All Blacks en kan sta vao sa ia failo ile sona nafi le fano le olo Natalie Leo sa e tu se lungo o wala so tenga lo tele ia le tae o na fatu mai fa so ai le telefano no ile fano le olo Natalie ma sia fi tu mau sa fana mai e pena afi ai lo na le au tu poa o le tolo masino lo no langa sa tu se le fama e pena e tu sia ta vao sa ta alo mo le Highlanders il pola so forile to luai le ta alonga sa fate ia una fato ilalo le Crusaders e taniden ta va ma sa di fo na wailo fa salala o le television Sky TV mo fa salala ngo ta longa pi fa ta si ai ma le si sui longo mo le Blacks malili moriaina tala na le yaso amu ia fa te pina le file mo ia fa mai angela oi mo so as fia manuia le yaso Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola mana rento solo o maua iso o seitu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malaiwa le whale o lopo o whangalii. Whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewalawe ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai lau credit card, e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane le tātou Facebook o le Moana Rentals, po le penga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga siasi I Samoa. I want to get me siele whapitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua whātala I le vayaso, Samsung S25, ma le speaker I le nau le lua tolu tāla I le vayaso. Maule whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whaide te whaailoa I le Moda Furniture, o le Radio Samoa na mawaili nei whaasalalonga, o le amaua sau mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa tai awanga I le afo le lima, I le asunga fuanga I le asfaraile. Asu tona I male asu sa, se fuluanga I le afo le fa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Walu le mata upo le tusi o whata oto, e whaita wina le upo le poto, o le nei whaita heo. O le ua wawai ese ua sa ili o ia I lona manao, e whinau o ia I le poto umalama. E le manao le vale I le whautauta wana o na ia whaali o lona loto. A sau tangata sala, wa sau whaatasi ai fo I le ino.
e sau fo i le luma whaatasi ma le amio matanga. O upu ale ngutu o le tangata o vailo loto ia, o le puna o le poto o le alia ola la valea. E le iona au ma le tangata ngasala ina ia whaia ina le whamasinonga le wa amio tonu. E o atu lau ngutu o le vale le misa, wa vala au fo i lona ngutu i tā. O le ngutu o le vale whano ai o ia. O na lau ngutu foi, o le mai leilea o lona ola. O upua le whātua pua e tu saia ma mea sumalie, wa o ifo i te tonu lava o le manawa. O le ua pai e fo i lana ngarwenga, la te uso ma le na te wha mau mea. O le swafa o le li i, o le olo malo si lea, e sola atu iai lea mio tonu, o na sawa i lea o ia. O le olo le mau oa, olo na olo malo si lea, e pei o le pā mau lunga fo i lona lava manatu. E mua na wha mau lunga i le loto le tangata, i le mala o ia, ai mua na wha mau lalo i le mamalu. O le na te tali atu le upu, a o le i wha alongo iai, e whai lea mona valea, ma me wha maina ai o ia. O le loto le tangata, na te wha toa ilo na mai. A o le loto wha noa, o ai se na te lava ono sai. O le loto le ua mawhau na te maua le poto. O ta linga foi o le ua poto sa ili ia le poto. O le mea lofa le tangata wha lau te lei nai se ala mona. E taita ina foi o ia i luma oli. E tonu le ua mua e lana whinaunga. Ai sau le tastangata. O na sue ai lea o ia ia te ia. O le vili e i uaimisa. E mawai ai fo ie fita. O le tangata wanga le ngaina e lona uso. E sili o ia na whaingataa i le olo. O misa fo i uso e tu saia ma mau wha lava o le olo. O le fua o ngutu o le tangata e ma ona ai lona manaba. E ma ona o ia i me tupu mai i ona lo ngutu. O le oti ma le ola, o lo i le pule le laulau whaiva ia. O e marana o ia i lātou te ai lona fua. O le ua maua le avā, ua maua e ia le mele lei. Ua maua fo e ia le alofa mai le lei. E tau tala mai male ai oi le ua mativa. A o le mau oa, e tali atu o ia male whaasia sia. O le tangata ua whai ana uo, e i uina tinga aina ai o ia. A o ia le tangata alofa e sili, o na pipi i mai, e lo le uso. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Sangala sisters malpese it's not an easy road fa mai el fai to wino lo poto ne foi tai ao fa po moena fai le ma fa mala au fa le nga foi e lau fa fonga e mala foi fai tau mala fa long ne foi tai ao o poto lo fai to wina e le te oliva ia so umala por pa yaso aso fue o le aso raile fa tai fa longa a le linga funeral directors Fata lo fatuai le sunga linga Philip malo se fozo lo fatu nei tai au manu le unanga nei fo yaso mala finga lo uma fa tai o fa o to fa lo longa e le telo tu sanga e o mai lava nei tai mi o lo fa o peono to langa ngo ina ne o poto le tai au male tai au ya manato manu ya mai o nei tai au fo o le aso fo o tatu o dia le lo fa malanga le le o taro matai le langi o mafo faua ne ya se sui fo il tato porque la nei tai au se kapu kar ngola kiki ya e le mema na ya le na matu porque la nei le tai au e fa mo tono New Zealand e a fo e tu sama le limba se fulu ma le valu afe pepe na fana nau il tu sangalen atu nei e tu sama le afe sala wi suma le mai ku sai ma taras fa ma wina tono New Zealand ole fa mo monga ma na ma wal tatu ofisa ola towia na fana nau pole tele o pepe ia na fana nau e tele atu mai tina wo over ma le fast food to sanga a nailo tina e la loi fo le los fu lima to sanga o le ala na tu sia le tala i te tono fa maunga a le News Talk ZB na mawal tar pokalame. O lo faciliai why are more women having children later in life. Ia e to fual tangata mana tali na facili ai e mana ile tal tala no ale la tala tu tatu telefonika ko e vai fo ni ka am ka ko karka ngo wa te lo. O lo fa fonga mai ona yo tatu matua. E mole mawina i lātou le whaamonianga e mo mai i lātou i whanau ana i lātou whanau. Ai e le me tupu a whapela tātou teo i whamaumaunga i o lana winga pe whoringa mai au siale 5 po le ona se fulu. O tau sanga o na isi mātua e le i vaaya i ni lātou grandchildren. Whamai le tusia whata o tole sa whaitau ana nafi pia whapea te whaitau lia i na o e mantua ina, il foi upo e ono. O le lau kangwa whaika waku. O menei o e peye o ni pale. Ko mai whai upo e ono o le pale o toi ina, o whanau ala tau whanau ia. Ia e mol mawina la tele na ia tātou grandparents ia la vaenga. E wasili atu le alo fo menei o grandparents. I ala tau grandchildren. E nei ala tu whanau na whanau mai. Ia ala o le fasili la i le whafong mai, pia whapena whafong mai so whina ngalo fo. O le a le matua wa ilo sui fuare nei taimi ai wa e moli mawina o se whamanianga i ante oe ia le iai o nia grandchildren. Ia masalo pena whaipoipo nei whanau o lanta le vou luas fulu tasi ia pele ia tau fo le luas fulu ele se mele ngal na vaenga ai ole vaenga mo le mawina e nai matua o se famonianga ia ila tau ia le fo itu langa te tala la telefoni tolu fitu tasi li mai tolu tatu tala noa wala ngol fasili le tu mai asia to tele ia la tau to afaya la tau fanau le o vatu mal fast food to sanga nai lo o ila tau na mawala tu whanau ila lo ifo le luosu 5 tau sanga ia ele ke le lopo le altali o na fasili ia ai le lo so de mai ia a le afo ise le lei o le advantage o le taimi na whaia ia a inga o nei whanau o le tala vau luosu kasi luosu 5 ia wau te loa a iei fo isi a inga e whaipo ipo tala vau ai le mana e faini whanau le teimi o lafta whaipoipo. E whai la ua plan se i vai pia. I afta a whainai whanau a le mol mawina nei ia ma o le mol mawina to telo tanto. E whoringa mai e te le whamonianga e maua
I tono ainga. Mo nei whanau whai poi po laiti. Ia po whai ainga o laiti. Ia mamawai nei la tu whanau. O lea la wa mako kua ngea lako. Wa mako kua fwoi mangai kamiki. Ia matau siari a la tau. So, grandparents, se I whaso mai lo tau whina ngā lo. O se whamanianga ia tau le maua nei whanau po grandchildren a lai laiti. Ia e uia ngā kele fwoi ngā whamai. Ia mai a kua whangau le whamol mole se mako wala aile kua inga mafau tala po fwoi lele. Ia la e fianga I mako e kausi. Ngā pawal mea ol whaiso o fwoi lele a e whaima ko wā. E fia o fwoi ngai grandparents la ko e vaiva. Tolu fitu tasini mai batolu. Kako karkala ngoi fwoi ngi kai. Ia le lei, talofa. Talofa te vai. Malo se fwouso. Manuia mai. Ia, ale mung mia o fia ngai fwoi ngarbe. E fwoi mai lau sang noa ngat pokala. Ia e maa ngai patupu manatu. Ia. Ia ai, urango nai fwoi fia Ta uol si lewa e au mai. Ua o le tau I manitala le tusi. O le pale le a tātou matu. Ua. O le ono skumon tupo o tau sanga le la ono tas. Ia. To iwa na whanau. Wow. Ua to valu nei au grandchildren. Nice. O le winga la lau tala. O lau whangau e le whapena whai whanau laiti. O lau whangau e whai whanau. O lau kalini kua whai whangau e le. Ina ua lua skumon tupo. Lua skumon ono tau sanga I lupa. Okay. Ia le lau whai whangau marwahanga le ua. E pio le tā ua le mele. E tau le yarkala pus. E o ka inga ingai I la ka whanga. Tā ua o le mai o grandchildren. Sale. Wa la le wa ka ko o le mele sa fe ka ko maku. E ka pingi ro ka ika ya oso manlo maku awa le ka pe ngala mele o tu. Sa. Ka ke ro ni mar ka ma va. Ula ko ya nga wa lo ka makir me su mai. Sa le. Mana ia. Ni pa pe na le winga te vai. O le ta o le mele. Ya. O le fire tatu grandchildren. O pe la la le me o ia. Ia wa le matou a inga te vai mana nga whanau. O aso whanau le uma. E tina I ma ua man ma whanau ma grandchildren. Nice. E ua matangia la ka maki o ngata matangia le mea nei leo langa ako. E pai ainga I aso whanau le uma. Ia ola umea aso atu. Mātanga whi, whaftain whaso mai. Ia, maria leita e au. Le lei, wow. Manaia. Ia, le lei, talofa. Malo se fue do film. Malo se fue. Ia, le lei. Kina maku pupu. Wau ia maku I ka rubo te deo le. O le pai o fitura o whanga. Ia. O le pai nge uo mo se furo o sanga. Ia ai o se furo mo grandchildren nei. Wow. Ia o paleite lai io. O se paleite. Ia. O mo mai ma. Wow. Grandchildren hobo ka o se furo balu ala o le yengi. Nice. Mo mai ma fa le ma no. Ia ai se ka o vai kendi. O ma o ma mo mai. Dosu kasi dosu do o chama do kasi ya ma fa. Mangaya. Ai ma kuai. E ka kolekti nga vai kai. Ia a la do ai fungi. Ia. Ia nai soi fua a lua. O ba ai fa nga o ko fudo ma minwa ma kwento de man ma pai. Naya. Ia ngai ma kua. Ia. Ia o pe o re. Ia pa me ka o le mo ma venga io ka mai ki fo fai fa nga ia la. Ia o ma ia mai si ra o pa ia. Okay, manaya. Malo whaftai. Ia. Fai fa nga o ma mule ma ki fo. Sawa. Le lei whaftai whaso mai. Ia, mangwelo was. Tai lava, ia, la fatu mo di fo nei tai au, ma se la pusenge so afa pela len fa poi polo su tasi ma los fu lua, wow, mo ta maiti fia ma tu kele ko ia grandchildren ma nei ta lova. Alo se fo la songa le o trai. Fa la vola at fel fani o mai oi. Oi, ale manguia fa skai trai. Okay, le lei se fa so ma, ola se mo e fia fa so ma ni ka. Eu fia fa so ko sa fo i ole ka upo e sa ngo mai ngai ka au. I winga grandchildren. Yeah. Trai ola ukala. Wa ukele ma fai ka ulia mele we ngai grandchildren. O ola fa ngau e ko ongo. Ka makila ia na fa failele mai
ma ole a onga ma ko fai kai ko lua le ala o fanga nga mai ka mai ki ku lo la nga te vai ke le fai ku skala pe ole ala nga waka fiu vai as fanga me ko kele o grandparents a ka mai ki wa ma ko sa onga fai nga luenga au fanga fai la ko a inga mo o fanga nga mai wai ko kele a grandparents a te vai e ole me nga o ka fai ku le ma ngai ia mai ia ela fai lo ka fanga ave fai inga feulo keke ya fai lo kuma ke la kala nga le o fai ko ita vai ma ngai le la sa ngwanga wa ka wai fo ye ave ngai ka mai ki me fai ma ka lu ka fia ai pe a fai me a onga tai fa so mai mani le tai hao le lei alo matala le telefoni mo nai minute limo lo toi tatu fa so afa pe fo na te fa fo mai po o le ono se fulu po o malon se fulu te sanga ai e te le i ele mo ni ni fa na wana yo walo ona fa se ngona ia te o e wale mo mai la le si vanga le na wala mai la fa ka yo se fulu ko sanga au nga la ko ke the grandchildren up ia na fo fi la to ile i fa na wana i fa na ia malo se fo la lo te va ta lova ia va o vale le el teléfono no o que el town de o mai le ya ma le fa so ya te wa ya e fa ya sala tala ya te le va me fa yo fa no ren ai titi me sale tu lo ma le tu le o va tu le ti la fa se fulu ya o le te fa no ya o le vinga la wa what iva o crack crane wow la faya la fa na ta to se fulu ta sang okay le wa va se fulu to lu ta sang o ma tua ya la wa ya crane ya la na ya ma le tai la ma le tai alo fa le a tu manu ya le a tai mo ni fa le tai fo ta lo fa malo se fo Maria malo se fo le sunga le wa ia le lei a se fa so mai ona se tulango ye lo se fo a le a fo se fa monia nga te mo pa fa pe o ni grandchildren e fo vai time ka vai vo fiction mal fiku ko sang fiku so fitu yes ia le aule ke fo malo se fo le ia all plan children e ko ongo okay ko fa ngau ko ngola ko fa ngau ai nga wenga ko kas ba ya ko sang mun ngi longa rua kren ya nga ya okay fa so le au lai ki le au lai ya ka vai se fa mun nga sili le mare si le fie le ko ya wa la ka sawa wa di lo ka lo fa la ka fa ngau me lo ko ma ba ai fa si ya ka fa ngau wa ka fa ngau sa le ka ilo si makua fa fa ngau wa penga e nyonga ngonga ha penga ma fa si ya ka ko fa ngau wa ka ko fa ngau ne ya on menga e vi ia ya mi e ko wa fa pe vi sa le mo mai na lo ngi unu legal ale fa si yo vi inga ma fa ka ile ko ilo nga lo fa mo nga le ku fo e mai ngi fa ngau ma ke va e ma ke review ma lo fa tele au fa tele fa so ma ke le ka va ilo por kala mi ngi ka ma ngi lo wa la fa tai de fo le nei tai au salo la no ko Paulo le fa ka so ki kilo ka pe for kale ki o fa mo le pe fa pe le o lunga le manu le ma le la no ya ta lo fa ta va so tai tele mo le no ya o lima var ko sang o luego en children nice por casi que sang lesi la aluata sang ya ya una vez vai ese no lo si ya ule lo paio ka ki o le ka go mane lo vimos antelanga tele ni si tina manta ma kile is magwa wa mali really fa ai con children o nela le fa fa wa ma ku o kile sanga ka wa mali li la mo ya la fa
o mari ele va en grandchildren a ole le ole fight o fa na o tele ko ya a kung sa kauli mo lo ka ola ma ya le ka va ila ka fa ma ya grandchildren ya le si me ta va ya ole tala le na ya mato angala va ta usima a ma vai va le ben ele nga nga grandchildren ya le nga ka usi le ma no ko ka ke le la mato vai fa ma le ya o ma la pokala pa se ya la va mo ne fo de nei ta ya se o va ku pe le ska ka ning fa ka ri mer ka ke fong ya mo le o ka ko malo lo ai ta lo va Talo fita vai. Malo si fo mo tina. Malo so fua. O tua. Talo fa tua. Vai oi. Ia, vai oi tia. Ole ko ingale make mafuka. Yeah. Wa kolu se furu malilima grandchildren. Wow. Ai ko afiku le fanga male ka me ki adopted ko kasi no makua o fai ainga ma ka me ki. Right. Fai ko anga le loku fai poipo makamaki ia o la tota e au sikali ala tota ngale ko akasia right okay ko akasia king sa fanga New Zealand ia wa fai le boyfriend nga a ko ngelonga kasi le last year a ko ai longa 1 year old pa fai la nga boyfriend ke le wa po a fe married so o se fia nga siri le ia ke a sia ukama wa fai poipo o le meo ke aka ai sa avi ele message lunga ke le phone e la fo ko ile le ofo le pepe oi ai mo fo ma ai po la se kala nga fai kamalo ele manga o el kamalo o fa pe ile ai o le ke page ai lunga ke le phone lunga le mea a se fia nga siri le ia ke au o le koe inga le make mafuka. Wa ai la oe. Nga o anga po. E su e a waru. Nga kua kua re moe. Po le kasi e a walu o moe fo e au whaanga nga le moe ai o le pok. Ka alo le lima o wala i fo kale fo mo reisesi. Ole, ia vili lo ma leo. Vili ke alo se furu kasi e la kasi furu dua. Ile isawa ko amo mo ringa mai ai langa san. Mai anga po. O fai la kulo yai. No sé qué le ole ka. Saca un alongo ako oi. Ai ke no vai ai. Yeah. Ana o ma papakura. Okay. Vai que pasi ka vai wo papakura. Okay. Okay, sa fa me wo fia ai ko fa mai. Vai oi ma wo wa o misia ma ya o ta ba. Ana ba wo ma si o ko o lu fa. Tell tu tell fa so mai. Maria von nei tai le le a fo e okay le le o te rola fa muta i le tato po kala me fa malo fa tai na te umala sa mo na no fa ta se mai ai ma fa so mai lo tu fina ngalo o langona na ya walanga fa peli mas fun valu afe pe pen fa na a o te la to ia sa fa na mai tina over fast food tu sa e lo winga lai makuanga ia ki ngai le i va ngi la ko grandchildren se va nga va fa pe ko mai ki a po dia lava e tai out Olo umanganga matua e o tupula Wogo sina ualupepe Olo atamua ole whanaupe Lofo ani ipe afa maoni Ole langi lo tanumoni Whanau ole whato
la pone ua failea maose alele ona tiane ole fia e fai mapale afai e vale la fata tau talo fai la ufanau na omiti ele taulau mamioma ele tatau como itino matani lele matua e o elose o te tiu ai samoana ile bao o tupula na ulamepa ia mumu ia susulu ile lu usita ima famaoni fayamu ao utofi Afayo ese matuanofa totolefa tuiola fua maia ona tautuaina olua finangalo malie se fautuanga ole naunau iso tatula te tali tonua leo se minisita se faya o mapose ofisa Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi ia i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Le Big Pots and More, o whaiti i tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te oata, ipu popo, maisi. E iai fōi o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane e se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. Ua mawhainei o na whaata wantu top up le Digicel i lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma Vanuatu. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi li maono tolu tolu whawha. Olua tasi li maono tolu tolu whawha. Dr. Moderator Samuel Spalima, Eva Tolwa Mo, Tatu Sasi Tono Lotal Enterprise Motor Group in Manukau, Aya Fellow Tal Enterprise Motor Group in Manukau, Tifata Lofa, Yalo Sambo, Longa Lue, a Pelusunga Yakusa Fia Lelo Fatas Memon Tatu, the Portal Nefoitao, Kuso, after Montemin later, Malo Sifo Manuia. Ya, Malo Pole, Patalu Patula Sumala, Malo Pole, Tawata in Neta Fo.
Ma no fa time mo le time ma ngai ma suro langi ka ya. Mana ya mai le suro la ya le sela. Sau no anga. Ya le li o le fua. Tau to mai tau mo ta tol ne ya. Sa le ne ya. Ya amaya on I did tono lo toa le fonga fo na no. Ya ole yanga ya to fo ye sa ili ma sta vale mo la inga le fo ya ma sino ta to ye. Ya fa sta mo ma to wa no. Ya fa ta lo fa fo ile. Ta po inga se ta to wa to no lo ma wa mai ta fa sa la mo le ta fo. Ya ole ta to wa na fo le enterprise ne man ka. Ya fa ta lo fa to le nga fa lo ma le nga ba la ile ma lo se ta to wa to no. Ya lo fa wa pe fa pito ta to wa fata vale ia lo tele mano no ai tulanga fo ile o ta vale ila lo se fulu afe tulanga fa pe ia fa ngo fie fo i tulanga lo paketi ia o le tulanga o le o ia tato wa fa pitoa ia tato campaign ia lo fa wa tulanga le afe tala ma il tolu afe ia i ma fa no fa discount ia pe fil fo i fa cashback ia e fuala wa ile melo opna ia e na tato ainga ia faftai fo ile malu se tato wa tuno lo faina auto wa mai ia lo to tele a malu se tato wa tuno lo su mai fo mitala mai au ia lo ma wa fo ia na pa tulang fa pe ia il telo tato ta vale lo ia no tato lo toa so se ta vale na mia amata mai ta vale o vans o piki apu ia o tabale fo ia le hybrid ia pole tu enga le full electric ia lo fa mo ta vale na ia ma sha tu enga le ia SUV e tele na lifa ia to tele se ta to what to know ia na fa pe fo ia se ta vale tu ia lo mala ia le upgrade ia fa fo no fa ia ma to tu langa le ia lo ia ta to in house finance fa on within an hour ia fa el mo talo la tal sanga ia le stulanga ia fa pe fo lo mo sa va no ono tu no ole aso ia fa ona e sua data website o le enterprise cast.co.nz lo ma fa ona mo mai tato ta vale lungo tato website fa fo ona fa mai la application finance application da fa pe te autority fa male tato finance e fa tu pe lo sa ia sai masani o tato au nanga mai leiva le taiao se ia pa ia la lima fitu aso le vaiaso rono winga ia lo faia ona mo tato i tato au nanga i so se aso o le vaiaso e fua i lau singa foi matai mea banoa ia therefore ile lo ia tato numero masani o le oval selau ono tasiono fata sivalu oval selau ono tasiono Fata sivalu ia polo suma fo tato address o le lima ona fitu na lima fitu tolu nei Grace Half Road i Manukau ia dua tato ia tolo iai tato pate ta kasi ia la so olava ia male tato ia so lo no winga tel mano na tato ta vale fai mai lau filinga lo mato ngalu tu mal sunga le lipole Cherry Cone ia ba fo ia tawo papo to ona nei ia mo nisi fa mtalanga ia fa tailo sunga le awa mo mato wa vanoa i manute ile na fo ia o fanga mala singo tone yaso ia lo fongia le tua le fa fo mausi tato wa tunu ia tato filo fo se mala mo le lo fa malanga le tua ia fa so fo ina mo nei tai mani fa vanea so ko so fa tai mo lipoti nei tai ao so fa ia so ia ko so fia lei Tauto mai le Enterprise Motor Group in Manukau, whatalo for sunga ya Julian Tuvasingano uso, 314 Auckland Airport, lo fatu le tau, ma le mano na tuno fia labo fa fonga mai tono lo moto, tono ta vale tono for fainga wenga no on Facebook, ma YouTube or samo. Lo fatu peselea, amaya lea, tatu fatu fa de mo le tau, le Vino Records. Wala anu ngadu kong yaku.
Ya samola tunu pele mai la yelo au ba tunu lima ta wo fa to fa mo nei fo I tai au school balu aso February o tamalu o le tai ona na mo nei aso lulu fa talo persona ya tui a bala I tupa I le weni le fa mai sina monga ma lo fa te tele lava ya o tato fa le tai ni mo la para nei aso ya la fa mara ga le o tara matai na langi to o nei tawai meni soi fo Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu Te tala no ai Momo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu Mana tuai Usue e fuli malo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai Oh Yahweh Fatu ahulu fiai Lengau sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa Upele wala malena
sala falava mai a te roa ni sila ni tau talani molau whaafunga mai tau manuia. O le sui mo mone to sa moa ma le tamasa taalo le taamrisanga le lakapili ke Australia le NRL Matt Utai. Sa whanaina nisi lu mono na whalem so la SCA i sini Australia le tau ananafi. Sa tapa ina atu le tautua o ngānu ngalawea ina mga alo Green Acre Street ili tu sa maneono le tau o non li poti stefananga sa wharongoina. Sa rongoina i leo o tai sa taalo mo le to sa moa le kala po le West Tigers ma le Bulldogs. Sa whana i whawholo na whale in tangata sa i egi tonu sta vale o le SUV ai le sosola SM. O tai sa whanau mola ni sila nei ai le sifiatu Australia ma whaawa waila na tale ni taalo liki sa whiwhi ai mo le to sa moa le taamara sangari i pole rolangi o le roafe ma le valu lipte ai. Sa whanaina le whikwhata o tai malo na vai lumo na whale se masa salonga sa whana se o lo Natalie. O leo mai le vaenga te i kengi te tonu o le a fio o tai o stangata sa se o na whanaina. A o whaatupula ia whita wa inga kengi o le mai, ma sue ina i so tanga lo Natalie ma se a inga o iloai i le matau tia o le a wailea ini whainga whaaso tula whono. O tai whasu whatau sanga sa maua e au whainga luenga o ta avale le whale mai o malama pēr. Ma se tūranga mawhatia tele sa iai e pēna whaari ai ali tai leo Superintendent o le no whanga o leo i Bankstown, Rodney Hart. Sa nana tiatu le whale mai se tūranga tinga ina mo whai iai sto tonga al temnei o matua e whaia nei le sailinga leo mo i la ua sa whaia lea mataupu. O se mawhine o kilani sa tua ia lona whaavale ina sta maloa e au nomaso na masa solonga se whainga te whaavalea. Le siria ma le afa miliona tala sa ia mawai te walatu i se tau whaavalea i se mawhtanga whaale wo mo se furuwaru te sanga sa tula i lumo o whaamasnonga le asona nafi. Sa tua ia e leo o le mawhine whasu whate sanga o le aio Ellerslie sa ia whatamo ina se whainga tau whaavalea i lunga o wala so ta inga lau tele mo se furuwaru te sanga ma le ruafe ma leono e o mai i le ruafe ma le rufa. Ili teimi ato sa ia mawhai o na whaavalea i lea ta maloa i le mawai le 5 selau sulfitu afe, 4 selau valsu fitu ta la. E ruzai mamori anga tonu o le umi o tupe li tau whaavalea sa whaato ai i le whaamasnonga. Sa oso whaia leo i se tua tusi au kinlani le basu o mawai i le lango ia i le vaenga o soringa tu la fono whaatupenga a li taulanga o kilani. Tu la ilumon whaamasnonga whai tu malo au kilani le asila nafi sa avere whaatananga le tamata i whaamasino charge Belinda Stellers KC e tauwhi ai le whaai lo le ngō le mawhine mo le teminei o le tala nei tua i lalo tu tonga ma le whaamoe moe whaai lo santau tinonga ia i nei morianga pe atu e tulai i le masina fōmati. Moatu sa whaari ai e leli i leo sa tini senior of Savili Ali Ramsey e masani ai ona whainga tātele ona sa i stayani tangata e whaini tau whaavalea o ni mawhtanga whaawo ona ole tō tele o i la tō e whaamautu e atu no e whafo. O se tina matua sa whano le ola ina os whaia ni te i whau i Kaihu i Northland. Sa tāpai nā tu leo se tua tusin mangalo State Highway sumale lua i le mawea ona nafi. Ma maua tuai le tina e onas futu sango whano le soifua o nei te i whau sa ave sea malokaina. Li potia le whaari ai e tua oi o le ainga, o le atina e ali so tanga ma le tangata o naina nei kai whau. O nei whaarwalawe au whaapena whaatupla ili numero tā panga mo le toi whaatulanga a tō tula whono mo le wawa ai o tei whau. O se tangata e whaamautua e pitonua a hei para, i le tau whaasisi unga i lunga o le tunua i whanos, sa i longa ini le tōni usila le vaso o mawai. Sa i aini whaetionga sa whaato ai o winga i tei whau e whaata aloa, o ni tangata e wheo ai, fo i mani la au e puipui ai la tau mai nei tei whau. Wa tapa ina le malo i se whautuanga pere tawana wha malo sia li tupere tongi e kolosia i le alalau papa tele o ieni au kilani. E fesoso ani le tongi ai le whausia o se isi au walalo na lua. E kolosia ai le isi tu o le taulanga o vaare wai te matahapa. O le komisi o whausanga o ngā ruenga te tele o lātu manatu, o le iwa tā lao le tupere tongi e kolosia i le alalau papa. O se foi numero o whaari ai le minister o whela winga. O le a avea, ma se whaai unga tele whai iai. O lo wha wau na mawhau loto i ere malo. Po le ase whai unga whaia, po le ase isi ala kolosi fau e tilo iai, e pe o se ala ta avale i lalo palpala po le tano, a iai po se isi ala lau papalo na lua e fau sia. I fuafuanga o fau sanga o ngā runga te tele au whaalau tele ina nei. O whaari ere komisi o fau sanga te tele, o ni ala atu pe mau e mara o mi e whaatu pe ai se ala kolosi.
o le iwa ta la o le tuperutongi kolosi ai se isi ala kolosi fou ia ma le ala lau papa o iei ne fa ono mau ai le fitu i le iwa piliona ta la ai fuafua lea i le vai taime fa amalosi ai nei tupe tutongi o le kolosi o whaalia le komisino leo tonga Jeff Turner o le whaafitau le fuala au whaasaina na tunu e le o iei se tūlanga matau kia pero manatu iei nisi o tangata e tūsama le ripoti le vaengo tala le matangi tonga i lungo o wala sota i ngalau tele sa longo e Turner i le lominga o lo o le leo na ngawhai leo ma le whaafitau le fuala au whaasaina a e uilea o se vaenga telo fuala au whaasaina o whela o inga i vao tunu i tūlanga le Pasifika e le o fuafua e au inatu mō makete o le loto i whale o le motu e rusa ma le whamatalanga le lito mai whaapitoa i le no whanga o puipuinga o le tūlanga o le Pasifika i le University of Canterbury New Zealand i o se Social Santos o tonga whatase mawhiti o lo whanga ina o ni atunu wafe mo le awina mai o whala au whasa ina matau tia pe o le methamphetamine ma le cocaine mai Amerika ma asia i sau te sai mo le awina mai le i maketi te tele Australia ma New Zealand le putia e le matangi tonga online o leo tonga o lo lato mate tuina ma toa ngā solonga o lo iei nei whala au whasaina. Sa tusi atu tēna le whai ngā malo tonga i se tāo sanga mo leo e whaatino i se susu e ngai whai e sua vai wa whaonga ina e fua iai le tūlanga o iei le whaonga ina whala au whasaina e le tunu. Ma ia tā wai a whai e whaamaunia le tāo sanga o su e ngai whai e mua am tamai i no whanga o leo. Ia tāro tālonga wa whaamauni e Dalton Papali o la tumuri ese mara roka pia le blues i le mai ai o le whai ungo le tāmarisanga o le supalaka pi Pasifika o lo Whasalonei. Mo le tuli o le amano o maua mai le kalapo o le Castor Olympique i le tāmarisanga le French Top 14 i Forani. O Papali i sa ave masi o le blues taru mai le ruafi so fitu ma fesoso nea i le manu malo o le champino o le supalaka pia o le ruafi ma le rufufa ma le telo tosanga o whaau ngeai. Ma wai tau tino ai, o le whae unga tu o le blues a whainga tā tere betai. O le te misa o le nei o lana tā lene wha se ai a misa le telavou o lana ainga. O le atau le elusu wata sanga, tōs furuon tā longa sa ia ofu ina le tōninga le All Blacks. O lana tūmuri ese o le avese ai lona ingoa mai le lisi o tamai whai iai whirwhiringa mo le All Blacks. I le tāmara sangori po le rangi le rua whema le lufu fitu. A o whaasoro ngā se senga le laka pini sila mo le whirwhiri o seisi whai a o ngā fou. I le mai ai ona whaate o Scott Robertson i le masintul wai. E le tamai nei sa tala no e papali i lona le mautonu i le taimi a veai Robertson whaia onga o le All Blacks. I lalo le taita inga Robertson e na o le whaatasi la wana whirwhiri ai papali e talo. I le teo sana tulu ai e na wasui le tonu le talo nga whaitauria lona tonu mafarani i Hamilton. O veai e toa i vao Sir Steve Hansen ma Ian Foster ma whaia o le All Blacks. Sa masani ala wana whirwhiria papali e talo. Ai no whirwhiria Robertson, sa tele ai se senga e pena whaali ai e papali. Mai e tau ai, sa whaari mana tō tamata aure le toiro i longa, sa whaia i le au, a le laka pia New Zealand, mai sa lato muri ai ngā se senga, a e le o toi mana o e whaari e sura manatu, a wa o le mea o tupu mai. Wa whaari e sui official le tamarasanga supalaka pi Pasifika, o le score sa absosoni ai la laka pia le Chiefs, e manu malo i le blues e fulu iwa suru lima i whaasalonga mō o tamarasanga. Sa le te tawana tawia. O le loka le All Blacks tu pova ai. Sa oso i lunga o tamo le blues ma te tau le polo i le score, mo le score mō. O le talonga le malai Eden Park i le polo estonai. Ai ui leo le tu ai ngo whaatinonga mai sa mawai le score e whaasol tu la fono. E pe ona whaali ai whaamtalanga tu sia supalaka bi Pasifika. Sa uai o le ngā yoi ngā vai sa whaia o wha mautua i sa oso i lungo tamata alo alofi ai le poina. Nei lo le sulu sao i luma mo le tau ina le polo. Ai o le tūla whono lo wha pia mai. O le tūlanga i skoai a whaio se whaatinonga o le skoai oso i luma. Po le dive forward. Mo le skoa o na te tau leo na whaatanga. Ai a manatu o le tamata alo e oso i lunga mo le alofi ai o le poe o le noinga. O se ta alo e la matia. Mai le tau ona whasalena ai. O le manu malo o tuina i le Chiefs i le tūlanga whaal whasalonga o au le tamarasanga o iene. O se tau tinonga whaala o i tele a official le tamarasanga supalaka pi Pasifika. Wa whawhite i aima vi ia whaia onga le Blues Vern Kota. Ai ulea, e leo sui ai lava le unga o le talonga o le Blues e whaia inga.
o le pou mo le All Blacks en gan sta vao sa ia failo ile sona nafi le fano le olo Natalie Leo sa e tu se lungo o wala so tenga lo tele ia le tae o na fatu mai fa so ai le telefano no le fano le olo Natalie ma sia fi tu mau sa fana mai e pena afia ilo na le au tu poa o le tolo masino lo no langa sa tu se le fama e pena e tu sia ta vao sa ta alo mo le Highlanders il pola so forile to luai le ta alonga sa fate ia una fato ilalo le Crusaders e taniden ta vao e masani fo yo na wailo fa salalo o le television Sky TV mo fa salalo ngo ta longa pi fata si ai wale isi sui longo mo le Blacks malili moriaina tala na le yaso amuie fa te puina le file mo e fa mai angela oi mo so as fia manuia le yaso na lo fa sa mo wa ule ne yo kas futialu a wale sui ya ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vivela a Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lene fa fonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa Yeehaw! It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua se lau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Eva mai pea I the radio kasi 5 iwa kolu a mo au ngā tele sunga mo Pa mai so siva musika
Ya, tempo lewat jelo luas full maltasi minuto channel chula follow lungal tau chupla ulangar si fonga radio samo tasimo vitolo amo maltati poklame
le fia mai te tua fa upele we de Samoa pe ona ye tatou le nei onga tono le vaia solo na solo nei asa fu ma valu le nei foi masina lo na lu le tatou folanga ma tatou sa valinga ia le fa taile tu le na lo solo ngal le ma me uma le lo fo le tua e le fa lava tu fa fe lo ma fa talo fa tu pa mo lunga le tatou wa tu no ma ma tatou po kala me i le tau nei i lunga le tu le de Samoa ni so la tu lunga penga fa ilangi lunga tatou Facebook ma lunga tatou YouTube pa pe foi la tu o fa fonga mai ala tu le tio i tono moto malawa tono tabali ia bal fatalo fatu na tu mo tatu watu no Samoa leo lo ma wo mali tatu proklame fa longo mai le tatu wala leo le tasi ono tesi mal tasi for FM ia politasi ono tesi mal tasi fa mo le na lo totele la tu le na lo mai mo mai ma fa fonga mai ia i tono tatu watu no ele ngata la ile ma wo tatu proklame mai Samoa i lungo Facebook ma lungo YouTube ia to telefo ila to le na fa longo mai tatu wala leo ia i tono la tu tabale ia maso se vai nga tono tatu watunu i le tatu au nanga ma tatu tu nei jaiao fifia lewa wa mafaior to fa au tatu pokala me pele masani ai ma le sunga al fomai ia le sunga ia patavai Dr. Tautono mo tatu le nei jaiao ia tulanga lo ia ilana tatu ma nanga pe ona failo mo tatu le vayaso mo le vayaso ai o le tausanga le nei o le umfaior le to fa au tatu pokala me ai fa taile tu o le to e mo mo le vanoa o le sunga le foma i mo tātou le nei aso. Ia o te materiali tātou proklame. La se ea tu Samoa le tātou au nanga ma le tautua le sunga le foma i, pe ona iei le lana tautua masani. Ia ma le toi wha ouina o le tātou proklame le nei tau sanga. Nanga whiwhia le nei tai au, whawhilo ia tu lau sunga le foma i le nei tai au fau. Lau sunga mtawai ma aloro se foma ria, ma lo fo ilang mama. Ia, talofa tia, fa talofa tu fo i le pulenga le sili e me se foi le manu le fainga luenga le tio Samoa fa pena ona toi fa au le nei au nanga au foi ia alom fa na wala tunu ia fa talo fa tu foi au ona sina le tu o fa pena ona fa fale le malu fa te faita ulanga e fia o le tunu le ngata Samoa nei ia maso se tafa o le kelope ia fa talo fa tu foi a inga ma pa anga ta por kalame fa mai mo mai alaska tina matua ia tai ma fa na fa pena foi ia au kilani o ia foi ia le tina ia se a mani fa na le fionga ia le asivi tale fa tonu le fionga ia il mali ota vai ese le fitenga ia tu au problema fitenga ia au sil fa ikalolo ia manisi vole ma o au kilani ia ina Wellington ia lo fa pena na mafuta mai foi ia le tina mtu ia fa formal research ia le fitenga ia le malfanga Teo ata leo ta fa pena fo te tina ia le levanga ufale ia me se fo le fionga ia su ano e maleota fa pena fo ia tenenga ia tafa tau le pa ia ina Samoa lo fa pena fa talo fa to atuai ile fionga te male kalesia katoliko Roma le fionga ia patele la fionga le aki kupo Moses tui ia fa pena fo ile fionga ia patele fa ia le sunga ile fa fionga ia Reverend Samoa fa pena ona mafuta mai fo tatou por kalame ia mapa anga tatou kalame nei tai au tina matua ma e matua fo elo mai mo mai fa pe fo ainga i Australia fa pena mo ni mai le nei fa mo ia o fa taro fa pito i alo ma fa na wala tu no to amataria o onga nei fo i vai tu wanga fa ale o onga ia wale faiva le poto salala ia ma se tasi fo i fa pena una pa urta fa talo fa nei tai au anga leleli ma lo so i fo manuia ma lo fo le langi mama fa talo fa tu nei tai au lo sunga le foma ma lo si fo la le o ngali ia te una fa ilo atu Dr. Oleu ma fai ona fa fonga mai li tatu watu no to telo li atu lewa ma mo tatu pokala mi tatu le tio nei Samoa tasi i tasi ono tesi mal tasi ono tesi mal tasi FM por famo le na u falongo mo to telo ila to ole ala wa to telo ila to falongo mai i tatu pokala mi fanga solo i mo stand taxi fo i nei Samoa o to tono la tu ta vale o no i tua ia fa be fo ila ma fa ainga i oi wa ve fo ila le unanga u fa ila wa vai tu so le kene fo fa ainga li le wa o le vai mai dungo tatu pokala mi a u fa fitai wa mata tatu pokala mi te lo a tele fo ila na mau tatu watu no Samoa ta fa so a mata mo le nei tau sanga. O mai la betanga tau sanga lo sunga fa mai. Ia vane le talenga tia o le mo faia si pisi le amatanga o tau sanga. Silfie fo ia o le wa amata na ia almo fa na wala tunu ia wa
mata foi ona pisi ngā luenga. Tūlanga ia wa onga, ia wa mata foi na poroka lunga la uartele le tai au male au. Ia ina ia mitaria onga ile vaiaso utua nai. Ia le foi wa vaiaso, luane vaiaso taru na el tatu universite, o tele lava ina poroka, o tele ta aval. Ia. Ile tai au male fiafi, ia wa tau foi manai leo, tau foi manai ta avale, ia le tūlanga wha apena o le tau wha foi ino sa i lunga le auan. Ia una wa amata na pisi ngā luenga. Doctor, o le ale tūlanga wa iela matanga le tausanga i lausunga le fo mai po lausunga le whaiaonga i uta le tatu universite i le nei tausanga. Ia, le a whakatitilo atu le whainga la tausanga mātanga o fie fo i le whainga la tausanga to telo i lantou i umalmanuia. Ale ale matanga le nei tausanga, le ase tūlanga o lo iai, mata oto ma iai, po kalame, ai maise nei whanau o le wa e atu i uta le tatu universite. Ia, o mānei a lava le amatanga o tausanga. Wa fu ile lofi mai o whanau mana i mātua. Tārusia ia ave ia. O le tūlanga la masai ai. E tupua i tausanga umu. O le mānei o le amatanga fo ile le lofi mai. Ai ono le teimi whaangatai pilia o. Ia lea ua wa amatana le te mai lea ua a peo le tasi na vaenga tā ua. Ule fo i ele wha amama avenga le tatu universite. A fai fo ele i tongia lo piri nei ten. Ia mwhaianga tongi mai. Ule fo i wha amama avenga fo i al tatu malo e ala le proketi miliona. Ia mwhaianga tongi mai piri o isi alum whanau wale atunu o roa o ngale universite. Pa wāre tu walalo i whanau o le wha ngā tau o le amano, wha ngā tau i ale tau ti ngā fo i o le tātou malo. Ia e mese fo i ona i company mwhalapu tō ngā whapenau no fo mai ala tau sosoani. E ala i le sponsors fo i o au mai. Ia mo pili o le whanau a onga, a o le amatanga lava ia. Se e lia lava le amatanga o le tausanga. Ia onga le whanau. O i olo no winga lau saunuanga le fo mai o lea e mawa vano fo i e mo nei mātua. E ale la tu whanau pe awha pe le tutongi o male pili. O le mole apano fo ile mwhaiona tautongi atu se le ni wala fo i si le fia e le tatu universite. Ia e lo tu e whaingo fil ni vai taimi. Ia ai pe ia ono o mātua ia ma fua ia vahenga o le ase tau titilo le sunga foma. O le tūlanga lava ia e whamalo si au fo i mātua. O le no fua ma lesi fo i tūlanga. Fo i o mai le fio mai mitala mai au e whaafsa nga i maritatu universite. E a fo i nei, o le tele fo i o mātua. Ai mese ana i mātua mai sa va i matua. Pe fo i lele a o le tele whaanga taipiti. Ion whaapea noro bole ngā whatia. Le e tu walalo lava le tātou universite mōna i whaama avenga. Fo i lele tongi lava se ia oina umale a onga. Ai ia mauti noala. E le avatua le unga o lau suenga. E te le whaau, pe a whai e le umana tongi lau piri. E pe o inga whape na fo ine, au se wha amama avenga ina ia, a whaau au pea lea o ngā rwhana. Wana i avea, i le piri mato atu ngā. Au lea iei ma e ngai ma whai ei ona te tongi piri o rwhana. Mana ia, au whawhongwhonga mai wau te loa le mai o telefo o tatu a inga ma tatu mātu i Samoa. Mari e tere le wha marasi au, awe le wha mua me tawana awe le wha mua, mana tua fo i o tātou wha nau, o le teunga o loa lea mo le manui o a inga i le lumanai. Ia e tele a pia na sa o le saunuanga lau sunga le whaia onga po lau sunga le fomai. E tele ana tātou tilo me tātou waba ai, ia i le nei vai taimi le telo me halu e le tupe. Ia e tawana awe le wha mua, aloa manino. E ai le fisoa soani. A le tātou universite e ma whai ona so tau awatu i tātou mātua. Ma wha amalasi au iante i lantou. Nā nei vaenga nā leu manino fo wha whonga le tātou atunu. Langa i fo ina i tātou ainga i nei. Lea fo i fisoani atu i ainga Samoa i whanau. E tutongi a lātou pili. Ia ai whatasima le tātou polo. Keti nā ua. Mo se wha mama venga i tutongi e ia pili ana i whanau i tali ministera i tu malo. Lei, ola atase era mtaino le tāpo kalame le tai au. O le ala fotu e lo sunga fo mai i vaenga te tau ona tati tilo e. Mo le amatari o tapo kala mele ngata i nei whanau. Ia al whasoa fo imone o tatu tangata matua. Ia o le vaenga mua a titia o le tapo kala mele na amata mai tausanga le ante nei. Ia le tausanga le ante nei le lua o lima. Nena amata mai tapo kala me. O lea la ua mae ari tausanga e tasi. Ia o lea la ki ta talo atu e fo ile ia te oe fo i o loo whapenao na tu i foi. Ta por kalame. Pe a
fai atu se avanua i le atunu. E au mai se lātou, po le afo iso lātou ia fautuanga. Inga utara o le feedback. O le asa lātou feedback, o le asa lātou fautuanga i le tāpolu kalame. O ani tu lelei, o ani to atu ngā, o ani ni lape. E mawhai e ona toe whaatonu fo lau le tāpolu kalame i le lua oru ono. O le winga la utanga o le lelei o le fautua mai o le atunu. E anga le lei ia le tāpolu kalame mo le anga i atu fo i le nei tausanga. Ai meise ona o le polu kalame a mata le nei, mai mo muana. E talo toi e te oe fo i o lo o whapena ona whai mafonga o tāpolu kalame. Po le a se fautuanga mai le atunu, o le a feedback wa while sino fia. E tofu umata ngata mo lātou langona. Ele whaapea fo i le ana o ni manatu le lei o tangata talia. E talia fo i whaitionga, e talia fo i ia atulanga fo i le whautua mai ei ia po a fo i ni lape au ni to atu ngā. Awa fo i ni maenga e fia. E ngā mo le whaale lei au le ta por kalame le neitau sang. A uma foi ta por kalame ya te se mol netusa ia ona toi tu foi le la no le tunu toi a mai foi se fautuanga a wa moi foi mo le o ta por kalame ate na ne le mai mo mai le tunu a foi ni awala fai ona pe se fa te inga pe tatala le laina e fa so mai le manu le se tu langa va pena o le melo na ru wa uma fau o le vaenga mo ta por kalame o le atam pai tusi ia se tala fo i le ngangana e whea ngai ma whanau. Mari. Tala o le atam whae tusi se tala whangongo i le fo i nei, i le ngangana mo whanau. Ai la atau ma whae e whaaliliu le ngana Britania, mantua fo i o alum whanau o le atunu uina. O loo whapena o na masalo le valus furu leiva supa sene o lātou teini. Ia o le tumanoa i le ngangana Britania. Ai atunu e au ngā le ta pe se fulu minute mua o ta whasua. O le whamatala ai se tala whangongo le ngan Samoa. Le ngana mo whanau. Ia ai tau tua mai e isi na whaperitania foile. Ina ia a tili a fia ai pia. Ona e iei teimi foile e mamafa tele ai foile ta ngana ona o le titilo foile le whamatai me tangata matu. Ia oti lava se vaenga patino. Mo nai whanau. Ia o le salpo le 10 minute na ta whaasoa mua le tūlanga na. Ia o na sawa ilo le isi se 10 minute muli o le ta whaasoa. Ia o le whaasoa tele lava. Foi le pe o le ta whaasoa sa ia. E se lava au tu ta tala noa ina. Ina ia whapena na tu sina mai ma fia fo ia. Whaasoa mai ele manu le tuno. Malo. Mai matal na ta whaasoa. Malo whaptai. La sungal fo mai mana ia fo il fata o tonga o le fa mai mo mal ta pokalame amatalanga o le tilo fo nei fa na una ia o ngali pokalame mo tatu ngana so swani ia langa pe on ta fa so fo la tau sanga o lo tau ave pe ia le tatu ngana Samoa ia male fa tau ina o tatu ngana Samoa ia o mare fo le na wa tilo le sungal fa ia onga o le vanga tau ia tau o le tilo lau sungal fo mai po lau sungal fo ia onga i vaenga te tau ona fesoa soani i nai whana ua onga i a lātou fo ia o onga ma lātou fo isa i ringa pe ona iei li tātou ngana ia dalau bani i le tapiranga ia lala fatu lau sungal le fo mai leita e au e iei se fesili le sa e fesili mai e le tai au tia e le iamtari po kalame i le tūlanga fo i le em fai an toi whaamanino mai le fisili le sa e fisili nge tūlanga o le mai o whai a o ngā fo i whafu. Ia, o la fisili na o la se saunaga, o la se tilo fo ia la o e sunga le whai il fo mai, po lau sunga le whai a onga, i vaenga fo i le na au mai a ia le malo, ia mau te ilo fo i la tu o na fo i se la tu manatu, ala se tilo ile to avatu le fa ya o ngai fa so soani ia inai fa na i te tono tatu watu o la sa o e fina ngalo lo sunga le fo mai ila le vaenga ile
o te lei au ai le fonutanga lea. Ua mautinoa lava ua vavao fo ilu tatu atunu ona whaapea mai o saunua fo ile tatu pale mia maini whaia o ngā mai fafo. Tonu o le efe avea i sono tala o le anganga lava ia o le saunua ngā fo ia le tamao le atunu. O le whaapea e tawana tilo. I le tūlanga lea o le toe seki mai o tātou suenga mai fafo. Te li iei o tala ia na o mai fo ile tūlanga na iei. O le tūlanga mua, o le tūlanga le tātou i education system. Mi le tūlanga le i tātou a onga. O le tūlanga le iei ia tātou suenga. O tātou suenga i le mele wa iei, o le tele o suenga, o le ua seki mai le universite, seki mai le USP, ia matangata fo i latu tō mai whapitoa. O le tūlanga sa e mua. Sa seki lava e whaia onga, o lai whaia onga i tonua o kolisi. E pe o te tau manatua. O le tasiva iwa se fu. O le tasiva iwa se fu lea sa a mata ai ona seki le pepa leo le school si tonu lava o tatou atunu. Whapea fo i male sa salasi wale sa avea fo i vai taimi o le UI. Le sa seki mai ei whafo le tele o tatou suenga. Io o mai la ile taimi nei. Wa iei fo i suinga o le taimi nei tūlanga le tamwhainga o tatou a onga. Ile tūlanga leo le au mai o tātou whaia o ngā mai whafo. Ia au te loa e tilo ile, e whaia si te ngota. O le tūlanga mua, o le tilo le tatongi. O le mea ana e tilo ai tātou. A whai o lo tatongi e limas furuafe tausanga le te tatongi i tupe New Zealand. Ele au se tatongi si whaia o ngā inei sa mua i korisi. I se limas furuafe. Ele ma failana e sau le tongi mawalunga mai fafa. Ai sau e toi a mata atu se tongi mawalalo i nei. O le mea lua au titilo e pio te whaia tu taunta. A sau nil whaia o ngā mai fafo e whaia o ngā Samoa. Ia e tangi fo i le tūlanga le o le ise whale no fo ai. Ia. O tau le whale rentai o le matua taunta. O le mea luna tō e tauna i ise ta avale e whea rua i ai. Tūlanga whapena, e le ngatala, o le whale, o le taavale, o le totongi, o le tūla, a whaatupe ala tu ai ngā, e whai ia la sing taunta tele. O le tūlanga whapena foile. Ia, male mea foile le e tilo iei. Ia, tūlanga foile o le tau. O le tau a tātou e whai asi vevela. E le ngata ina vevela, i fo i taimi e tīnunga ai, ona tau tātou e susu to e vevela. Ola na sau se isi wa malulu wina i New Zealand ma Australia e sau ini fai tete ta fo i so i fu malulu wina i tulanga i tau sa mo pe ale masani. Ia. So pe na ya fo ini ya fo no to e tilo mo to e tanga i na ba en. Ole ila wa ya fa so fa ya o nga wala wa toks fu nei tau sanga o talunga o ngulu le ngalu fa ya o ai me se fo o ngulu tonu le university. Ia nei vai ngai au na te tilo e whaale leia. O le tūlanga lea le whaataita inga. O le English and Best 3 le o i tātou. Se e whaamalo sia re tau aveina o le Ingilisi tonu au o malawa le atunu. Mea ona whirwhiri mai no le au mata upu fo i le mawalunga e tolu. Ia pe mawalunga le maths, mawalunga le science, mawalunga le economics. Ia tu whaatasina i o tonginga. I tonginga e sao mai i le tamititi i nei le tātou whaseng whaavai le university. O le winga la tala e tau ona toe ilo. Se i toe review. Se te miwhai toe review le tātou education system. Pe mafuonga o le education system le mafua i le tūlanga whapena. Ia, o resi fo i mea tau on titilo iei. Ona o le pe e fōringa lava e tau muli lava le tātou o ngai fafo. Ia. Le tātou tūlanga whapena. Ia, taunu fo i la pe o le tūlanga le wei nei le tātou fōa ia levo le wei nei. Ia, ia fo i o tamaiti fafo e o i runga ni senga sifuru rua ia ua tele atu lona tino ia tau. Ia. Ko i le winga lo tala o le ua mai nei vasenga i le ia 9 e tau le ia 12. Ona o mai le investe o tamaiti. Ia i tamaiti o mai le investe. Fato as furu ono tau sanga. Su lima su ono tau sanga. Tūlanga whapena.
ia tala mo e tamai ti o le ia 12 e matua le rua fai tau se mea se tala vane ai le tala na o le vinga o whamtala e tamu ti lo i tu ai ngā nga whapena o fo inau nau ia wawena umoia o ngā whanak ia e tula i meise nga whapena pila le vinga lo whamtala wata tau nei ona to e whai se review whai se ilo ilo Pulan mafu anga le u fai mai e u mawarunga le fai o rate le i suenga i tausanga le te nei ia una matau dia la tamaiti uma ia na o mai i le 13 mani e 12 le no mai tausanga te nei university le sa to te le ale na fa au oi o le fifianga te le ana ia te au ono se lau man tupu tamaiti e na fa au foundation ai fitu se avaru se lau tamaiti e na fa au le TVET ia te mo tausanga le te nei to te le nanu mera le no mai le ala o ia nei la ia le tulanga le we nei te mini to mai ti ngata le 12 a faila ta mai ti ngata le 12 a o faia o ngale sa faia o ngale 13 ia mo sa ro fo faia o ngana teach pa ia 13 le level le nei te mai ia o le vinga lo tala fo ile le te tanga i to a ile vai nga fa pena ia pere o le tasin na mafu anga o mafu ai ona e nei tu langa fa pena nes foi mafu anga o nga fana o le nga fai fa tasi a matua ia pa fai ia ma fai ao ia ai pe wa tilo fo ile le tu langa ia pe wa pa ule mama fa le uru le la au i sunga ri meta mai tai fa yao vengo lo fa tana ole ia tamiti wo mai ma mio ia ma mio foi ia ele ngata wo mai foi le fa yao ele ngata le o ina pot sala ia eto o male ami e pe foi nele u fa mo lava e tele enisi foi o matua e isi tina le o le pinko na fiaf ele foi le tu langa le sa ia foi tato o le faia o mo te mai titi ona matu pe na ya o mai le fai tau tusi o mai ele tu langa fa pena wa ta tau ia na to e fai ni porkala e to a mata mai ya le tamai titi tu oro na ai e fa pena fai pitola a fai fe au na to se tu lo fa fo mai fa fe ngai wa ole ta fia ia le university a mai ni tamai tia so fa u e mo a be bala au dia na to fai fe Tata fia foi le tūlanga le iei nei. A on sa unika o ngar tausanga. A mata tausanga o. E o fua o ngata maiti, ia e whai le lotu e whai whi au atu umai ata maiti foi le lea o ngai. A pera ta uala na a mawhai o na ngā ruru e whaatasi ia mātua o whaafea ngai ngā foi le la tau pito la au. Masusunga ia li imata mai ta i whai o. E tūla i mai le tātou alam whāna wale atunu. I se tūlanga pito i sili ona le le. Ia pe o se whaasuana tau tali atu e whaafita au le pe pena ona fesilingia fo e lau tō wha. I le nei fo i porkalame a mata o ta whaasoa, a tonu e whaasoa mai e fo i ia nisi fo i o le atunu. I se tūlanga fo i le maule le lei au i luma o tātou alam whāna o se o tātou atunu. Tai lau sungal fo mai. O le ai wa uma fau fu le mana i o le vaenga le wa tafa asoa i e whaile malu i tau ma wha amalisi au mo whanau o le ai e le lato nau ta inga i Utah University. Ai mai se fo i whanau te tono ni usila ma Australia mai se atunu. O le mai mitinga mātua ia au sia lato whanau ia University te tono atunu. O le winga la whamtalanga. A fa peto a matal tapo kala a matal vaso fo tapo kala mele le fa ta automelo sunga fo mai pe amali elu fingalu a wa mana ia tele le fa so ala sunga le fo mai le sunga fa ia onga ina ia tatu fa nau ola ofisili la sunga o le wa e tilo wa e tanga i fa fo ila ia a tono le ngona i o le malo mal ta i la tunu ina ia mafai ona ausia moi mitinga ma ia tula i mai whanau lalo vao ala tunu ni tūlanga le lei maria onga le lei e tauna iei pe o le vaenga na saunu le pale mia la tau ina ia mawhai o na avatu ni whaia onga so soan le ana saunu ala usunga le fōmai ia o se kingo su enga ngā aru lua se ki e whaia onga i kolisi pe tai o temine o lau to e se ki a tono le universite ma le USP ia o le ala se swinga wea nei teimi ai o la tilo fo ile ma la ufsidi atu la sunga fo mai ia au mai ia la sunga vai ane de swafa ia o lewa ave o ma fia onga Utah University wa ave o ma fo mai maua ia failonga
wale au ino fana. O ani a walanga e uia mai oe a o e a onga. E fai le mawhisoasani tusa o se lui tau le mona I whanau. Wa mafuai o ngā vea oe mawhai a onga Utah University. Wa vea oe wa maua le fōmai. O hangi lui kau. A wafo ingi mea ngā e sauma oe. Ngā mafuai o ngā e ho akule ngā kūlanga o e iai. E whisoaswani tā penanga nei whanau lau sunga le fōmai. Ia whaftai lava tia. Ole mana ia fo ile lu itau ale fionga ile li pale nia. Ole lui. Ale lu ia I tātou se mea. Ile tau nuu se te unga le lei. Pero mingo la utau lea e a fo inei. E whai atu. Ole whaama ite male lu itau le wa au mai le fionga ile li pale mea. Walanga la ngā ai fina ngalo ole atu nu. I se mea ele lei moa o ngai sa moa. E taina neo lea te whaasoa atu. Pe tupu pe le tupu. E whai asi whain tā tele. Pe tupu pe le tupu le mea. E whai asi whain tā tele. E le mea la lona lua fo ina le ole tūlanga ta te whaasoa I tūlanga o. Ole te mana tuanga e ile e fionga ia pa tele whalani. Ia. Wa ole pule a onga na sa o wa onga I polisi Chanel. Sa polisi sa nili. Ole upua lea whalani na tatangi pēi lo umawhau o mai taimin nei. Ola ulu I tau fo ile ua ave I whanau. Whamai le ulu I tau pa tele whalani. Education is your passport throughout the world. Education is your passport throughout the world. Wa onga o lo tusi fo lau lea. E te fo lau wai I ta whae fio lalulang. O le winga la o wha amatalanga. A le leia o ina a tātou whanau. Po o fea lava lea tunu o le lalulangi fia aru iei. I aru. Aisea, lea ea o au ina le lei. Tūlanga whapena. Ma o le moe mitinga fo ilena. A tātou mātua. A wone iei se isi o le whanau e o la whanoro. Ai ave I lea onga. Ia tātou ia so o le ale mativa ele ai oa. Wan me fo ile watupu. Ia so o le aso ia. O le po le ale matitiva o mātua sa iei. O le first priority lava mātua. O le pili o le whana. Ia. Ia o le taimile nei. Ua whaalangolango tasi lava fo ile le tātou mālo. Ua whaalangolango tasi fo ia fo ini. Pe fo ile le ua whaatala le mātua ile ave o le whaamua I isi mea. Ai wati ia I lava le mea sa ave I whaamua pe o aso ia. Pe o le tūranga pena fo ile le whai fo I malu I tau. Ia. Ile na yei tātou wa onga I tono le atunu. Mana ia. Ia a per tu ole fesili. Foi lele. Ia a le ma o si le tau mo whainga ole a onga. Ele maua se sauru mana. Tia te whai atu masalo ole o au le fo mai mua ole tātou ngangana. Ma le anganu. Tusi tātou ngan sa mo. O au le whai a onga le universite. Masalo o al failunga mawalung muli a meta wa o su e la vai na universite a sa mo failung o tele ia no se universite fa paula me na fai su enga na o walu I fa fo ina le a mai fa mau ai o le lu itau le na fa pe fo ina le fa malo si au fo ina le ya tato e tu sa lo to tongi e mo mai I le universite fa Malau tutongi maua iau whailonga sa iri tonu tātou atunu. Mana si mea tiptino ie. O lea ua ola le tātou university. Tātou ale atunu mua Pasifika na whaatuan tātou National University. Sa moa ale atunu mua Pasifika. Na whaatuan tātou National University. E ese mai le University o Pasifika, mantua le University o Pasifika, e iahi uma atunu uma Pasifika. O sa moa le atunu mua le university. Sa fo ine fa atunu mua le Pasifika na fa atu wala na ia National University ile te siva va fa. Pela le tulanga le e tam fai fo ile tatu ma lo te min nei. Ia ola o nga tatu te na wai fue o fafo o le a wo ia ile tulanga wo ile tatu university nei mo nga fo ile tulanga wo ia. Ia le pe ona ia ile tulanga tam whainga fo ina ia le lei ia ma o ina le lei na ia o tātou tangata. E se le mana i o le vaenga lea se wa o se vaenga tati tilo ia veo se fisoa soani.
mo nei whanau o le tātou atunu. Le anga o leua e ngā lua i tutono o le tātou universite ma ua avea foi se whaia onga. O i le uvai taimi, a o ea o ngā lausunga i le fo mai. O ani mena e ninga lau tala fui lea o le olanga ia tau tamaitia onga e ta whao fia. O ani mena lu i tau waila o e vai taimi o e lai titi. Ia e fatu stusal ne vai taimi. Ia to telo tamaiti e ta whao, ia e ta whao le mawhau. O ani mena fsoswani a o e ta penanga ai tele i ulu whale hatu li university. Au nga mai o te siva malu ono o nga i primary school sa le au mua. Te siva iwa se fulu na o nga i loa ina ufa atu le primary school al matonu usamus. O le matonu le temina. Pena o le wha ea pas. Ia. A latu la le pasi vai ane le wha fonga mai le atunu se i tulo o ngutu mref. O la unga ruenga le whai. O le sarita so fanua ma sarita pua ai lumo le matou fale tulo fa fonga mai le atunu. A latu la pasi fo ina le tutu i lumo le matou fale. Ona o tino tu le to ninga tamitia o ngai a vele, o ngai polisi, o ngai senjo, a matou nu le o mai. O te nofo a mo fa pia. Po o afea e la tasau se pasi fa pia ma sa te toni. Ya te ilo fa ile su enga u fa le polisi sa ne, le meno lo tama, ya la batawe ave o fa su e. O anu no su e o ngai no o mo tino fo ile so i fuang. E fa ya la matalu i tua, talu tai popopua. Talu i manga. E tu lenga foi leo langa na ola i tato o o le tintanga laisa fo inga le lan sam. Ia sa foi ina ta atoa o. Pifu tu langa fa pena ta mo le ulu ta pa o ya soia. E pe ala te Will McDon. Le ala wa ayan te sango ta fa pe. E se le te leo lu i tau fo ina au mai fo ina te mi o ta sau leo e halu o ta fa vai ya e pe te tangi lava i talinga le fa amano si au mau i tu langa fa pena le la o lava i le tumutumunga o au sia fo ile fa ilonga o le fo mai le to fa manin ia mamonga le nei ngaluenga o avea ma director o le Center for Samoan Studies ia pe o le ta no fo nei mo ta fa ma fau fo ia le vi ngai le li fa nga ina fo il fa ta wa ar tangata ia pe la tu langa le we nei pe mele na lu ita wa ia o pa telefona o fe ana le tu no le langi ta te fia ia o te le tu no o ta so o mai ila tanga luen Wa tu no sa ta ma fau ta te le o ia o fa yo na ta o ia o no le tu langa o le ngaluen ia ma le tu langa o na o ia li ta fa ita wa o e pe yo na fa manatu mai pa telefona Education is your passport throughout the world. Doctor, ngai au ela diti, nai se teimi na e alu e mafo te alu university al tatu atunu. Ai se teimi tia. O le teimi le ana umai la ua o ngai e korisu sane, ele i mose mea te alu. Ia. O saulola ia le i le company le MNJ a Fuk. O saulola ia le nga o la onga wenga la fai o le furu o ating fang. Ia ma walu i tiriva fo te riva le fangu mo le fangu wingu i fale o loa. Ai vai mea Ta tiva o siu matu ai nga te siva i lima. O te mantuanga pa uva lele pa ui nunga i momoa. Pulensia le no pa ua. O lau te furu fangu le aso lai o lai fo furu ia fangu fo i le. Ali tulanga fa pena. Ai wa te ile wala au mai o te mai taisana te mantuanga ale sa Director of Catholic Education taimin na. Ngalo e te si tapu sa o ia na wa malip si palangin na. Fai mai o te alwatu. O latu doa e fa mai si tamai taisa ia te awa aisau. Sa o alo lela sponsor il katoliko lau pili e te alu ele university. Ia o inana e na mawai lo, le wha maa avenga. Muto tongi ele kane sia katoliko ia lo pili. Le ala na usau e lo, o alu wa fa au o lo diploma in education. O to e fo i mai ha, o to e alu te whai a onga i Chanel. Ile a onga sa o onga. No alu e to e whai a onga i le loto. A waha ana le sea no le loto. Ia o te le anu i se universite mo ia wo umalola ia le wo umala utautua i le korisi sa nele mo le valu tau sanga a vea mwhaia o. Ia ualu le korisi o sa mo, ualu ina foi le lo manatu foi ngai. Se i tilo foi langa ese sistema le loto. Ese le sistema le malo. Ia.
le tūlanga fo ile le tau pūlenga o aonga. Ole pe o tūlanga katoliko la kuianga o aonga mai e uso tu tai au faile lotu umale malolonga to e faile lotu tu ua to e faile lotu ia tana tu de malo ia e tasiare te me faile sempre per tūlanga la na la ingo o waru fai aonga fo ikolisi ia malata mai e lo e university na o amatai lo na o fai aonga mai le tu mau university lo fa male ia se yo lo vai na o fai aonga tu mau lo fe sfuru ia no me la o se fulu valu nei tau sanga tanu o tau tu an tatu university se talinga fia longo ma fa fong fo tatu watu no ulanga o le ala na ofisili ia fai le malu itau I fa na wi anga I mai a tonu lo sao fo I le lo sunga fo mai o lo fa fong tatu watu no ai mai se matua ma fa na o le o ngal kolisi ele fa ngo fia le ala ai ole ta ua yo mo le ola fi nau mo le ola nau pe ona mani lo fa so o tele na ni tau sanga tele ni tau sanga mo lo ola o ani lu tau a o I tono la ngol university doctor o ani lu tau sa fa ngai mo ya tele yo lu tau a tia pe no silfia e na maliusia o tamai le te siva I vatolu ia la fa to a o tau sanga iva ta o ia nai na ia le olanga fa o misia le siva nga ta o lo olanga ina fita u la fo de ia we te le sa o tonga o fo pe tanto pe te fefe ai lo tama ia le olanga la fa university ia pe mata sa nei le university ia ele leina I tamiti fo ina mo ia laptop sina time ia time nei le mon telefon ia o ma to mai tua ia te sa te no fo solo fo ile le wai te suru solo su me mo me au one ele fa tu sa dia ta ainga mai tua le mati ia ma fa na wa fa kasi ia wa o nga fa tas ia o mai ia si foi tene o nga ma fa kasi foi pe a olo mai ngango la wa fa kasi ia e pula vale a foi tamiti mai tua ia ta te ma foi nele ta te fefe foi le enan ni te wo se sa ta nanu a musia ta ita ia ta sina fa fita foi nele sa fe ngai ma ta ita foi na teni ia o le nga fa university ia pa wala me fa ia o nga fa ina ta ai mai wa o notes fo ie po ia na tanu ane o ta ita ie su mi fai ta mea o nga fo ile e pe fo ile le tūlanga fa pena ele lava resources ina teimi o teimi nei uma lo si tele le o tatou ile ia Mr and Mrs Kuku ia o teimi na a mese na to le o mo ia laptop so telefoni fo ina te ia teimi nei le o saule AI saule chat GPT o le wa yeito enga ele pe o taimi fo tato o ngai tato e ta su e solo ni me fa ia tato wa o pe tasina lu itau tele la sa fia ngai fo le tūlanga fa pena ia o le sia tūlanga fo le si lu itau tele ai o le la bo se leng ia a ta mawale le ata tu watu ai mawale le mango pula fo le ai ia pe ia ngai ke ai le ka piole ai taimi fo le o le mango o feale me mo wai ia nai me ai fa nga e pe foi le o nai lu itau na sa fe ngai foi male ulala o ina le ulanga fa university ia pe o tulanga foi le fa ma fo le ulanga itua sa o la mai o se lu itau tele foi le na o le lu itau mai foi le nau ia ai me se la le silu itau tele ale o le tapu inga matua o le tapu inga ai o tapu inga fai a sunga I fa fe o mai tu mano ona o tato e al filosofia foi le atu no ele o se mau le loto malie o le unu o le pule manos o le o mai foi le tamaiti mai se va I male o mai tamaiti mai tua e le no fo a onga ia pia tasina me o le o langa no fo a o e o le mato e tumu tamaiti le mato nu mau tele ai ai o mai no fo onga ina yo mato e o mela sa fai e tu sa le tu pe tu fai a mato tu fe tu e tu fo o mai tamaiti e tu foi me ai mau te ai e le fa apito a me o mato o la fa na un fai la fa pena ale ai se tu pere ia tele no tasa vali mai tai mo e tau I le lata le mesa mato no fo o no le la mo se le ni nate po le tu langa fa pena ai ko nga aka mo le popo male esi male mango o le sasa lapa ia pe ia la ka ia le fishe ngale nate ia
ia au temine ia fa matala atu I fa na wa onga temine te ba ai tu pa ile meia fo ingale ma pe e mimingi ni ono le tu lo e sa o le filosofia na le atu no a fa no mai fo ile fa na wa o lo walu I tono potua onga o le tu ua o ma tu o tu ua lo ai e le o se au mau le loto mari o lo walu le fale au ele o ya no so loto mari o lo walu ua na il pule malus o le pule malus o lo walu te fi na ia mo lo mana I manu o te fi mo lo fa ai lo e fai le na mo o I lumana ma la ia te le tafa asoa fa fofonga le tatu watunu mai se nei tatu matua o lesi vai ngola matanga le pokalama le taltalanga le fa fonga mai sa mo le tunu pele ni tai au le anga to telefo tatu ainga I nei e lafo tupe sa mo so sani I pili a fa nau ia a si o uso so to fa fine ia lafo e mana mi so san a le umana I fa so le fo mai ni tai mo tatu fa fonga mai fo tatu matu sa mo tu le fa nau ia wa mani te le fa malu au mo lau sunga e lu I tau wina I fa nau ia onge te tono le tatu watnu ina ia mafai ona ausia le moi mitinga a matua mafanau ole le universite ina ia mafai ona ausia ngalu ia onga mo lunga le tunu le ona le tataimi e fa mo la ta otol ta matanga ta pokalame ole mo le verso fo au mana ia te le lau fa so ma lau so sani ia lo mta mafana o tatu watnu I Samoa ma tunu I fafo ia mo le manui o la tu onga la la fatuia lau sunga fo mai ia ole se fa mal au mo nei matua matatu fanau o le fatu amata ni tu sanga mo la tu onga ia faftai tia ia ole anga lava ia e mule tu ile anga faftai le malau tele su tatu tunu pe lava na matu le ma tar sanga ia mai o tu finangalo la mai le fe au tu sia fo ile ftarenga ia tia mal radio Samoa e fa ale le ai ia le ma u fo au nanga su tatu tunu malum fa na wa Samoa ia mole lumana anga ia tu fo ile tatu por kalamel tantalanga ia e mule tu ile anga faftai la o tu lango ele ngata fo yo o ngara no fa na wala tu no I New Zealand ma Australia ma so se vai panua o le lalo lang ia e fa pena fo Samoa nei wa yelo tali tonu o le tele lava o lo tu sauta o le tongi mai o pili o le fa na I Samoa muni to ile nga fa ftai ia e muni fo ile nga fa ftai le tapu inga le malu le malo tu tasi le tu no mala na ma siofo fo fa pena ia le moni foi le nga faftai sui o le fono sui tofia fa pe foi o latou masiofu ia faftai foi le afionga le li pale mia manu ka peneta mana ia foi le fa ma ite foi le al fionga le li pale mia e pe no fai atu e fa pena le tu male nga fa Samoa o foi tanto Samoa e fe palo ai ma fe mate ai ma fe sufi ai le fa tua inga o le tu male nga no Samoa e le ilo e le isi tu la fale le tu pu le o tongi atu e le isi tu la fale e le no e le isi matai a le bola manga fangafa le matai le I le palo po le tupua po le fa ma ite le o tongi atu e te alu le na so male ni nivo lo po e mate ia le tulanga e fa pe na le fa tua inga o fa Samoa e fe palo ai ma fe mate ai ma fe sufi le ala o tongi mai le palo le li pale mia le o tongi mai na sufi le o tongi mai na fa ma ite ia ali I mata mai tai fa ia o sanga ia ne le o ai o le tai e au ngar ma ite le la tato wo e au manungi o le lolo la tato wo tai fatu mana ba awana yalo mafana o le atunu o yo tato au mau tu lima wale favor po tu sala ia fa pena foi no mori fa tai tele pa yo matua la o to lang sua ia wa foi ia alo mafana o le atunu ia e monia upo le atunu Wow matua me nei o fana ana nau ia wir fana ia fa pena ia tatu fai va fa matua ia o tatu tau fai e lango sua ia I fana wa o ia fa tai fo I fana fe nei ma o o lu itauna mo o tau I le lumana fa mole fana o investe o lalo tamalingi ia tatu investe e fai si malu e malu lona ia ai fa o so ma lili me tau fa fefe le wingol fa so ma lili me tau fa fefe a e sau mai sa vai matua e sau le o nga e no foi lalo tamalingi e mo o I fa I ungo te me mo wai su enga ia ta musu ne I o mai o matua to e tulu I tatu university ona o lo fa ta mala e le watu fa tuanga anga mai sa o le o nga fa tino a lo vala a wina e pe ona a wina mai ai o matua e te sau I le university ia e so foi manu I puenga I tatu watu no
la foi se fa so o le tau tomali fale o le atua ia tatou mafutanga ma fa tau va fo i manfutalenga ia titia ia wal tau fainga tatou porkalame i le va yaso ma le va yaso fa ta ile amseleu ia manu te leina lava singo toe o le nei yaso ma le nei va yaso fa soifui Malo faftai tele lava lau sungal fo mai mani il fa so le nei yaso to walunga fo i lau fa marsi au i ala muta mafana wal tatou wantunu ia olo a onga tolo tatou universite ale ngata fo ilea ona i fa na wole ta penatu ia mo le tatou universite pe fa mo le mani ala tu tamu fainga i kolisi te tasi wa o fai lau fa soa mai se lau fa marsi au i matua ina ia i umal manuia tamu fainga al fa nau fa tele lava lau fa soa manini mo lau fa soa alofa ia lau tamu fa nau le tatou atunu ina ia tau lau ala tu mo mitinga mal fa moe ia e va mo la tatu e felio advaso fo le fo le tua o mata ngo fiel fa so ino tapo klame amato tartalanga mo nei tu sanga ia i lungo tapo klame ia mo te reino fai va tu te mangaluenga mo to fa mo le li mo le malosi fa malolonga mo le tua au au tu te mal fa tau nuino lo vala wina tono tatu university Samoa ai me se foi tu te mo fai va tono i kalisia mainga ia manuia tele le yaso alo fatu lo sunga fo ma ia fa pena foi titia manuia foi tiu te fai fo to nei aso fa manuia le tu e fa nga luenga ia fa tai sai foi a so foi ia le ia le mafto bel tatu wa tunu le tayao le na fitu minute te le tu la sumaltas pa tango fi tele le fa so mel sungal fo mai mo tatu le ni tayao e sel au de le yo tu langa pe ona mai ai ta penanga mo le tatu wa tunu e me se nei fa na ya onga tali mai to fa wa tatu pokalami pa mai tatu tal fo le ngal Britania Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, skill shortages seem to be squeezing productivity across our workforce. Data from recruitment agency Robert Walters reveals 81% of New Zealand employers have experienced skill gaps over the past year. Hiring challenges are made up of unsuitable applicants and a lack of formal qualifications. Robert Walters' Auckland Senior Director David Lashia says the situation's intensified by our skilled workers opting to move overseas, particularly to Australia. Which continues to drain critical skills from New Zealand markets, and so without this action, this trend will continue to undermine productivity and growth. Dozens of Canterbury kids spent a night hunkering down on Banks Peninsula, which was cut off by yesterday's torrential rain. 300 millimetres fell on the peninsula in 35 hours, and a local state of emergency is still in force. 60 students, parents and teachers from Kirkwood Intermediate have stayed an extra night at Akaroa's Onuku Marae. Principal Phil Tappenden says they've really appreciated the huge aroha shown by the marae and look forward to the students returning when it's safe. There are reports that 40 children from Leithfield Primary School are also stuck at Wainui Park Camp. Meanwhile, contractors are in the final stages of cleaning up State Highway 75, which should be open by midday. NZTA's Canterbury Journey Manager Simon Harty says in terms of damage, this highway's seen worse. There was a moderate slip near the top of the hilltop, which took about 10 truckloads to remove. Other than that, there were about 6 minor slips and just managing risks around the flooding sites. Waikato, Aotearoa, Waipa and Manawatu Whanganui are also still under states of emergency. A woman's on trial in Nelson accused of medically abusing her child. Open Justice reports the mother, who has name suppression to protect the identity of the child, is facing 4 charges of ill treatment of a child and 3 of infecting with disease. She was charged in 2023, 2 years after a doctor at a North Island hospital reported her for medical child abuse. The Crown's case revolves around 2 key phrases: deliberate contamination and deliberate tampering. That's news. In sport, second half drama in the Champions League football clash between Benfica and Real Madrid in Lisbon. The match has been delayed for 10 minutes after Real scored the opening goal 5 minutes into the second spell. The Brazilian forward was yellow carded for an over-exuberant celebration directed at the home fans before chaos ensued and Vinicius walked off the pitch and refused to continue.
No business like snow business for Luca Harrington and his rivals in the Olympic free ski big air final in Livigno. The incumbent world champion has finished 6th with a best of 94 from the first of his 3 runs. First of all, we got delayed. We had a bit of a headwind through training. Nobody was really clearing the jumps, then it turned into a full-on blizzard. Again, it's part of our sport and things can change, and we got to be able to be ready to adapt to that. I mean, I'm stoked we all got to put on a pretty cool show tonight. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Awana ye misiele pa pizzoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fatala ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na ole lua tolu tala ile vayaso. Maule fa pizzoa muenga fa apea seti nufoa. A faiti fa ailoa ile Moda Furniture. Ole Radio Samoa na mawaili nei fa salonga. Ole ama wasa umialofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa taiawa ngai le afo le lima, ile asunga fua ngai le asfaraile. Asu to na ima le asusa, se fulwa ngai le afo le fa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Sami Kasi leo ye masae sae Ye fesu ya imalobu ofuvae Leo leo anelo mapua magawe sao makaua Sea kokingonga ile atua Uagalo la ukautua Le consiga safai asouma Lobu ano falsa fame melo pelo Koe pau mai mi sole Sunga fai ma se alofa Fa mole mole Uasa maiolela Ae kulia weka la ufala mole manava Sunga wao solo viva Fai ologi ngao la unkoe ainga La koe foi lome ilonga ainga Fai ole baea ole maileila Se waka ofo sumelulu Awa mi o vale kuluku Keke alu ile aso
poa poa peiele ai sau kamaloa Kau sau ya oi Mau wala pau mumu Au lenge iwa o foi male ilipu Lulo au ma Leo leo alelo mapua magawe keke akaua Seyo akune awa malua Ua galola ukaukua Lego siga safari ya souma Rogua lo pasa pa memelo Papa puleo la imao pepelo Copa umai mi sole Suma pai ma se alopa Va mole mole Selulu ovalo ula Venga di wa se mi kula Ele koe foia kule pama Kofa soy mua Oluluma Lo veo a uma Eyo, football fit to build out le Julas football tasi. Pese ya lome wa toi fo ilome. Wa umala mtanga malulu. Ole koe fo ia koe fai de wa onga lome. Ya nga fe ya ko ya onga le. Ai li ma fai alo ko ko kiki wala. Era ko ya ia inga. E masa wa kule adu kinga lulu ya lulu. Koe foi de fai la wa onga. Me ala le nga fai ya kwai. Fai de le ya onga, fai de le ya onga. Ai ko wo fai mai ya, wo fai ko wo ya wala. Awa ko ke va ve. Awa ko ke va ve. Baba ya lo mele ko ke va. Ele ko ke va lo ya lo. Ke ra ku ngolo. Ah. Kasi de ye. Kasi de ye su lo do me. Mal pe mu lo. Ali masau foi dale o que kinga lulu dale. Ya, agua lava que vai. O que vai ali fa mala wa o ngasi o que foi. Nome, ko foi a vela muka o pu o lingveske. Si wa ka fa ka mala foi kai yang ni vai kai mi. Si mongol kai mi foi le doctor foi kai ya. Yo, agua que vai ali le ya fa mala wa o nga. Ya lu le lingveske o ife foi. Malaysia, ada Malaysia de mamau. Se football leva minuto tere tu las maltasi. Ya fa pia nga wa fai fanga wala fanga. Ele si mela ko ke vai fua. Lome angai me kau si mai. O gota i foi de o ke ki ga lulu. E maka kia foi sa gingar ki ga lulu. Ala ile ba o moi. Pe bulu de ba galeso. Pabalo tu telefon tatu wa tunu mafuta ba ngol tatu proclame. Te fatalo fatu ma wolo fatu ya tu umala wolo mafuta mai. Kero e ka wo yo fa so al sungol fo ma i pol sungol fa ya ongol ni tai au mutato. Alu ngala telefon ile na mafu no tu lia pe fesili ina ile fa ya onga por fo ma ya mata vai anel suafa. O au tilo le to ba fainga le fo i tamali o la tunu. Ya fa fu ale fa mai o ona mata upu umaia na ave tu tono le University Samoa. Wai vai de matautia. Ese male mana ia. Mo le tangata sau mai tua sau e nofo ia pia fi nau le mafo fa. Fainga luenga le fale fango le afuku. Ia furu fango oso le lori fu ile ale ya o mai fango ma ia vai kamira ngai ele vai ma working fang. Ele kai mai ma working fang. Man koe hao le ki fang fu na avela ile fu alo le vai di mau fale fango ia. Ngaluenga ba ile tama fainga. Le nei vai te me o le utatu titilo ua le leitu tongi. Mo le leitu tongi ma o telefoi a wala mo mari seleni a oasola. Sa tau sa ili le tupe, sa tau sa ana avele fa mua matua i pili le fa nau. Avele fa mua. Ele ia vele fa mua matua sisi mea nou. A o atatu titilo le vai te mile nei. Mo tātou iau whai whanau. Sa le lau ngaruenga i Samoa.
sa le leila wa onga ai sea le angole mele na avile fa mo matua ia to tongi le leila upili ia avile fa mo tu le o la onga mo le lo ngalu nga le leila o faila fa nau le wa malanga mai nei atu nu nei la foi te fa fonga mai Samoa ai o le taimile ua tele tatou tupe le leido tongi a ua se le me ua avile fa mua ua ese le me ua avile fa mua ua avile fa mua i isi mea ai le avile fa mua i pide tamaiti pe e mode le saunuanga le sunga le fo mai ua piu fa lango tatou anga i le malo i le nei vai temi a ua le fa lango i mea e te tahu ona tatou mo mai tatou lima o lau tutongi o au mea whaatau i au ngaruenga pi ona ili talo whai tamu. Maua mali tupe awe whaamomua i lou a inga ma o ngā tamaiti. Wai e la i e suinga lu iwi tātou. Awa mana i lau whaalongolongo le whaasoa le fo mai. Mō tātou ni vai teimi, awe lau whaamomua lau whanau. Awe lau whaamomua i tamaiti. Pe iau nā tapisa le tātou pokalame. E i teimi te whaalongolongo atu e whamai lau whanau. Wakali fia o ngak fifa ngaluenga fo. La ngona nau tamaiti a o tātou mātua. E whai whai unga. Tātou te tilo. A i tamaiti ti tātou te wawai atua se furu ma le valu, se furu ma le fitu, se furu ma le iwa. O lai maua whanua o te aonga. Ave wha aonga tamaiti. O le tala te tauna whai tamaiti. Ia i lātou. E le toi mause o langa aonga. E mo i toi maua i leo langa o ngā pe a mātutua. I a whai wale tutusa. Ai mo le nei taimi mo lantou o lai mati me latou mawhauwhau ma ola latou mawhauwhau. Whe lesi latou mawhauwhau. O e whai lea onga. E o lona whai ngaluenga le tamaititi. O lona o langa a toa ai whai ngaluenga se i o ina toi ina malo umatua tui lau le whaafunga le tunu. Lai whai ngaluenga. E o atu na teimi, wa unga tai a onga, a o le taimi le nei, a vele leile walo e wha uma le leila na onga, manu o maua le abanoa. Se pe tua iana mua sana tupe a ia uma, o le alo le tausanga, o le mea vawe. Tolu tausanga e a vele mta upo tamatiti, tu lei, uma wha au ule lei, mawala na ngaluenga, o ai e tu ai, o le tamatiti na alo walo na. Wafu e lawa e kangakumu, sorry, wa le leila kupe maua. O maua le ngaluenga le lei, le ala le fina ngalo le atua, mō tātou mātua. A o lai maua le ngaluenga le lei si o walo. E le whapia tate le whale o ngaina ngaluenga fui e. Ia i ngaluenga tata. A mo le teimi nei wa maua wanoa mātua, tu leia whanau le au. Tu leia le whanau le au. E waka whakamala fui kai. Io e waka whakamala. Se mangol kei bifo ingei laka ke dokta awa. Se mangol kay miyagi ol pawanga me a kasi. E mangol kay miyagi ma me koi foi o koi foi kama ki sava. Ya na se tu alalo al mali tin el faso al sungal fa ya nga mo tanto. Umalama. Tai bel wati duas football family tolo te nei ia le tula se football tas. Lungal to tulu video sabot sini ma tolo amo. Walo watu ali to telo tatu what to do. Wi-Fi le mule oli. Patang ofile sur melela. Awal pat vol datu watu isa mo ila tolo mafuto bai lungo pengat fai langi. E lungo tau tu tasi ono tesi wal tasi famo. Bye.
mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai Namasiki tonga wei mai Whakatau pasi pea ke vino takai Lue lue ki loto te ki whai mahosino Whakatonu ki o whasi manako Tahine tonga tau o lunga mai Whakateki peke haotai Pola haka peke mali mali mai Pasi fu pasi ki ho whasi manako So mai, se le te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai So mai, se le te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai So mai, se like te se mai Sunga ea sau se e va ai Koko uso mau fia fia ai Vai vai mali e awale so ona pai So mai, se le te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tato te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa tui whaonga. Ia mana tua, tui whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tui whaonga. O le nā wai o lima, sa eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le tāru papitoa nao le lima tāla tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer te posi mai ai au tupe le tātu account ma wha moni aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina wha tino uma i tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, mo wha soponia so se vahenga New Zealand yo tātu la la, o lo awano fo yo tātu ofisa yo taro mamangele, pe wha ngā le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, wha sawa i lo taimi, ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o valse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Sota umau ile mauta olo utama olo utama Sota umau ile mauta oh yeah le fia le fia ile meuma ile mauta olo utama olo utama ele meuma ile mauta oh yeah le fia
Olo, olo, otama. Olo, olo, otama. Salta, oh, mau. Ile, mauta. Oh, yeah. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia. Ele, meauma. Ile, mauta. Olo, olo, tama. Olo, tama. Ele, meauma. Ile, mauta. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. There is joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Praise pour it out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Leo te lua se futbol favorito jalo le chula se futbol lua. Dale chula se futbol lua te fasala wina foi leo tatu tala. Mai sa mo pena le tau chula unanga le fenga ngal mana tu mau tipi au tanga vaia. Sau tau ma u le falo lo tama. Wai lo tama. Se bal po kala le mo o se tatu i tau fale nganga foi le mo tatu lo ngatono ni vaia su smai fa fonga. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima alo na whai ue balo. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua lua i whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu o tau langa wha tau. E tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei tupulanga tala vau. Na susu e ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia wha ta i ia mio kengi malo losi wha amata. O le wha mai lewa a fia ai tala vau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia
ua fia mi o leona fo. Ue loa satani o Yesu, e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo po i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whea loa wai. Ia e wha alea ngaina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ora ta alo. Ile malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo satani le aise tu la fon. Ele aise lau fani. E te le whiwhiri fo'i i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo'i sa taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fo'i satani. Ta pena o lea wa te whaita hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tali. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male ai so malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e satani ma wha po oe. Lehe i tatawan ta tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te e fia ai. Ua manitua. E le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Saloma, le tuo lo filemu. Jehovah Nisi, le tuo lo umano. Jehovah Rapha, vafetewo malolo. Jehovah Shammah, eteletu. Saloma, le tuo lo filemo.
Yova Ira na au mai Ua la mamanui ai Ile tele olo fa Yova Sikenu Yesu ola ua miutolu Olo magiu Ole wasa olo toai mato Olo magiu Ole wasa olo toai mato Olo magiu Ole wasa olo toai mato Iova Shama, o le ngole pese pe ona e whaafonga ma iai le nei fo i taima le aso. Ia ua ta walunga tua le tātu pakalame le ma oe, ia le li. O le maliu o le tātu o Yesu, ua sa o le tuai tātou. A o le mātango fia fo i whara i au o le upo o le atua mo tātou. Pe ona iai le lu tau man whaamarasi au. Ia te tonu fo ila le nei auli, a anga ia tu jau fuafuanga, jau tite ma ngā ruenga, pa pe fo ila tō leo tapina atu mo ngā ruenga o le nei auli, se pa e fo istaimi le fia fia nā nei, maniso ila tō lo fata o tolia ono o ngase o tino, ma meo tutupo le nei o langa, ta tono naua so ni atu la fiong pa ia le atu ia atoe, e le fuwa o ngā ia te au le nei tai au ma le nei auli. Anga le le atu whamuri atu le malo tatu watinu a whianga i pe tite ma ngā ruenga, se ma te balawati leo tō se fulu male ono milite ona tale o leitu la se fulu male lua. Patalo fati nisi o tatu paanga umala vai nunga tatu Facebook nei vai ngole aso whaaftere maftu mai. Patalo fati a la whianga leo pepe pirione ma alolo se fumaruia. Yoni tu vai fatalo fatu seki maile nei tai au whafawina tani eru ma alolo se fumaruia. Apena fwene fatalo fatu leo se au sele toi lolo. Ia le fatasi mai Australia avoka en lotu to manatai. Patalo fatu tatu pukalame nei fo tai au. O telo i lato o lelo mafuta mai lunga tatu YouTube le tai o neifa malo atu pokalame ya te o tau malo no sai malo fo lava pali tiuta mga luenga pe ona whianga iai fa malo atu ya te e do malo si fo manuia Rachel si fa fatalo fatu fa tere mafuta mai lunga tatu pokalame tua sa fatalo fatu nei vanga le aso fatasi mai nei pispe leo si talia e fo le anga le fo atu ya te o tau Rose fatalo fatu ya Rose leo langa leo mafuta mai North Carolina. Ia alo fatu maria foi le nei taiao. Ia bese la tolo eva mai lunga tatu pokabe. Dali tu las fuma lua te fasalawina tatu tala mai Samoa. Ia matatu musika tatu weva ile nei au. Te fatalo fatu nai tamam tina matu mo te malawa. Fa after mafuta mai lunga tatu tautua. Ia malo fo fa malo lo singa luenga pe le fianga ia se mo sino fa fianga mai bele pau Ola unga se mo la ku kale na la volo unga lu due le ia so dei se malolo Queenie Savili fa tala fatu good morning malo si fo la lei Esse po ine yona po Ole ma fau tele o pale sa e ola fa apau ai ono le tu ina nau o komisai ole ma fau oi si ua so sola ata ya ina ifana Veia sola soi fuanga le tele o tangata ola ile faita anga Oniswa ola ile mulilua wa sola atia I osi ona to alua Halo kuo le tautonga le tautino ai ile fa ai koi ponga wale ke ai fa amali e o mala onga au wale fa o ava e va pe mai o si ongola au wale o la fa o kange wale wai se o fa ala vela ve ta wale ai na manu ine winga le mana ya ala la mai ila lo ai awa eke ika ila uku ala lo awa le fao ava e va ve mai o si ola awa le ola fao kange mali uku wai se o fa ala ve la ve ta upa le ai
ekeika ila uku walalo. Why Samoa, kama ipengi kuyoi kamaloloa. Ako tinge malo o makukua kuetia lai. La afuli ilerua. Oisi ualekea. O oia lava o se paiava e o ino o kangela kele kukumama inga. O kele kusikisilima. O oso uola pia mama. A omea olo o tukupu iloka kusi osi o manga. A olenga fo ila vai ke iloa. Ai ke musu oe ke kaukala. Ngale pa ai iloa te i kaukupu ai. Mamea makanga. Au ale fao ava. E vape umai osi o uola. Au ale ola fao kange. Male kukupu ai se o fa alave lave. Vale ai ai nga manu inei winga le mana ya alala mai ilalo ai awa ekeika ila uku walalo. Awa le fao ava e vave umai osi ola. Awa le ola fao kange vale kuku ai se o fa alave lave. Vale ai ai nga manu inei winga le mana ya alala mai ilalo ai awa ekeika ila uku walalo. Alala mai ilalo ai awa ekeika ila uku walalo. Ila fa sala le mire wo ya ya. Bele bounce fa via mo tatou le nei fo ia taiao. Dois full minute tano le tula se football lua. Awale ngalo la unanga betul tual sunga tongsia. Ole meka kas mo faisi pisi tongsia le nei aso le mo tatu filo inga. Ai fai mai tongsia olai matua tele tatu tavale tolo tatu lo toa. Piki apu so sto ngata vale ta ma fo ie fai fo le upa. Ia ma kama ie so sani mo oe di kau kau pingsingi le yai te maua o mo tonu la unanga betul tual sunga tongsia mo tatu o meka kas. O tu atosi lua se lau Kevin D. Strive na I Manukau. Telefoni o lua tasi whawhitono lima whatasi. La lau te balau te nei whisi sunga tongsia la whi whatata noni sio I lato anga I atu whaina lato tawale. Lono winga a fia mara mia se tawale so se to inga sikaili al piki apulai mo I tongsia anga isa oye. Ole sire me o titilo te mine mo telo piki apu. Telo le piki apu. Yo, awa fia foi tangata. Fia foi tangata. Fia foi tatou. Ia mana ia la tele to inga piki apu tono le loto al sunga tongsia. Anga ilola iai. Ia mai fai ole na tatal no. Ai. Fai ole ka kalango. E kau ia wala ko ala fai kau su se kala fo ole McDonald la ko mo kongsia. Olo tasi fa fitono ni fatasi olo tasi fa fitono ni fatasi. Atalo vatu so ia turi inga. La kama la kulo ia skoanga ia. La kulo la skoanga ila tama turi inga. Fa kaudo fo yang treatment pan ai kulanga. Ai mo kanga kai sauta alonga wa sauta alonga le ale pinka. Ia walu umar pinka. Ia sauta alonga te wila walu wa te wila. Wa ka alo la wala matanga. Taula la kama nga so fa kawia langa ia treatment pan. Ku uli ko langa ko ai ka. Ia ngalu le ka. Usala anga treatment pana e ave masiong farku e ave markinga ole ai ui no o mor kanga ka sa ka alo ala ya lo far ka ko nga ya lo falta po inga me foi la nga ka ire kai fo mo ave nga la wo lo le ya la wo ba fanga treatment pana ko le akwa war ka po inga le ave la ka ki ala ka mai o ka se fulu ka idu se fulu o mor tanga tai e sau foi le ala ma fo I kau foi nga suma lia le tapo ingal tina la inga lo fatuso manu ia unga ruenga nei aso ta filo le stonai alo fa kuso sa keki o ha mai oi kalau voi so ya keki I love you keki e apa to telefon tatu atu lo mafuto bande vai nga leso o la tolo fe ngai ma nga ruenga
I ngalu nga whawai taimi talo whai malo si a tautou. Ia malo fudu on sa. O le tōtelo tātou e ngai mai mo ngalu nga whawai taimi. Ina ia mawhai ona maua nei fisoswani. Tūlanga I mea tautupe. Ai o le tōtelo le atou. O ta wawai atu I ainga Samoa. Oka se mani o fale. O atu I lātou whai. O niso I lātou atu whai a whatau lātou tamai tā wale po o taxi da pasese. Ia ona nga whangaioi li Samoa ma nga lue Samoa. Po e whale se le mani mo le tangata sau. Ai, la I le mawhau le ainga. Mo le tangata sau ala I le mawhau wola I le ainga. E fesoa soani. Na ala na tu ua le to olua ma le whana. O le sau, ia ai me se matua. O le sau si ia matu, ia se fesoa sani mo le ainga. E sau fo I le anga lue. Usa e sau, e whainga luenga, e usu tai au lo le mawhau. Tau no whaise mea o ngā malu ainga. E usu di tai au, tau no whaise mea o ngā malu ainga. E usu a di tai au, momo tanganta lana I ere mafua anga o le mena sa wai. Wha malo ati ate o tau ia na ngā I mei ngā lunga whawai taimi. E fo ile anga leo le tua mo le tu malos. A wā I ati ute mga ruenga ni vai te bia lefu wa makan kau suri kau. E wa mata le tau suri tau sau fo le tau malu lua le kama fo ile o le pulupulu. Pulupulu ma le whaatutunga tā. Ia ai le ia se mea e mo ngofi. Lono winga tatu wha malolosi. Tatu uma. Tatu wha malolosi. Ia ka ilo, ia ka alu sia o yesi si o makua fauna la ia nga kupe I kongo le pen. O ka ika ia o makua lea ia se mea. A lea unga maloka alu ka ki kolo se whare loun ka ke le musinga ka se lau a whe kura ka pen. Po saka se furua. Ia o kona nga lea e makua. Kau wanga o mo le penke a mai kupe o ka se kele. Ai ke fu wa mau ko masesi nga kupe kele wa ke le pen. Abu yo ko nga ko ke mo moi ngo ko cards. Ke ko seling. Ama ku le kau ko ko sa o kala le silo bakuan. Alu lo makuan o lo bakuan alu ais. Alu lo makuan alu ai kala kupe. Ia masai me I kanga lo makua. Alo orfiaru lo makua pia ngaru lo makua ai kala fuku pelisi ngari ngolo ngari da le e ku le ia si ainga. E ofisi anga fanga ku le. Alo lo makua fa ngoi. Ia la me masang yang ngare ka ku. Ka wa mai o lua. Ia o ha maringi yaso ia. Si ngari ia le mangu ia fa kai. Wa a fe fo ia makire ia ma e anga ia ringi kai au. Fai mare fai ngal lo makua ia. O sau fo ia ke uru ringi kai au. Ia waka kolo mai fo I fa apa au ngau mai ringi kai au ia rua mari die. Pare fai ngol fai upu. Kolo fa apa au ngau. Ala la kula makua I lunga kau au ere o a. Ia rua mari die. Se mati rua se ringi si o ka ai kala fua so karu ia pia. Mo upu. Suama lio upu. Waka kolo fa apa au ngau mai rua mani di e pesi rua selengi so karu ia pia. Si o ka koe fo I mai pia se au whanga au koe kokongia. Mamolu ma di selengi. Wa mamolu ma di selengi. Wa ili wha mole nga ngā unga le leo lo makua. Ma opu sua ma di lo makua. Malaysia me o le leo. O le leo ala leo. Wa ili mangi mo leo madu. E mo moli ele fe au ma le mere manga awai. Waka sau ya ke o lua ki rumani lie. Waka kolo fa apa au mai pesi lua se lengi. Se io karu ya pia ya si whanga ma waru le whiau. Au koe fo I mea pia o se le koe kokongi. Wai mo le manga I le whingo le whiau. Makua I malu. Kari anga o fie. O ai fo I se le kari ale. Le apa au ngau o kolo. Kolo fa apa au ngau. Au kau au I au. E fai a kole ma kere kiro kau. Wa ma yo au kau au ngi au di. O ngau I po o ngai sexy. Patalabat e kau sanga. Kasih dia apa au ngau di. Jadi tau mali. Patalabat tu tatu pokal bede bang lazo. Wa rosa la via patalabat wa sini Australia. Waisa lao sono lote fatalofatu tatu poklame. Fatalofatu tina ya fer fani. Ya masi o tau tamam tina ma tutua. O malabaro ma futu banu poklame. Alo fatu poklame mo tau.
kaku le va ure ya seringi ai ai kaku vai vangi ya kaku kakala ngoa I love you Some say taxisiva Iba ifadili de desene sila Umanulo mai malili aigita Luelwe malia mai awe ya musika Some say taxisiva Iba ifadili de desene sila Umanulo mai malili aigita Luelwe malia mai awe ya musika Evane chamo le fola si piste secchio le fa'ili di alquilano Sausa oma mai ai na wo O le fola si piste secchio le fa'ili di alquilano Sausa oma mai ai na wo So my ine my oil speaker Ole master rap is the shaki umatsaina Ole alfa ile manoro tata masiva DJ Gianni so my oil fire figure La presa so my ine my oil speaker Evane chamo le cola si piste shaki ole fa ile di alquilano Sound saoma my aina wo Ole cola si piste shaki ole fa ile di alquilano Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fifia fo e toi whātālofo e lo tātu o tinu o nei o sa fau whero ai o wāre whaapoponga le ngā ruenga. Tala tau longolongo mai lo tātu o tinu. O le stofi le vai o sunei u whaamoe moe awhi aide u wafu tele ia pia. E le meli lau pasese o le MSC Magnifica. Ma le pasese lu afe se lau fitus furuono. Mai au fi ai ma le to'avalu o tangata anu upo o City Senior Samoa. O lo malanga mai ei foi ma le au vaai afe ma le ono. Ai o lo filo ai ma le to'o se furu lima. O tama whanau le atunu o lo ngaluru e ilunga o le meri lau pasese tele mai Europa. O whailoa le company va o le tātou malo le Samoa Shipping Services. O i la tau lo o whiangai ma whiuta na inga. O wā ngā luenga whaaseina alo ma whanau le atunu i lunga o vā o loa, whaapea wa ameli o le company o le MSC, e toa valu seina o alo ma whanau le atunu o le anu nofo, pe atau nuu lea malanga, ai sui atu i le isi vasenga fau o seina e toa valu foi. O le anu nofo ai foi i Samoa ma le pasese e toa tolu o City Senior le tātou o tunu. O whaeroa le company va a Samoa, o loo whaau au peso o tanga o le tātou malo ma lea company, mo le whaawhainga luenga ina o tama whanau le atunu. I lato wa uina i tomai i ngā luenga wha ofisa. Whapea ngā luenga wha seida i lungo wa o loa te tele. Ma wa ameri lau pasese o lea company le laronangi. E iwa masina le umio le a ngā lulu e i lungo o lea meri lau pasese. Le vaenga fau o seila mai Samoa. O sauni e malanga i le meri pe atu ua lo tātu o tunu. I le afiafio le sotofio le nei va yaso. O pasese o lo malanga mai ai. O le a tāwhawhau i mātaanga maisi no whanga o le tātou tunu. Ai maisi o le a saa lātou tupe ma se leni. I le whaatawina o oloa ESS o tāu mawha whaapea nisi. O le a whao ngā ina au nanga tāwale laiti lau pasese ma pasi. O tōninga a onga o loo la e alo ma whanau o le tunu. O loo whailo ai le a onga o loo a o inai. Ma o loo tau atu ai foi. Ma o lātou mātua manu o loo no whai. O whai unga wo whai e whai a onga i whanau o lātou sori te i ala matu la whono o loo whaatonu tonu wai a onga. O langolongo ina le minstau a onga manganu, le fionga ia ai ono elege e keroma e pe ona whai loa sono fina ngalo. I upenga te whai langi e tali atua i whesiri wo atu i a teia. Stasi o whesiri po le asana ngai o inga i whanau. A se tasi o a onga le malo ma se kolisi maa walunga fo i ale kale sia, i le tau langa o pia.
Ua toe a afia le whaatupuina o ni vevesi le tu ua i o a onga. E le fau le tu le mai o nei vevesi. Ai o le toe alia ni mai o vesi ngai le vao nisi o whanau. A le a onga le kolisi mau o lunga i malu o fau ma le kolisi o le fifi. Ai le a toa se masina talu na toe a onga o le nei tausanga fau. Wa wha iloa i se li poti le tutuli ma wha malo lo le tu mau. O ni whanau e to lua sfurulua o le kolisi o le fifi. O ia whanau bo iei le tele tununga na fia i vevesi na alia ni mai. I le no fuanga wha atali pasi i savalalo. I le tu ua wa onga i les freire o mamae. O wha li ai le minstawa onga maanga nuulu na langolongo ina. O le wha ai unga wafa ia le pule a onga le kolisi o le fifi. I le wha atino o lona tiute. O wha li a fo ia le minstawa. E iai lona langona o le wha ai unga fo i leo le a whaia le pule o le kolisi o malu o fau. O ata video na pu e ina nisi na salalau i lunga o fiso ta inga le api o fōlinga, sava ai ai lea vevesi, i le vao nisi o whanau ma ia kolisi e lua. O le ua ame le whau tuanga malo, si ma le wha manatu o le loia siri o le tātou malo. I tai fono so o whaatasi, ma tai fono tai totasi. Ma wha iloa i ai o tupe o lo wha matu watu i le polo ke timiliona. O mea tō tino e pūlea le malo. O lea pule a vanu ai na toe whaafo ini se leni mai te unga tupe, a komiti a fono whaavae, pe a iei ni tūlanga whaale tonu e ali ali mai. O lea whaamanatu o tau tua atu ai ma le tua lalo, ia wha o ngā e tusa o ala o le tūla fono ma ta iala ua mai a whaata oto, e wha o ngā iei tupe o le atina e manui o tangata i tū malo palota, e lima sfutasi o le tātu utano. O le furasanga le tamaita ilo i asili, le fionga ia maunga Precious Jang, wa wha ilo ai mana ngā ruenga o wha ngā solo rona ofisa, mo le fausia o le tū la fono e wha tuwina ai, le pūlenga le awhia ngai ma le wha ngā o ia ma le pūleo le apolo kalame o le ati nae, o nu umawhio anga i tū malo uma. A mata la se wha matalanga e wha apea. Ua iai le fina ngalo le tātou malo e ao lava o na tātou whelo ai. Ina ia wha manino le lei le tū langa nei, ai mai se lava tū langa tau le tū la fono. E au fia maha a fia ainga luenga wha komiti o fono wha avai. O lea ua uma o na tū wha atu wha matalanga. E lisi atu ai whai upu tā ua ia mama lama ai tau a fionga. I le whaatu la fono o le tātou funding agreement. Ai tanga i ifo i lau pepa lena tu whaatu wha mole. O is fulu valu columns, o i rows le tono lau pepa lea, e wha matala atu ai whai upu, ua suia, pe tā ua ia mtou mama lama ai mo le tātou funding agreement. O le mata upu mua lava, o lea la ata mawhai e whai wha uma le tūla fono mo le kako District Development Authority. O lea la, o lea tu uto tonu le tatou whea ngainga lea a whai e wha establish le DDA ia la eta e oko meki langa sui le reference and the Ministry of Women i to tonu o tatou whea ngainga i le DDA. A o lesi a suinga ta ua tele tau mama lama ai o le suinga lea le i to tonu whai upul numela valu ma numela sfulu i lau pepa lona lua. O le whai upu lona valu le to ua atu i lau pepa lona lua. O le wha manino i lalo tatou whea ngainga. O tupe uma le tu atu i toa ao e whai e tau nanuenga mo le komiti. It remains the property al malo. E le suia le property ownership. Ma le whai upu lona sfulu i le numela lona lua i luma lau pepa. O le whai upu ngā e kili ai e mawhainga seize funds. A le account i to tonu tato whea ngainga. O le mafua anga e tāua tele ai e whai upu le ton tato whea ngainga. Ia awane i to tutupu mai ia mele na tutupu i le taimi le antua umatu ai le si palota o le mawhai o whainga kā al malo na toi taofi mai ia accounts. Le loia sidi o le tātou malo le fionga maunga Precious Jang. O le tāua le malamalama i tū la fono tau whimalanga inga le vāo malo o le Pasifika,
A to ai mele ta ua ngā lulu e whaatasi o malo i le fitu wha i leo wha amtalanga. Tau i whimalanga inga. O le autu leo le hawheo le ofisa autua ma tau bitau whimalanga inga le Pasifika o lo i Samoa. E le lo ia sili e le whainga malo a Amerika Samoa ma le sui lo ia sili e le whainga malo a tutuila ma manua. Sa a wai manisi o ofisa sinia, mai le vaenga o whimalanga inga le malo Samoa, ma mawai se fitu wha inga ma wha aururunga o lea au nanga, o lo ngā lulu ai fo inisi o tama whanau o lea tino. O whailoi se wha asalaunga i le upenga ta wha ilangi e le ofisa le konasula o Samoa, i te tonu o Amerika Samoa o lea mafutanga, na wha aso ai fina ngalo i mata upu, i lu i tau i le puleo whamalanga inga wha sino le i tua o i o atunu. Ai maiso le tūlanga le tauli maina, o isi wha fi tau di ali mai ai. Na wha aso fo i fina ngalo i lea whailo inga, i le tau o le sao ngā luenga tau wha amsino ngai wha sino lea, i tū la fono o lo leo ina i tua o i o atunu e luas futasi, o lo avea masui o le ofisio mata ubu tau whamalanga inga le Pasifika, e peo na avea Samoa maona no fuanga au tū. Na o fia le au malanga le lo ia sili ma le sui lo ia sili, mai le territory, le sui o le malo Samoa le fionga le konasula i te tonu o le territory o Amerika Samoa, le sunga i a fata Brian Kayo. E maoa e tūlanga ua vai e nisi o fua la autou wha to anga wha pēla fumanu, i lo tātou motu tele i sa la whai e tūsa o sili poti, mai le porkalame visoa swani o wha to anga mala fumanu a saina, leo lo mauaia o onga i to mai e to tō ma fua le yeila autou wha to anga, e pei o fuala au aina sua malie, ma fuala au aina tau ma whamata. E to a whāsui o leo porkalame a saina wa lātou wha i le tūlanga manui o tau ma whainga nisi, o le au whai wha to anga i sa la whai, e peo na lātou wha i loa ata o le fua le leo ti polo ma isi fuala au whaisua. O le asi e singa na whea i fo i wha to anga, stasio sui o le fono sui tofia o lo wha mautu ma lala i sa la whai. O le no whanga i nuu o lo i nisi o porkalame tau wha to anga lo tātou ma lo, o lo wha ngai o ia i fo i malea fiso soani a seina, o lo auto va i ai whai wha to anga ma le au whai la fumanu, i le motu o uponu. Talai o le ne yaso, Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tātou te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o 5, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Turiki, All Together, Auckland. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise titongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le titongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa 55, tasi 55 tasi. Le Big Pots and More, ua whaiti tia tau nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mufafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu 5 Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tonu Nuatasi, Great South Road, Takanini. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Oita me ua mimita, fai fui o minga, ile mane o nai au fika, ua usoa ilo uniniva, fia songi au fufunga, ona o onga, fia tupa ilo ulane le talo faya ita mei. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Esikia oe lo fa moe moe, saka ya manu male ka ma moe. O kasi moe moe o ilu ulo koe a o uma ai male la fuma moe. E a MMA e ka sele e ka sei fa fu sei fu yo fa ame nei. Sekia ole ka angulu ole moe, sabina i se ya ba usau boe. Take the white lolly lace, my ya eat today. Take the white lolly lace, my ya eat today. Take the white lolly lace, my ya eat today. Take the white lolly lace, my ya eat today. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Oe manao mia o se oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Oe manao mia o se oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Oe manao mia o se oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Shikia, shikia oe. Oe manao mia o se oe. Shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia oe. Shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia oe. Shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia oe. Shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia, shikia shibana baby, shikia oe. Va piaga se file mo tato le nei auli no se malte bala wati le o se football e 1 minute what nei le tu la se football e lua so fa sala bino tatu tala pe nei le nei auli le tu le fionga ngal mana tip au tanga vaia ma fa mo la fa tu fa sala bino pe ta le tu la fitu le fe fena nei ona te olunga fo le tu le fionga ngal mana mo tato le nei aso ya le to mo si fa ponga le aso tayao e vai ngalo falangolonga tu wai tatu tale mi Samoa sorry le foto a mata fusuanga tamu le fu ko a makangi fusuanga ya pele o lesi mele le mafoi on fa ni tonu wa onga ole fusu vai le mele wai ka me ki o fusu ai la le atano tilo tu ai lunga o penga ta failang e fusuanga la le o ta fia ye le leo ai pe ngo wa ko ye marikiki le leo si tasi to miti aonga te le pole aonga le na le fifi na la no ti lo to ngo penga te failangi ai falolo male ale marikiki ale leo anga ile to miti na onga ale winga la tala foilia o to ma fainga yo le mana ye yo le vainga le na fa so ne ye le sunga le fo ma pol sunga fa ya onga ta university o mea e ao ngā mō la tau tamiti ao ngā le anga ia turunga. Tiro la tātou korisi. O korisi ia e mua ia
e uma lor kolisi anga ilo lungo di university a fa pe lai fusu anga ia ai e uma engal kausanga ele se me e maua pe le anga i fo lungo di university ola lungo manga i mangu le amo ha talo fai ole si ma va nga ta ole fa so ale fa ya onga por forma ene ole tapo inga matua tapo inga fai fe au i tu tono nu te tasi le tapo ai ia latu wa onga po onga tamaiti o malava le nu o le anga i hatu tono o fale ha onga matuno kolis ai le la wa vai atu sone e maka o kia fu anga ing fai mai matautia le la fa sala tu tulis tamaiti ile kolisi o le fifi fai unga nal pule onga lango i le minista ia malutanga luenga lunga la telefon ilia wa tau na fai ia ja wa ia le me tau na fai te ilo ai ni tamiti mo mole tu load fa fonga la tu mo te talaiti te talaiti ilo i se manga fa ngafo ni tamiti ile mafua anga na mafua na avela onga ba ile loto matu ai oi fai le onga ia le lei ai atu fusu ai makwale ia se ko pe mawai Mare mo se seling a se fusu foi fa pe fusu kaulanga pa pela nga pa ur ka makiki ha onga maru fo do kui nga mo do la u se la u fusu so ko ngala pidi le se mea pa le mea ka vale o matua ale ta vale o matua pa una le mea le mo automatic ya onga le te fa ngolongo mai ai ua e fia le tu langa lo walu e fusu toni nga le onga ta vale le onga ta vale fa ya onga ta vale le pule ale na te alu male ngo si o tamama si o tina io nei te alu e ala ututuli o la ngira la umela fai o fo fo fali e ala ku fo fali ngo fo fa ku ma ku fa fai e a un ka fa tu fo ma tu me fai ai pi fali a ole wa botuli atu male haonga na fai le mabea fai le fai unga fai haonga tuli tamaiti fa malo lo tamaiti na feita le o ma tu i fai haonga malatu fai unga talu wai o tamaititi ele umalana e latu le fafsanga ima matanga tamatu le yo mai o matu to fafsanga ima faya onga to e sole pule matal noa matu fa soa talu we mo mole al watu le mimita al watu ale mimita tu le mafau alu ane to e molu fai ai oso ile mo to le mongi oso male malo vale tu li male onga o fia ngela wo so ia ia tautuana la ngal ole ala veta pisal tatu pokalam tamaiti tautuana ma o tole abanoa na vanga na falongolonga tore nei ia I fana wa onga lu fa malulu ili fisi fa unga kolisio malu fula tu ila tu tamaiti pula tu langa bo yai ai a to tu po mo me fa pe ala ti alure malu ma fo o e se li o fus te ilo a de se malai fusu mo so kupe su el malai fusu bo se rengi e do ko fusu fu ase sir kai mingi mo singo fusu anga fu le mo lo milionga o ka sorry vai kama fusu ya datu tu no le mo ka ifia milionga fusu ka elo mo au ai le so kupe malanga ka o fusu malo Lalo fai nei matua fa malo fa ia te auto matua nei tamiti e lo fa yaku maku a me o ka e fufu de kaudanga ai mo mor kama kiki e se bal malova o ka se malova ya ngale o mai yaku wa va ka langa o fua onga wa pe sidi uma ka upelima sidi mevs sidi ingirisi sidi Samoa social sign mais im ka maler kau jangan kau gaya nak ikut kingai fa udah mereka malah dia ngale punga war kai mola ngakong abale fusu wai kau kia o fa kai me kia ala fusu ale api mal pengi mal laptop ya masih ngamo fusu ma fa luas full tolu minit tele julas luas e vai fa fianga ya música Silvio Vila mal malo dato what's no
Babalo tu ya batai. Tupa ile le fa mai mafuta mai long berjatu pokalame alo fatu ni ainga uma lava na New Zealand alo fa anga mai tu ya balai tu ya balai tupa ile le weni le mafuta tu ni sina monga I faleate Samoa ya malo fa tai to te lila to le mafuta maltatu watunu ya fa mai upon pesi so ya ka ko fe Bai mari au bakari na usua mangaya. Kai dia saka siri fa saka pai fo. Saka steak and cheese. Ase fari fukalo fo ia au pepe mal vai ngo. Au mai luma fau fau. Ya vai oi sau. Foi le amo fau. Esa de fau. Esa de fau. Esa de fau. Le amo fau. You be what I mean with a lean with a steam so clean but I speed like a turbine spin. Tackle busy belly where the rapid fire flow go crazy. Can you free? Let's begin. Be what I mean with a lean with a steam so clean but I speed like a turbine spin. Tackle busy belly where the rapid fire flow go crazy. Can you free? Let's begin. Wanted to zoom and zoom we consume every room in the room when we move in the groove in the tune. We heat up the heart like a spark in the dark like a balloon when it's ready to bloom. Hoping not cool but I come with the doom when I zoom zoom boom as a sonic typhoon. Una mangi better stand back quick when I snap that tick 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 like a digital fuse. Where can I get the zoom? I gotta resume with the boom that crack that will shatter the moon. Give us the keys to the sweet no street heartbeat drum when we lock that room. Yeah, that's the name but you played that game never let that zoom in the lane too soon. Moves better same. Babalote diso tato paga luko tato Facebook ya leva polo bauli yoelu unga pofa after mafto mai. Selina si si fatalo fatu tato paga belanga to fo ilea ia se venne ke Roma malo si vola lei mai Orlando. Fatalo fatia Elia pelite malo si vola lei. Depra fatalo fatu depra mala ingalo mafuto mai le nei fo vanga lenso. Des fatalo fatu des. Belo ri umala wenunga le awala fatala fatu ma famalot po kala ya tau. Ai mai sela nga se mala kuka. Ola tolo fe ngai nga sengo tatu tomo tanga por kukanga fo yo me aile ne oli. Luas fulu wala menita tele tula semua lua. Mata ko vile sulu manela. Dari nga suona itamam tira matwe moto malawa. Lava
ai. Ia ua kula fo ile udu la solulu. Ulu po fo le solulu ya. Ya ora le manga ya. Ia ua kula fo le udu la solulu ya. Ia ua uma fo. Kele fo imanga yo le ya tutori. Vai ngale du po le solulu. Ya ole ngungu. Penganga kuntoni. Ua uma fo le solulu ali. Ua po fo le udu la solulu na kuntoni. Dai vele wa tele hotel se football balu bidete tale le July Dasi. Ya wa uma fo ngi va yaso. Ya foi ka ko uma lo la solulu, uma lo fo mal va yaso. Ya wa vai dale manga ya ke fa ngalu venga fie e usu fie e aka fie. Ya e ke fa ngalu venga mal ori lo roto. E se mela e vivesi e fulu ma fa me kukupo le olanga. Ai no lu tau fa fitai le tu lu tau le olanga na te ferwa i ma oe ia ai te ngone fo le mamalu mal so ani mai ole nganga ole tu ia oe vai le banga ia e ke fie la e ke alu ai ngi lu tau ola ngaruenga ia ni fa fitai le tu ai o ke finga ai o ke fa vai finau oni manu marul fa fitau dia oe ai e manu marul fa fitau ni awole leva la selengi o ke popoli e nga fula e popoli ama e ma fau do loku po fe ke alu e kala fu mo se coupe e wala va nga me ai con ka poki e nga wa ke de nka ko mai fa mai e la le fu ka oko la fu kali do po la fu de me ya wa kala le fa e le ko ngo mai lo le loku pe le mai e la le fu ka oko kali do fu pa mu fa pe la ai wa ke kalu le ke lo me ma fa lo ma fa Dia ha wa va i lai ka ko. Dia ha wa va i lai ka ko ulu ma va ko ulu ka ko launu. Kalu wale kiro me ka ko ke ma fa wai. Ai ka ko ngo fo le ma ka ko ma fa de li. Fa tai le tu me ma wale aso ba lava ma tele nai. A wale se me te le pinko e ngo fo de fa. A wale se me ke o me kai o le city. Ama mau ngaku pergi ya. Vai si koi gale kai ya ngale wa makanga. Ila au kwa fole udu. Kalu vai. Ia fa fikai dia. Kai dia ka ko. De ale me wa mau pe mo fas pua pe mo de eling. Kali ama le fia. Ale me silinga ki du fia malau ko inga. O rua malau ai tu. Awangi kiringi me ka ko ke ma fa wa. Male va venga. Ma ngu bis ka ko si umaka ma. Ya mami miki ka ko. Fai le mu de uri. Lau tari ngā sua. Kari fie lau tau maftanga mai whaftai le li ngā fui mea ai wa fua i mai. Ia ole olanga o whawhitau ni mabetu tupole nei olanga ai leise me tātou te papole i fua paule mea ia mo tātou le fie male aka. Leo te luas fulu 5 menit ala le July Dasi. Ai dai ma fa mingo do kingo. Awa e la po ia fa mingo i mai. Ole pola mama ya tu e piala tu i fai se kila kofika oya mawe uma le pokasis. Ai mari ia o wala kula sko nga. Nga e kila nga ka ngo fa ya ku ngime o kingo la po amale. Ai wala ku ia fa mai si o fa nga ya fa mai. La me ke fa mako kala mako ia mako ke la po. Oi e fa mai la me ke vai mako kala mako ke la popo fa le yo ke so swangi fo yo ko kingo I kon fa pa ka ke le ke kula po ngai ma ngai ko kula a fa pe ke la po e ke au de le la po ngai ma ngai yo a fa pe ke la po ka vale fa se fa e fe kai do fa ke la popo ai yo ya ina fa pe ke au de le ya mai malo si la po seki ai fa pe ke la po ka vale o ya ila e fa se fa inga
La kiri ngai ka vale. O malo ka vale so bal furi. Ah. Ya nga walaku. Alba yo tako. Ya, kami miro. Camilo. Lima ilunga lima ilalo mai molo tangata faunga mai ole lunga wale shole teine ya kwa música vale si balava o ilo panga lo tua telele o mata fali mai la yo tanga pea o ele facia que ya le mutua o soy tu soy luma se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai eu tanga lue mai lo utino se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai eu tanga lue mai lo utino fai eu tanga 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 fai eu tanga 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 pa kuma yo le música wasa ole afuma na ya le fama lo city no si va mai agua le fa vai fa luci mai le lalo mai lue mai magaia se wale kukue si va mai fa un ale bese mama ole meanga au mai ai le faili ale olengo foma age wa e fali alo ai le fale le lava le so ai male I want to feel where I put o soy tua eu soy luma, oye se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai tanga lue mai lo utino se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai tanga lue mai lo utino fai eu tanga 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 fai eu tanga 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 Sosok mai. Awa ala bange I. Yang apa kuat? Ya, emang ya. Me ko anga kau sami fai sing ngaluenga. Paola. Ko ai unha ka foi dai la po ai. Se awa te no foi la lo si va mai fata mi lo ma tu si va we fai o fi. Dai vale wati le te lu sul maltasi bilite talo le tulaitas. E maka o kia foi ka ko nguri mere ya. Fai se kila ko fika uma le poca si si va. I want to feel la po. Lima ilunga lima ilalo mai molo tangata fa unha mai le teine si balava o ila o panga o lo tua telele o mata fali mai la yo tanga pea o ele facia o soy luma o soy tua Alô, soy luma oye se eu sou mai lunga ma fata mi lo tanga lue mai lo utino se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai yo tanga lue mai lo utino fai eu tanga 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 fai eu tanga 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 Para yo por PC. Tá, eles fa vinha vai dar uma faca. Passa ole afuma na ya le fama lo city no. Si va mai agua le fa vai fa luci mai le po lalo mai lue mai magaia mai. Ya cola yo lo usela. Si va mai fa un ale mamma ole meanga. Ya ko fa wa lo tam tanga. Ale olengo foma age wa e fali alo ai le fale le lava le si va so ai male fia ai o soy luma o soy tua eu soy luma oye se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino fai eu tanga 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 tanga
Malo, mangaya. Ya. Fata milu, fai mai au tanga lu mai no utima. Fai au tanga. Fai au tanga. Malu ale lue ngi Yahudi wa mai wa polo ngai kangaka. Mama sina tatu fa fianga. Ye wa uma foi kama vave nga. Pa solo makua do sela. Musika tu na tu ya oi fa no file mo le oli. Ya be se foi la to lo fenga tu bangalu kan ya so. Mama lo tu mafto bali tatu wa no. Puna lo fai e quasi lo mafto bala yo tara. Betu ya fatalo fatu. Mai ya betu ya e umaloa i el ta vale so mal fuli do. Fai ngata lo fai de para atua sele motu Mahutaka Solo mayan Rolanga Ayalo na lele Kele tama Tia avea Boy find the say Tawai Aruba Tau na faisa umay Nanu o aso Tetiane Uritu mai Mana ate na pempulungan Oye se tasi wena faiai Awale fefe fai mai samba natu Uwa e fulitu a maya Tatu inatu ai e alu Teta lukunane o mana Pea oi lo sauna tona Wa e yo anu nei mafatia Dise ua fai o e matia Ole nato fa Italia Atamai, efo la umai, ahole aso, embo watu, toyo mai. Kuna mai pe, mai mani, lofa na faifa asin, oli atu, ofofonga, naya biti. Ayuri lea, ono sa. Ay natalo bilang alo yung fiber Hotel lofo at nabuhay Lalalan matalan Suya yung umatan Ako le fiber So ilalo masiyasi Kele mana ate na pagpulungan Oye se tasi wai la faiai Awale fefe fai mai manatu Ua e fulitu a maia Tatu uinatu ai e alu Te taunu ungayo au mana ona Ule pea oi lau sauna toma Pai yoando nei mafatia Ise ua fai o e madia
Whanalaka Italia. Ali se te fale moe. Doi tali watu le tunu i tu bangalu ngalo toi. Ea. O ia wa ngofu ko kas. O wa ngofu sa loko. Ya wa vai dali manga yo upo pisia. Le wo mai makakopa ngai dunga fa mai ola ko le wo ngofu sa loko. Poringa mai woding kau ko nga o sa. Oleh kau yesi me vou se fala lave os fucking uluring ya malu le vai tá bom lá tiro já se futebol todo minuto já lo leite lá já se se mais fa fonga proclama lui tau mo Tau mo le aso. Ua le mautonu Petero. Peter started doubting. Mataio mata upu e se fulu ma le wha, a olona foi upu e lua se fulu ma le valu. Ua tali mai Petero i ate ia. Lea li ie. A fai o oe. Ia e fetalai mai i ate au. O te alu atu ia te oe, i lunga o le vai. Ua le mautonu Petero, Peter started doubting. O le ola le mautonu, o se tasi lea o whaafita auli onga i nei aso. Ua e lei loaina, pe te a ngai i luma, pe e te solo muli i tua. Ua e lei loaina, pe e te li liu i le anga vale, pe e te li liu i le taumatau. Ua e popole, ua e atu vale, ua e fefe. E whape nā le mea na tupu i a Petero. Ua vaai atu Petero ua savali mai e su i a te ilatou i lunga o le vai. Fai atu lo Petero. Yesu, a fai o oele nā e te savali mai. Fetalai maia ai o savali atu i a te oe i lunga o le vai. Ua tali mai e su i a Petero. I nā sauia. Ua savali Petero i lunga o le vai. O na mata ua autilo ia Yesu. Peitai. O siangi maalie o le savili ua teia haita ringa o Petero. Na li liu ai lana vaai. Ma autilo i le matangi. O le taimi ale na le mautonu ai Petero. Ua fefe. Ua popole. Ua atu vale. O le taimi a fo i rena, na maa ngoto i fo ai, Petero i le vai. Mamanu a awa lofa o Yesu, na vave o na a apa ane i lima o Petero, ma toi na e Petero na i le vai. Samoai, aua e te ola le mautonu, pe whaaloto lua. Na mango to ifo Petero, i lalo o le vau. Ina ua le mautonu. Ina ua popole,
ina ua sui lana vaai. Ua le vaai ia Yesu. Ai au tilo i le matangi. O ina. Na tupu ai loa le whaalawelawe. Ma maango toifo Peteru i le vai. Samoa. Ai ape a se i lo loto ia lo taritonu. Ma lo whaatua i a Yesu. Pe a o i teimi e te savalia ai. Mea whaingata o le nei o langa. Te patau lai lau vaai a Yesu. So ia te vaai fua i le isi tangata. So ia te vaai fua i mea leanga e whai mai e le isi tangata. So ia te vaai fua i mea whaatau vaa. A o i teimi whaingata. I lau savalinga o le nei o langa. Te patau lai lau vaai i a Yesu. I le nei fo yaso ia tātou fe au, mā tātou ngāruenga. So ia tātou te ola le mautonu. So ia tātou te wha loto lua. So ia tātou te ola masalo salo. I a au alofa o le atua. I le nei yaso. Ai ape a se i e au tilo tasi ia i a Yesu. Ai so ia te au tilo. I mea whaatau waa o le nei olanga. E whai mai e nisi o tātou uso a tangata. Sa moai, va aia i a Yesu. Nā o Yesu, e le lei ai lo waso. Tātou te tālu. Whawhetai le atua. O lo mātou te patau lai i au fofonga. E maua ai e i mātou le wha o laina. I teimi whaingata o le nei o langa. A oa o mai i mātou. Aua lava mātou te ola wha loto lua. Ola le mautonu. I teimi whaingata. Tātou ia malau fio ia mātou whi au mga luenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Pau tātou iai pēr i le ala petau i pēr mawhainga tā. Paso songa ua malosi mai wala monai o le vai vai. O nisi ua pāwai vai i le taua maua toi fō i tua. Ai tau i mi pēr mawha malosi toi titi o mai le ua. Au tātou malanga pēr i le ala petau i pēr mawhainga tā. Paso songa ua malosi mai wala monai o le vai vai. O nisi ua pāwai vai i le taua matoi fōi a i tua. Ai tau i mi pēr mawha malosi toi titi o mai le unga. Tato tā momo e pēr langa wala tamai le ngā taanga. Wa o mai miti i le nānu o whātali mai a Yesu. Takia whālongo atuia i le tāla o Yesu a whio mai. Awa ua lewa ona o whātali i le aso sawa i le matai. O ta pepe i se mea winga e se pe ao o mai le aso. O le au paia ua siti a e whātasi mai a i ao. Ai talo whai le loto maa awau o mai le whāsalanga. Ai le poi mai nei e tua talo whawai o ti whanua. O ta pepe i se mea winga e se pe ao o mai le aso. O le au paia o siti a e whātasi mai a i ao. Ai talo whai le loto maa awau o mai le whasalanga. Ai le poi mai nei le tua talo whawai o ti whanua. Tato tamo mo e pēr langa wala tamai le ngā taanga. O mai miti i le nānu o pātali mai a Yesu. Te pia whālongo atuia i le tāla o Yesu a whio mai. Awa ua lewa ona o pātali i le aso sawa i le matai. Tato tamo mo e pēr langa wala tamai le ngā taanga. O mai miti i le nānu o pātali mai a Yesu.
Sia palongo atumia i le tala o Yesu a pio mai. Ua ua le maono o patali le aso sawa i le matai. Ua ua le maono o patali le aso sawa i le matai. Ua ua le maono o patali le aso sawa i le matai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher le M ta la male my cash e ala i le click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaia mo mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua lima iwa, whaafatas tasi. Papatoe le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol. Po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Talofa Samoa, waule nei o kāsuti alu, awale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai I le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. In this update, several properties have been evacuated after a small slip in Dunedin's Musselburgh. Fire and Emergency Assistant Commander Craig Geddes says the land seems stable with no risk to life, no further movement or water emerging. About 7 properties so far have been evacuated, those immediately above the slip and the one adjacent to it. The one adjacent to it is confirming that it is a holiday home and that it is vacant. In Canterbury, State Highway 75 from Christchurch to Akaroa should open fully later today, with clearance work nearly complete. Banks Peninsula was cut off more than 36 hours, with impacts of the extreme rain continuing. Christchurch Duty Civil Defence Controller Duncan Sanderman says cell coverage is patchy, internet is out and water must be conserved. Damage across the roading network in the peninsula is likely to be fairly extensive, but we are still in the discovery phase of that to quantify the extent of the damage. Central parts of the country are also still reeling from storm damage, with multiple states of emergency still active. Advice for getting more bang for your buck when buying bread. Food price inflation reached 4.6% in January. That's up from 4% the month before. The cost of fruit and veg has jumped 6.3% in the past year. And the cheapest loaf of white bread went up almost 60%.
Baking Industry Association President Bernie Sugru says local artisan bakery loaves are much more substantial. If you buy like a sourdough bread that's 1 kilo, which is reasonably dense, each slice is going to be a lot more than that 600-gram loaf that's gone up 60%. Tributes for civil rights leader Reverend Jesse Jackson paint him transforming American politics for the better in his fight for the oppressed. He's died. He was 84. Fellow activist Reverend Al Sharpton says after Martin Luther King was assassinated, Jackson continued his legacy. He kept the movement going by keeping the economic boycotts of Operation Breadbasket going, by dealing with diversity, by fighting for affirmative action. In sport, the wait is expected to go on for an All Blacks coaching appointment. The New Zealand Herald reports a decision on whether Dave Rennie or Jamie Joseph will replace Scott Robertson is expected to be at least 3 weeks away. 2 members of the appointment panel, interim New Zealand Rugby Chief Executive Steve Lancaster and former All Blacks hooker Dane Coles, visited the Highlanders last week in Dunedin. They are expected to travel to Japan next week to observe Rennie and his Kobe Steelers environment before both candidates interview in front of the panel in New Zealand. After that, a decision will be made. And skier Luca Harrington has missed out on a second medal at the Winter Olympics. The slopestyle bronze medalist has finished 6th. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Telefoto dati ya jalenga na Britania ino tadi maltebala wati le watolu minuto channel to light tasi datu temina le yele ne temele only ya tolu lawa anga ya telo tatu watinu itu mangalu nga fa wawle ne fo yaso pa malo atu tatu pokala mi ya to malo la fa malo losi malo fo finau nga luengo le nei o nga tono le yaso tatu yai fa time vi e pele li i malosi le ola fa penana mo ya tatu we fa wai o tatu tu ma faiva Pei ona tātou ngā ruru e ai. Ioi, vi ia le i mea wei a tāpena ina mō tātou lana whanau. Manatu o nau ma mahe alau tari ngā sua. Maua leisi whasiri ngā malosi mō tātou. Au tāpena pēpea ia po kalame le redi sa mō malana tautua. Ia, tu nātu mo le malo le tātou ngā tunu. Te wha malo ati liso tātou paanga. Liso tātou aingalo mafuta mai sa mō le tātou ala leo. Ili tasi ono tesi maltasi whamao, whaatalo whaatu whamalo ati atu tau u malawa le nā, lea o lo mafuta mai nunga le tātou pakala me tono le tātou wātu. No, mani fo ile lu tau mo tātou whale nganga le yaso, e se le manaia o upu whala i au mo le whiong pa ia le tua. Sua swani mo tātou, le tau sanga u tātou iai, tau sanga ni, i lo tātou nunga le tele i o me tupu tele fo ia me anga i mai, ai o le tātou wola whaatu tua i le tua. Tātou wola whaatua tua i lea tua, mausa li ai, tā pena e lea tua mea uma mo tātou lana whanau, tātou tonu whaatua tua i ante ia. Lei se mea whingatai le li. Te whaamalo atu whaatai atu tapo ingane a tātou ta māmtira mātua mo ta malawa, ia le ngata fo i lea, i einiso i la tolo mafuta mai mo ta ngase, o i la tolo mafuta mai mo ta o tangata mātua whia lava. Na heitu te whaatasi mai o tau mātua, alo whaatu pokala me te tia mal tau amale fifia mai mo tau, ia la funga luanga tofi le tua sunga fafengainga o to fole tua le ngata fu ilea ia o fionga i patele ia o sunga fafengainga malolo manu malo lo lango lang sua nga luanga leli pa talo fa malo atu pokala me ya to o te lo le amantal le fase fulu aso o le fanga fulu fo ilea le kalesia katoliko e fo ilato e to fituli fo ia to fitulinga le fase fulu e leila se mit tātou wa via le li whaamalo le whaamalosi ia i le nei fo i tawhtulinga. E se le tāua i o tawhtulinga whapenei, po o tāmoenga whapenei i le tele o aso. O i nai te langona i le tāua i lo loto, a wha tāua i lo loto. I aso whapenei, te iloa i ele me tāua e au mai e le i ate oi malu ainga. E te tolu foi, e hei whamanianga le ate uru mai, i ate oi malu ainga. I nei tawhtulinga lo tātou iai. Ia, anga leile atua, ma whamuni atu tātou watanu, ai maise le tawhtulinga pe ona iai le whasfruaso le whangfulu, ia, pe ona iai niso e kālisia, ma tātou o lea o lo anga i atu, i lea fo i pokala me tāua ma lea o ngā mo tātou. Ono minuta te aletu le tasi. Tele, pe titi, longo atu. Wa o manawa le tasi a fiafi ona o saurole whaatali sa upasi i le makiti fau, au te anwa i lo mātou ai. O aula, au te alua nga e reitu i sa sae o le tāuranga.
Ua mau le pasi. Ma o tu ua le pasi le maketi, ma o le ua pasi le ofisa o whatuanga. Na whaafosei o na teia la ua ai se te mai ta i lale le o sa valiane i luma o le ofisa o le tupe. Lea e whaafasanga i ma le whale o loma o le si Samoa. Na o ono i to tonu le ti ngā o le tuanga vale o lo ulu, ina ua tau le whaamalama o le pasi. Ina ua tuli mata i atu e la ua ai le alu atu le nei te mai ta i lale le. Ua oso mai lo uita. Ua leilo atu le mana mea ua wha na nau atu na e la ua ai. Ti ngā mga oi mai mo au talinga lea na sasa i le wha malama lau papa o le pasi. Ona o wha pē lea, a o le ave pasi. O le ale me wha sau sau le pasi. Ua au tau nu i le fale. O au fo i a fiafi uma pe a o mana. Na ona mana watu lava fale volipolo lea. Volipolo lo lea. Ele leisa volipolo. Ai ona o le tu moel au fonga umi. O le nai ala no fiafia. Ai o le fiafi lea talu nei na ua uba ai lea ta lea o le tamaita ilale le. Na o tau nu lava le fale lunga lo le moenga mo i ingi lo mo mata. Ta ilo fo i mea pu e ata ia e ma fale pu e ata o lo ia i nil taulanga. Pe teni se si awa o lea ua umana wha waila au wata ia na uva ai e luma o le ofisa o le tupe. A uto e wha solo mai nei la i o mafau. Se ta ilo fo i se nei mea pu e ata. Ai longa na whaini tautalinga o le teine, a le o solo mai nei, e whai o na tautalinga auro. Sau malesi ata, e iei le maila, e i lalo tonu i fulawa le tu taumatau lo na isu. Ma le ata la le o sau nei, no ata e ai, o na e sau le ata, whai mai le se papa le teine. O ai lau, o na me wa aka whabarabarea i nganga o e kongoropoko. O i le aiti na, se o lau te ata o mana tua vaveale, o te aluatu ana le la fale tupe, a lui fo le si to ina malana ato ululi ta tala i fo lana tu si tupe ato ulu mai pani keke tu tonu la leu te ata ine. Anga alu ala fale kupe. No alu mai sa tupe o ya sa rola alfa ka mai sa pa elengi ai le sa le kumu. O auto e usu le ngalu nga le aso na so ai. Ia ma o fa pena fo na mana wa le fiafi. Ai ma mai fa ta si lo mal teni o lisa. El teni o matu ofisa. O matu leo se le pasi. O le umi ona tu o le pasi e saba wali, mai le pasi se tonu. O le aluatu fo le la wha matalanga i alisa, e winga le teni le na uwa i la soan nafi. Woto e tua fo le pasi le maketi fo ma wa ngai mai le tu isai. E o mai lo fo ilu mal fale mo le si, lisa, lele, le teni la lele, kawapi le pasi, le driver, fa awa pe le pasi, so le fai fale, o la me la kawapi le pasi, le teni la lele o fea kwai. Ia fa ai ale i ai. Ui, alo no winga te ilu ale lisa. Kamai kaila sama o ngai pauka. Ea, ai ke rola utala ia te oe. A matu o ne ia uli asto na i fo ile mau te whangotai i fe fo i muli nuu. E whango sea si lia al te mai taila wa le vavi o langa tui sea. Ua mao, ona uwalu le fale. Ua malama le tai au fo o le isi aso, ona usu le ngalwe. O te usu atu le ofisa e fai mai si wha matalanga, fai mai si wha matalanga alisa e atau. Good morning tui sea. Oh, fefea ia surea. Lisa, e te oili ngol tini la. O kalala. E ala pe atali ivona e telefoni le. O telefoni ai ia. Si, ke lia oe ma fix telefoni ai. E lai umina o nofo te tono lo ofisa. Ai tatangi ma le telefoni. Wow. Kalala ngawa le telefoni. Oh, Lisa, I love you, Lisa. Hello. Hello. Kalala. Oi. O mai o ni tai. JR. So ngol la nga me. Let's just write Ta fefi. Wa ulei lo le ta mo telefoni mai atia. O toi telefoni mai fo. Ma sanga telefoni mai pe. Ma wa ve mai tu wa lo tu lo ulu le tangata. Ua mapai ai ngai lewa uli le whalo mari ti vau le whalo mo le si fau le tasi a uli. Ua tolu masina o mawhewa i mawhai ngā wo. O na manao leo la uo e aluatu i le office a e aluatu i le matu aing e fia tala noa i o matua. Ua o whai atu ia vaona. Ia sa au ni atu la stofi o waira se pinko e whai al matu nu. Aluatu la le pola stofi po le valu.
e te ala titi le valu a sulungia lo mato mua fale le ta vale bo o lu mo mato fale le ta vale alo ta oto lo tina to tono le fale ona vala aule lo tina e lo tuangani la titi o kom come ala vai pa la sam ka vale o te o atu iluma o to e foi mai to me to ya come to tono le fale tina ri tamala na sa fe me sa ya kalala e no foi lunga lo tina ai ma sa fa e fo ma va ona to tono le o le mato fale tina o la uole o va ona come ai scuol ko ina fesa kalala sama so ipu vai na tu atu lava le ipu vai lo tina ta fe na toi amo tu si o to mai lima ile o omi lo tina pa kali o pa so ko inga oi o ese tato malo calo fali sung ia ela ese me tu pufua ele te foi o mai tono na mato fale la ma fuam fafta ia tu amo le ava no ela o ke le kwa ko sa ngo o ya ma so ko ngor ma ko fale le ma fu anga lo ke mga oi o au te e faile ma fa nga wo mo lo lua lo kalala ia o lo fa foi la ia kalala o le o sa wai o fie fa poi ia kalala o ka fe ai al fa ia la vol que so mai si fa poi por la cama ele si fa poi por la cama le kai fa por la cama ka ingo a pe a no foi tu lo te tau tala o le tama ia ke ia wal so fa mai si fa poi a kalala ia fa pene ali tu mai la no si o mata la no ai mo lo matua ma kalala tele petiti longato pakali ke fa ngalo ngali o le la matina o te whainga lua ngai mulinu. I mulinu, o ia kau tanga ka whainga lua ngai mulinu, ngā ka whai pai, ia maka ka wha kui. A pai fōre ku AP, ke whainga lua ngai, i o kere i whaalonga so ngō whape ngai, i le ku AP, ngā au, te kama o peki lale maa ngā koe, whai, fie ku lima senge le pong, ia masikama o iu paki langa ia ma ima o, ia masiani o ai fō lang se loka, i le uru papangi, ia kira ilo aso ngo kiri falonga ia maskeng o kika mangai keng ngal ku epi ka kilo mal ela poka lan kiri falonga se ngo fa pengal ku epi tina o te faingal ngal le va ai fetu uia ke ki angi fo va angi fe ku ngau fe ku le ko la mela va ai fo fe ku wa uma le angi lo tina ona tu muri lo le o sitama o va ona malu le tamal awli lu mo lo tina la me wa fe ia kamol penki ngai fe mai ngai la fo wo ma kamol penki le kelan kupe el si ko kamanga el si ko ya venga le kelan kupe lo nga o ya va ngai po ia fenga lo ya el fo vai fe ku tina e tele tupe avena ai tele fo ia na tene oi se o me nga o ai le makangi al bi le fai le melo ma fe po fai se me ina fa ngata lo si tai o fai al fina ngalo matua o mano no fone ma vena wal wa to sang ma ua fa mo ina ina o le tua o mo le wa fiel mai tang o lona fitu ma sina lo mai tang na fa pe mai lo tamal ta sita ya la suto na e ma to teo sita ele tamai ti le sam i mo no a le taimile ele ma na va mai nga lo nga vena mai le valu le taia la sforin o le o te ale valu le taia la stona walu ma tu ta vale nga i ngu o atu isongi e pi o tu ma tu ta vale le pi o nga isongi nga i mulinu a o fa te ia o fa pe mai o come lo tu ngani la titi lo no foi lu mo lo tama kalala vai ya vena le fusi mai mal kenge ile mka fanga o le so tu tala o mana tua va vela va ona lo ma fofa o te nu le ta va le molinu na ta fe tu le lo ta mai ti le sami a u sa vali melo ta ma o tau au kalala da tu talo sia ya e ola a ovena wa sa mo lo ta tu ai o sa vali tu lo ta ma nga le sami ana mo tua fa te ia u le pai mai o limo tangata yo tau au ma fa pe mai mala na upu se malo le ngalue li kalala wala po al mau keni na oli liwat ni se mama o ko wia inga vai mangi mau keni me ya
Sa fa ngadwen. Iyo e. Ele I omi. Ai foi mai lolo ta mama ta mai. Ia li oi ta lo fa li maon vaon. Ta lo. Ia. Atu tu tala no siaso. Se I maku ma lil ta mai. O te savali atu lo ale a o atu fai to to ta vale. Ai u lo li mai e vaon. Ma fa pe mai ana tal. Kalala. A maui lo mau keni longa mai. Tele pe titi longa atu. Oka ruta. Ruta. Pei a pelo faku. Se va ai a ke oe faku asa fulu lua o kausanga. E ke lei kai lava ma e o ngaku langa. Se va ai e lei ke ale kafe o lo wisu pe. Maku wa i e kaukalai kiki kele se. Ruta. Sa o kua ku ngei oe ke alu lea onga. O lo pa se kai au malava. Male kupe ke ai pe a kale malolonga. A ole ngei ua e kaui mai ai lo lo fa sa fayaku ya ke oe. I lo sauma au mai le ngei ka ngaka. I ko kongor ka ko fale. Po fiasa ka ai. Ruta. Kanga kaka ai o sisinga wa e sauma e lave la pea mai ai. Oh. Maku ake lele ngei avenga o kau avengei. Ele ni masa ni maua kisa sisinga fua. Watolu tau sana. Le mama futana. Tela nona e alofa monia ia ita. Dari talima, talia maua. Oka, Ruta, afa yaku o ngakapungi leo lo uku. Wa e loa. Ngai ke wa ku aku kongi o fafo. Wa e loa. Wa le ngakama. Sole. Pupula mai o maka. O fea sa ungu maso wai. Sei ba ai lo. Oka. Pese pua ai vao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai longa e ke mause a inga e fai se sakai ai e so ka mama so kinga. Ai longa fo ye ke ilola langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se maka. Ai longa fo ye ke fai ngā ruenga. E maua mai e se kupi. O ke masala o e kongu lava lea. O loo omo ai ngere kauranga. I le soli ange. Soli ifo, soli aku, soli mai.
Ma nei lo ai mea ko kingo ka ngaka i kaula. Oka ruta. O ke masalo so fasalanga lea. O nga lo leo sky. Fale tutte te le Samoa e te le fa ile fa ato ana ia leisa dari talima tali amaua o ile tupe male mau hoa a one alofa e fusia o mafutana e bei one alofa o sineitama e bei ole alofa o sineitama Wa via ngal zunga ya misi luki su amatato wa i babanga le foi time le oli. Ia ba besenga mana tatu tala popo. Ai mana ia te doa. Ona nei ai fia foi ia lo potu ona nei se tasio samaria ngale le se tasio tama fa fitai. O le maua lo sua fai fa te mo fa lo wa i le tau maftanga ia le wa maua ia le lancho le uli ole lancho le uli ma le vai fa te tele tai le anga le fa mo dia tele le tu ia te o tama lotu mai level tama au mai le lancho le uli ia le anga le o le tu ia te o mal fa tu mal no fa halo ia o le lancho la pese akwai ia baonga lingi fo ia holi ia wa le karia kalala ia ale la wa saudo sa maria ngalile de la ai le chip sa vaonga kalala ia nga ido o pe wa musu yake ai o le la fa da ka mafukanga io i sa maria ngalile si tasio tama e lo ka ki karie ai upo pese mare kala lingi yoli ai fa tu manatu e fatupu langona e fatupu mafaufaunga e filifilinga me momua tatu tal noai mo filifilinga langa no fa longo mana le tai mana ia le vaenga na abatu e fu ia le pokalamele sunga le altai au ia male faltua ia ngalwan mana ana tasha momo tina ia po ainga fu ie wata fase fulu ia fato amua ia tamaiti ia ma fanau ai o selemana ia ila u ia falongolongo fo ia i le tau o le membo mua titilo ia ole o fainga wo o fainga filfilinga tau ona bava ai le vai taimi ia e fai le filfilinga tama martene yanga o le o me ale kukup ia o le si vai di au di le o le si vai si kaili ia o le si vai i le amio ia o le si e vai i le ngaruenga o le ke le kupe ia fifilinga nga le poe nga le keo o le keo fo nga le poe o le si vai o ka se au de le ia a me le mafifio o make up la le ngai a venga o ka wa vengai o mea umanga langa o mea umai ale ari kurungo le o fenga fifilinga le ia o pe o ka se au de si kama o le au de si kengi fenga fifilinga la le fai tu loa la imaku kolo akulola ma te mai tai fai lon tina wa pi ai wala mo lo makua ma me fez fai la uo lo makua la le fa sanga ilanga kama fa la ori o se fia mo ka o se fia ka o le ngu
Ia o ka mai kike sau mai fea ai nga whaanga i ngei. So o te whisilia le oria lo makua e whaingaruenga. Oka. Mai ia e whaingaruenga i. Ia ka o se whaingaruenga. Ile o lo uku. Wa e loa. Ia o ngai sionga ai. Ia le oria la le se ka mawhai e sa iri e. Ia maua le. Ia mangi ngole maka le vaipo fea kongu le. Ia e whainga whiwhiringa. Ia e pie kakai fo inga il ni vai taimi mal se fuanga le tatu te iai. Ina ia mawhai o na mo se whiwhiringa langa lewa tatu te tiro ke nal vai kaimingi. Ari. O ka se whai poiponga ka penga aere i umia e ka apet ki whanga. O ka se ka penganga. Aru wakmu or ki whanga aisea. E le o na ta pena mwhawhai le maftanga. E le fo na tapu e matilo i vaenga uma pe a o. Ina tu fatasia le maftanga. E mo ia lai feo ia le ipo. E lai feo ia le ipo. E ipo loa. Pato a e loa tonu ala le me ta ua tangata ino ia kalala. Ma le tangata ingo ia vaonga. Al taimi le feo ia. Pia nganga. Pa ari mai winga whangari re kai whaari a mai winga sau a vaonga. Ia mai winga whaari o kalala. Pea or kaimi oi e ipolo ai vai dar ka kua vai kalala ia vau ai lu bingo le tala fo ilia tatu tilo nei vaenga nei vai taimi o lua lau filinga fatasi maleli i mai talo ile tua po ia tonu lea a fa pe fa mai o lau filinga o Yose talo ile tua po Yose tonu lea po Yese si Yose nei te ua e mawatu le Yose le aile ai ia ke o e whako aso te talo la ia suasani mai le tua i lau filinga o e le tama maliteine po ia tonu le te tau ono lua no nofo lango leo langa atoa ma le seifuanga atoa o ia lea makua e kaukalai kiki kele se ai a whapele ai ia ko anga pe kakalo Ruta lua whai mai ale tali o oi te nofo te atasi ia ongo sai e ki ngai fo i le ulu e ki ngai de mawhau malava pai lau filinga ia tonu mea fai fatasi maleli tai bila wati lua sifu malaiva minuto te anele julai tasi mai ai lo lofa sa fai vai deu whaasanga di sides ilo sauma au e lau koe whaasanga ka maaloa ngari fingi whai mai e pea sao e akala keki au ka ika e waka maolu Ruta okanga ka maolu singafua wa maolu ma la bea mai ai aba akol polonga makua ke lele ngai ka venga o ka ave ngai apa ya kule kule muku ka fa mai o ko re ai se me ai ya o sa ringa be bo ya o sa ringa ka la bo e ma ai ke ia lo vai aku va onga ya wa makanga va kwa wa makanga kau fa le kung bale ami va paton dele tula tasi ni wal tau tual media Samoa e o kako kala fa kakari la solulu vai la solulu la tau ya malo le ngo sai afa yaku o ngaka vai mali lo wa uri o songa fa vesia la uri o le mangiro so me la va de kanga me ye aka ka fo ngi uri ala ku ngale ai kala ngol kanga me mal masingiri ya ve fa fu anga lua kau sanga ko ba ko kali akala la va ai de fa ali akala la le ka ku mai va kala la ku sa e ako ar kau sanga wa maka fu ngoli mai mo ko kala la ya oi e maso fa kala la li e do fa kala la ku yo mal jatu fa me fiaga se mal jatu ko la recholeola
Lau te luas 5 minute talo le tula lua pele fa fonga bai disi da tatu fa fi fianga musika se fe filoi. Ile mafuta bai to telefone tatu watu nu dunga la tele. Ape foi disi la tole mafuta bai tolo tatu fa le mai au kilani. Fa malo atu ngalu de malo fa malo si tiu te mafaiva pena yai. Tatu balai vale le au kilani le foi ba watu ni so tatu pa anga le o e vai mai yai. So se matata so se faiva. Ngalu al tatu malai vale le fa malo atu po kalama le fifia mai mal tau tula rede samo. Ba uto umala vale o e vai mai le nei foi ya uli. Patalo watu le se are yellow fatu para. Ai mai se foi le au al tamal meto. Ya, tu pulang ngat jalbo ngat vai pele mafuto mai la uso. Yang pesteni lu sela fai le mai se foi la tu la lo fatu la uso. Awari ngalu tatu kolo ninga ye fo fai le afia felas falaile. Ia ta penanga tatu wow. Ia o mafuto mai fo tatu watu tatu nu inga tai vai. Tu pulang ngat jalbo tatu nu. Ia eva le wa fai tatu maftanga. Tolo tatu nu ia anga mai tatu eva tatu mafuta yo taua o le mau al maftanga fifia tu pulang al tatu nu. Lau te lua sul tolu minute talo le tula lua pe ona ele tau tua le vide sabo nei vai ngaleso tatu tali watu e watu tatu pokala mela reto le ola mo tatu ia awa fu se tau fa le nganga lo tu se fu mo so tatu wola ia fa mo au pe mo tatu ina ia faiso na nga mo tatu savalinga nei vai te mo tatu ia yu smoyer fa fonga. Filo ai tatu tinu mai le tatu pulkalame ole areto le ola le fo yaso ba lo lava le so fo manui al tatu tinu or kene se fast full lima le fai unga fai mo e si na fo as fai tau fa pe tala ele fa mangaloina Josefa ona uso fa pe ele itu mai fo ise tasi iluma Josefa ina ua fa ali atu o ia iona uso a ole autu le tutalanga mo o le asole nei o le whaamangalonga atoa a complete forgiveness. Kele mta upe winga ile nei me o le whaamangalonga o le loto whaamangalo. Ko inga whaamangalo la lea e tau o lo whaamangalo ina o le tangata atoa e au ngoa masisi usi tulo me ingi si winga fo ile inga e whaamangalo. O le tala ia Josefa ia malona whaamangalo ina o na uso manatua ina ua mavae le luas furudua tausanga talu ona whaatau ese atu e huso Josefa i tangata bitiana ia olo tangata i whaatau oloa ua whaatau skama i ngunga o aikupiko ia ua le kaima leonge lela ua onge le uso Josefa ua su e mea ai taima leonge whaakau mea ai wa le mau le nuu leo aikupito ai laku ke le iloa o lea ua si itia Josefa maavea Josefa mpale mia i tutono aikupito ia kuro la uli isu me ayo aku mau Josefa mo ilo le Josefa ngo uso yo tatu ilo le tala masani ia bala aulia le Josefa o mai lo mo Josefa o fefefe ele ilo ele uli o pale mia le o Josefa ia kangola e tu ia o se vai o Josefa lea nganga le nga o e uso le lewa ku o il kulanga o Josefa ke ma fa wi fa pea le la mo kai ia le oli ia pe le sanga le hanga ia ke le luas fu lu to sa go vai le la o e mo tai ia ila ko ia akirola si vai vele fa mangalonga Josefa fa mangalo yo no so ai le fa mangalo Josefa no so ele me mo nga ia fa me mo mangku Josefa le tele le kongo langa official ke le au ona ikupito le au ona ia Josefa ale me mo Josefa nga fai ai le i kangwa kwe sanga i mga usum fa mangalo ngus fai maila na tala iyo ese tangata uma o ya tia bingor kala Josefa au uma makanga ka ikupiko uma le kongol fale o ese uma ke mingi o ese fa fumal fale ele me ngalenga fa Josefa tala nga mai nga o Josefa ele imana o ia e loa e ana au auna matangata ikupito le mea leanga na faia e ono uso ia teia se le songa mana ia no o ina mai le mele ka o le whaamangalonga ne mua na ia ufitia leanga sala ma le amio leanga ana uso kango Josefa ua kava lo lako wa amio leanga ka ofil kala wa faila anga whaamangalonga Josefa le whaalongo mai kaka ikupiko se mangui lo
o so Yosefa sifa ile mele anga ngala ko Yosefa me mo mo na ifai na ya ufitia le anga sala au na uso mele ngalua na ya fa mangalo atotoa o nga uso e au ngoma siusi o ma fa pe anga o tatou fo ile se mangu fa pe io e ma fa ka ku fa mangalo ka ko ki fa pe ifo fa mangalo al me mo mo ka ko ki fa te ngata e fa mangalo ing ole makwa o ke ngia mo matau iai le mea se ngala ko faia o nga fako a mangalo ile skam we me fo ia ka fo be la ile ngasua wala la me ko sa wa ia e ile me le anga ngai fai o fa mangalo it ko nga fa mangalo fa penga Yosefa ele fa pena pe ka ko ki fa pe e fo ia fa ailo atu isi tangata me le anga na faia tangata ia te se io foi tangata ilo loto fa mangalo mo ko i fa mangalo be e kiro le me le anga si uso le nga faia ile fa ngalo ngai me le anga ngai faia ke lo fa mangalo e ye si fa mangalo nga fa le ki fai a ia e tau tu tangata oka se maka kire lo ko fa mangalo skama e be ki leo le anga sala le nga fai ale lo ko ko nga fa mangalo nga e se mai fa mangalo le ta o le fa mangalonga atotoa mua ufitia le ngasala lua fa mangalo le ngasala akiro la fa mangalo Yesu fa mangalo komuanga fa mangalo Yesu fa mangalo ufitia ka ko ngasala mangalo ile koilo vai fele tala Yesu nga fa mai fa mangalo o e lu tamale lang fa mangalo uto ile tu o fa pe o le maa o tongi le moana mangoto i foi ele toi manatua ina lava o makwa kavale ngasala ele ko mangakua ele tua ele fa pe ole lo ele tu mangalo ele tu ai o filifili ele tua ele ko lo ngasala o upula mo o ele asol ngai o fesidi mo o a mai la fa mangalo kele ka ko ele tu fa mangalo o fesidi o la ko inga fa mangalo ngai fa mangalo ele stengat o yaingi si o la fa mangalo kala isolo mo le mele ang face kamaya oi fa ko fa mangalo skama le upu mo oi fa mangalo atoto ale tua fa fitai le nei tala ya Yosef malana fa mangalonga o atangia mai le fa mangalo ala o fio ya te mato fa fitai Yesu amen. Oh
Tawalunga le tātou pakalame la reto le ola mo tātou le ne yaso le pese abelo ola yao ngā. Mana iai o le reto le ola mo tātou le ne yaso o le loto wha mangalu. A maua tātou le loto wha mangalu na ofo le ola e tautua le atua maron whiningalu. Le mawhai on tātou au nei le atua pe ale ia ti tātou le upu wha mangalu lo tātou isi o tātou soa tangata. O le mana ia la le upu mal wha soa le atua mo tātou. E te ele ai na tātou maua tātou te le mo loto wha mangalo inisi o tātou soa tangata. Ai whaatai le li imalana upu le la whangu mai mo tātou i le aso ma le aso. Ai maise le so. Ea e iei foi ia i lātou le nā e whai mo lātou. Whai tātou mo lātou fili. E foi tangata nā e te le fia iai. Olu a inga, olu tolua, olu anko, olu anti. Ai whai mai le upo le atua le ni aso, ia e maua le loto wha mangalo. Maua le loto wha mangalo, na e alu le o folo uola mo le li imalona whina ngalo. Ta ua le upo le atua mo tātou, e hao ngāfo i hante hao. Tau maftanga wha le nganga e mo le ele ngang wha tiktele le sunga wha whengainga. Ia la wha ele kopa le tāpenanga o nipo kala me taua mo tātou, e laulau ina mai ai tau maftanga wha le nganga mo lo se fua malo uola. E toi ti mata mafsosoani le tātou wholaunga. E le ai a se tasi ato ato se aso? No, le ai se tasi. Le ai se tasi e ato atoa i le aso ma le aso. Tofu a tātou mo tātou se. Ai ei fo ilu tau al tātou wholaunga. Ai ei fo se te le fia iai. Po so uso so tofa fine se tasi sa uo o tangatangane tiro whengaluanga. Awa te tu ua le whengaluanga te le ial te wha iai ua uwha mangalo i ante. Pei o le upo le atua mo tātou le nei aso. Taibele wati lau tuas 10 minuti ona talo le tula lua tali tula lua le fatasi mai fo le to fa ya fonga mua. Awale to aveno le tātou pokala me sepa e fuistemi o le afiafi. Se badi sida tātou fasi silanga awale ngalo le tātou. Tusi at songa mal tātou ba filfili o mo tātou tusi pena e lua fitis futa la tātou tusi. Ele tātou tua tusi o tolu pa tolu ono hopol every nei manukau. Wala mal tātou telefone lua tasi lima tolu lua tasi lima iwa tolu. Ele anto fia okala tātou tusi. En whai ona e oka mai lau tusi lungo pengat whailangi le shop radiosamoa.co.nz. Kasi do tatu fasilanga mo le mamalu o matua uma o le unite ale masina wa aia i Sutton Park School. O le ata oto ia i opa ia mamalu Samoa on opa ia o uma o na tofi. Ai fasisilantu i le ava tele ma le whaaloalo e te tawai o le awhaiel tātou a community fono i le asasuma le valu le sole i le tula i limba le afiafi. I le e whataunu ina ai e whataunu ina i le tātou wa onga. E tau o tele lau a wai le tātou whanutanga mo mua le nei whaktusanga. Whamanuia le tue au mga luenga le nei aso, whaatai saunia le sunga i le pule aonga, ia whata vai timu tongi. Ainga salwa fau, mātou te whatulo watu i lau whafongaanga Samoa, ai mai se ila tapo inga malu ale au finga luenga tofi ale tua o loo ai tau marele ma whanu e sea iso se fata whaitaulanga ona o le tua malana tala lei tulou na lava ai whaafuata so mātou leo ona o le nei whaasalaunga e whaasina tonu i alo mtama whanau whapea paolo mangafa e malu ai ia se mātou ainga salwa whau i le pitonu o tawhito i maangiangi o le awhatanuina i le tātou rua i maafutanga o le nei tausanga i le maota o le awhionga i le teitai whono ia pa ia tea whaifua la whaele i le tuatusi o le Pesalo Place i Ottawa. Whaia lea whaia i le aso tona i asumar wha. Whaia le asto nai, te reo pole asto nai nei, io le anga i lo tau mai se aso, ai la whaia le asto nai i le tale tula e lua.
au whafonga mai se tasi o ngal whasisilanga mangi angi whamole. Asa sumalwha masina tolu. Asulwha masina tolu ia ile tula sumaltasi. O le aso na o le te wawai ati iai ia le lau te whasa mai. O le aso masina tolu le tula sumaltasi o le awhael tato fontanga whamole mana tua mai ia lau la fonga e pei o le masani ai talo i le lofo le tua o mole tua ilo tau se fua. Ia maso mātu ola i le aso wa tō whaina whaaftai sa inia le teitei fono ma le lau lau a fono o nisi whaamtalanga e fia whaafsiringi e iai. A whaasotai mai le olua tasi ovalu o ono ono tasi fitu valu olua tasi ovalu o ono ono tasi fitu valu. Pauna tatu whaasilanga ia maone ngalo tatu whaamalastino po tatu sumpa le whaile a fia nanei i le tatu atu sina i fea i manukau tatu whale ia na e whai ele tatu sumpa le a fia nanei tale tula ono sumai talami au mana i ele tatu whaamalastino e se le taua mo tatu leo te wawai fo i whaatumulia i ona i o tatu te mamtina ma atutua e me se fo i to telo tatu leo ate whaatau le tatu whaamalastino lea tala li tula ono le a fia nei sumai maua le whaafu maua le tatu whaafu le a fia nei whai le exercise e sili atu na taua mo oe awa foi te popole i do walu atu po atu ai ngā kole nginga le whai o awa te popole fua la ia i lantu e fso sani mo tātou mātutua ai mese lantu e le mawhai na whaatino ina i a tātou whaamalastino la iai ai mawhai au na anga i atu whai le tātou whaamalastino le whewhena nei ia nei vanga na ole mafuta mai le tātou watanu i nau te 5 minute talo le tula e lua Astona i la to le fisili mai mo tatu fala ingola astona i anga i tina tatu fefoi i ol tatu kitkiti i fa balo to i tatu au umala valeta penatu mo tatu tomsanga lua le astona i lona lua tatu te wila tatu fitau i fo ina mo tatu ke po amal tatu chairman pa ile aso tona mo dio to baftanga mo to faya fonga mo se mon francisione lo tapena mai fa wa tatu proclame se pa iste me lo le so ia ai alofa tele atu tia mo tatu proclame tatu filo i fo istemi ia so i fo mai manuia talo falava o le siu fonga le nei Samoa le Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends. But a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi limatasi, o lima. O e sauni malanga i Samoa. Maratua lola moana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo i le whalitali malo o lo e whamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o lo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafosa fo i le moana rentals e whaonga i le Pacific Easy. E whaonga i lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana. Pe asi siane i le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi i Samoa.
Sunga o whenga whakau e lo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka ala vai aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa o ta wale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. In this update, children are still no safer than when Malachi Shubex was killed in 2021. The Independent Children's Monitor has found since then, carers have killed 24 children. Its report reviews progress on recommendations made after the 5-year-old's murder. Tobias McIntosh has more. Of the 24 children killed, half were known to Oranga Tamariki and most perpetrators known to police. The Children's Monitor says it's not confident Oranga Tamariki can respond appropriately to calls for help. It says frontline staff need better training and agencies must act faster or children will continue to die. Pharmax expanding funding for 2 new blood cancer meds. The drug buying agency is proposing funding 2 leukemia treatments, which could be available from May. Associate Health Minister David Seymour says this is life-changing. He's applauding cost savings at the agency for freeing up money for the new drugs. For a long time, we were frequently told there is no more money. These medicines are being funded by making economies, getting better deals and saving elsewhere. An Auckland pedestrian seriously injured after a crash involving a truck at Savile Drive and Massey Road in Mangere East. A call for transparency over the health of imprisoned former Pakistan Prime Minister and ex-cricket player Imran Khan. He was convicted, accused of corruption and graft. Kiwi John Wright is among 14 former international cricket captains expressing concern to the current Prime Minister over reports Khan's lost 85% of vision in one eye. Spokesperson for Khan, Zulfi Bukhari, told the Sky News podcast they're being kept in the dark. One family member should be allowed to see him physically. Why is he being kept in secrecy, in isolation? And why is this whole procedure being done in this big secret format? That's news. In sport, don't expect an All Blacks coaching announcement soon. The New Zealand Herald reports a decision on whether it's Jamie Joseph or Dave Rennie could still be 3 weeks away. 2 members of the New Zealand Rugby appointment panel, interim Chief Executive Steve Lancaster and retired All Blacks hooker Dane Coles, visited the Highlanders last week. They'll head to Japan next week to peek into Rennie's Kobe environment before returning home, where both candidates will be interviewed. Allegations of racism have overshadowed Real Madrid's 1-0 Champions League knockout round playoff first leg at Benfica. Vinicius Jr. scored a stunning curling effort, but the game was suspended for almost 10 minutes after the goal as he referred a racism allegation to the referee.